ona pula to'a leo pe te uma Ioane ia te ia ua whape atu. Ta ai mai ia ia te maua. Ona nau mai leo o ia te la ua. Wha e maua se mea mai ia te la ua. Au whai atu pe teu. E le aisa u a rio po sa u auro. A le mea o ia te au. O te avatu lea ia te oe. O le suafo Iesu Keriso o le Nasareta. O te whai atu ai i nasa vali ia. O na ia tau atu lea ia te ia i lona 5 tamatau. Ma whātu ia te ia i lunga. O na wha mausia lo lea o na vai ma o na tapu vai. Wa oso ia i lunga matu o sa vali foi. Wa ulu whātasi foi mai la ua i le malu. O lo sa vali ia, ma oso ma vivi i atu i le atua. Wa i loa mai foi e nu umba o ia lo sa vali ma vivi i atu i le atua. O lato i loa o ia lava sa nofo i le whaitoa mātango fie o le malu. Ma whātonga atu i mea alofa. O mutua ofo i latou. O se ngia o latou mauli i le mea ua o ia te ia. Whamanuia mai le tua. I le tātou whaitau ma whaalongolongo i ana whiong pa ia. Tu mau pia i le tua le vi inga. Ne ise ia o i whaavalu. O le a maua se upu e teitei na i tātou le neitai au. Mai le tusi lea na whaitawina. A o le whai upu e lua e whapea. Wa ave fo'i le tastangata o pili talu i na whanau mai. Wa tu o ia i lātou i aso whaiso i le whaituto o le malu. Wa i ngoa i le matang o fie. E whaatonga atu i se mea lofa. I e ulu atu i le malu. Tātou matua le nā. A le autu o le nei fo'itai au. Teimi e li uai. Teimi e li uai. E mawhai fōi on tātou whapea. O le teime sui ai le o langa o le tangata. Mai le ola tuai. I le ola fōu. O whai taua o le neita e ao le atunu ue. E le fōu lea i la o tau whafonga. Tai tonu o tau silafia ma o iloa le neitala. Ina ngā luenga alofa na whaia e pe teru mo Ioane. Na li uai, ma sui ai leo langa o tangata pipili talu ina whanau mai. E tusa ai mai tala, e whaolinga mai, o le māsani lea i aso whaiso. E iai lava i lātou te saesaina pe si i le nei tangata pipili. Ma tu i luma i malu. O le wha moe ina ia ngani atu. Ma wha atonga atu i se mea lofa i e ulu atu i le malu. Tai mai le tala. I le itu la e whai ai le talo. O le itu la le tolu i le afiafi. A o ngai atu pe te uma i ane i le malu. Ma ia wha atonga ane ai a pe te uma i ane. I se mea lofa. Ai whauta i le tali atu a pe te uma Ioane. Whai mai, wa ai mai ia i a te i maua. O le wa ai lea. I le mata. O lo i ai le mana. O na whai atu leo pe teu. E le aisa u a rio. Po sa u auro. A o le mea o i a te au. O te avatu lea i a te oe. O le suafo Iesu Keriso le Nasareta. O te whai atu ai i nasa vali ia. I oe, e le tau mate ua whate ia le neitangata pipili i le mea ua tupu. O le mea ua whaia e pe teu ma Ioane i a te ia. O le upu moni, sama mau i lona manatu. Le mea ua tupu. O le winga i manatu. E le ai lava ma se wha moe tangata pili.
mo se whaamalolonga. Ai longa foi na tau I lona mawhauwhau. Tau wā, lona mana o ma lona whanaunaunga. O se mea lofa e maua mai, pau lea. Ai whaauta I le mana sisiri ese o le atua. E tau wala mai I ana au ona. Lea ua li ua masuia ai leo langa I tangata. Mai leo langa tuai. I le ola fou. Fai mai le tala ua oso masavali ma vivi I atu I le atua. A uru atu I tonu e malu malu. E le tau mate foi. Fatua uru atu ale o ia le malu malu. O le fatu le malu malu. Mai le tele o tau sanga o lona ola. Awa o luma lava o le malu malu. E ngata ai lona iloa. O le ana oso lea ma vivi. Ma whaaftai ae I le ali. Ono se wha moe sa le manatu ai. Na mawhau ai. O se mea e mawhai. A o lea ua tupu I a te ia. E mawhai whai o na tātou whapea. O se mana o lilo sa iai le loto. Ai leo mawhai o na whaaleo. O le fia savali. A ua tonu I lona loto. Ma lona mawhau. O se mea le mawhai o na tupu. Awa o ai e iai se malosi. O se mana e mawhai ai o na savali. A tonu manatu ia malangona. Sai tangata sa pipili talu I na whanau mai. Ai whaauta I le mea o tupu. Ioe le au soe. Le neita e au. E le tau mate e toa tele ni isi o loo whapea I manatu malangona. Inu ngase poni wha le tono le tino o loo a fia ai. E pei fo I sa manatu iai le tangata pipili talu o na whanau mai. A whai o lo manatu ma lo langona lea. O te tau tino atu. E le aise me e whaingata I le li. E mawhai me umai le suafa o Yesu ke viso lo tātou a li I whaola. O le mana le nā e mawhai ai me uma. Awa o le mana I li ua, e li ua ai, masui ai lo tangata, mai le ola tuai, I le ola fau I a ke viso. I ole atu no ue. A o tātou iai I le tau whai uina o le tātou fōlanga. O le nei tau sanga. Tau tonu. E tele ma tele mea lo tātou a fiai. O nisi fōi o I tātou o le ai se wha moe moe. Tō o manatu I fō. Ai longa e mawhai. Ai a vea le nei fe au o le nei tai au. E whai malu I tau I lo wala. Whai malu I tau I lo tangata. Na ia e I loa malu mautinoa. O lo soi fua le atua. O le atua lava. E mawhaia me uma. A whai ua mawhai. O na to e sa vali le pili sa whanau mai o pili. O le ale mea o le a whangatai. Pe a whai. E iai se mea o loo. Te ngai mai tātou. Tā moa. Tā moe moe I le li. O le sosani mana le atua I mawhai ai so se mea. Awani ngalo I ate oe. O lo tātou ali I whaola. E anga le lei o ia. O ia lava tātou te wha moe moe ai. E a o mai pua ngā ma whaingatā I lo tātou wola. O a fo I mea whita ma whaingatā. O lo si o mia ai I tātou. O le atua lava lo tātou tali a papa I me uma. O le e haule nā mo I tātou. A o tō wala usu atu le neitai au fau. I fe au mga luenga. Ia whamani a tele le atua. Le nei aso I pa ia ma le malu le tātou wātunu. I le suafa lava o Yesu. Amen.
O le tātou pese atu I le atua, I lona vi inga e lua se lau fasfulima. Lua se lau fasfulima, vi inga o le atua o le tātou pese ai. o tātou te talo. Neri ie lo mātou atua. O le atua tō tasipa ia lavala o fio. Mātou atu whātasi I luma o lau fio li neita e au fou. Mō mātou loto, mō mātou anganga whanau nau atu I lau fio. Mātou te whāwhitai ai I lau fio le li ie. Le nei as fou, we fo ina I lo mātou ola. Au mātou sa uni atu, mātou te whanga solo fe au māsani o le nei aso. Mātou talo I lau fio. Ia whātasi mai lo anganga I ate I mātou. A mata manuia ai le nei aso, toi whai ufo I le manuia. Pāwhitai le li ia I me uma. Tau singa o I mātou. Ai meise o le tele ma le tele o mea lo e fo ina I lo mātou ola. Pāwhitai la o fio I le malosi. O lo mātou maua ina I le aso ma le aso. Ua mawhai ai o na whātau nuu I o mātou tiute mawhaiwa. O ngā luenga
we wala au ina I mātou. Le atua lo mātou te mā. Mātou te whaaftai I lau fio I mea uma. Ai meise pe a mātou māwhau whau. I le amatanga mai o le mātou sawa linga o le nei tau sanga. Le au o mātou tau nuu mai le toe māsina o le mātou whauranga. Le li ie. La ngona lava le nganga whaaftai I lau fio. Awai le I whaingo fie. Le ala sa mātou hui mai ai. Tele whaingata ma whita o le nei soifuanga. Ma leo langa o lo mātou whea ngai ai pēa. Ai whaaftai. O lo mawalunga lawa lo lofa tū noa. I lunga ia te I mātou malawa. Mawalunga le nganga whaaftai le neita e au. I lau whaultanga. Taulanga tū tasi na e saunia mo I mātou. Ma le nei lalolangi. Leli ie. Ai panga lea. Mātou te langona fo I lo mātou whatawa. Langona lo mātou tau mamao malawa fio I le telo taimi. Mea mātou te o atu whatasi ai. I nalo ifo lo sa taua o leli ie. Mātou te whato ese atu. Ma wha mau lalo atu. O ani o mātou se. O ani o mātou whale tonu. Neli ie mātou talo I lau fio. Se e sausauina I mātou I lo toto pa ia. Le ena whaamaringina I lunga li sātou. Ina ia whaamama ina ai o mātou tangata. Mātou wala au I lau fio li neita e au. Ie iai o whaamanianga I lunga I ate I mātou mulawa. Whaamanuia I le neifo I aso. Ona la singa. Le ala usu o mātou tangata I whia au mga aluenga. Pui ma e lawe ai a te I lātou I mea uma. Tālo fo I mātou. Ia a mata manuia le nei aso toi whai o le manuia. Ao le vi inga lea e wha fo I atu. Ia te oelo mātou tua. Mātou mantua le nei tae au. Sio mātou watu mu o Samoa. Marana whainga malo. So sani ma e wha manuia. Ele tai o sio mātou watunu. Marona au whai le li ie. Ia lofa le tua. So sani I sio mātou watunu. Ma e wha manuia. A o mātou wā ngai atu I tau whai uino le nei tau sanga. Tālo fo I mo le lalolangi. Ia iailo manuia. I mālo te tele. Ma mālo laiti. Ia soani lau fio. Ia lātou langona. Fina ngalo lau fio. Ina ia lātou tai ma le alofa. O wāle manuia o le nei lalolangi. O lo mātou no nofo mau ai. Tālo fo I mātou le li ie. Mo I lātou o lo manau mia lau soani. Ie lo sa ili matangi so se tu o le nei lalolangi. Ie o atu ailo mana le li ie. Tālo fo I mo e o whanoa noa I le ni fo I aso. Ona le malanga le maliu maleoti wa whea ai. Isi o ainga. Tālo whaalo tele ia te I lātou. Ma e wha mawhana whana. I o lātou loto manganga. Le li ie lo mātou tua. Mātou wala au I lau fio. Ia iai le manuia o lau fio I au o nanga uma. Nei atunuu. Ia soani lo nanga. Ina ia whapena na lātou. Whaia ma le ami o tonu. Whaia ma le alofa. Tiute ma whaiva. Ua tutofi ai lo lātou ola. Le atua lo mātou te maa. Tele me tele nisi mea e ao o na mātou mantua I le neita e ao. Ao e si la fia lava le loto ma le anganga o le tangata lava ia. Ia whapena o na whai iai lo finangalo. Ai aua le whai o mātou loto. Tālo whamanuia I le nei ofisa o le nei tio. Le li I pule ma le au whai ngā duenga.
Awanga luenga matiu te whai o le aso ma le aso. Whamanuia i o lato ainga. O le mato talo lea ma le wala au i lau fio. Tātou ma lau fio le nei aso. A mata manuia ai le nei aso. Toi whai o le manuia. A le vi inga lava. Mātou te whaafoi atu lea i a te oi. I le suafa lava o Iesu. O lo mātou ali whaola. O mātou te talo atuai. Amen. O le nau a whaafonga tātou atunu ui le sauninga lotu le nei tai aon, taita iai tātou e le sunga i le whaafengainga Reverend Jeremiah Allen o le Kalesia whaapoptonga Kerisiano Amerika Samoa i Porirua. Mo le toile nganga whaaftaitele, ia i lau sunga i le whaafengainga, mo le tāpena ino le tātou sauninga lotu, mai se o le upufolofolo le nei tai au, ia a wafo i tiuti a mata o le tātou atunu ule anga ia tui whiau mga luenga, ia mi se whaivalo filimo le nei aso, whaaftai mo le upufolofola, ia fiong whauina le atua ia almo le mana le upu le nei aso, whianga i o le atunuu, ia i fuafuanga le a whianga iai. Whamni ati fōi ia le atua le nei aso, i lau sunga le whaafengainga, le whaletua mo le nofalo, ia whaapele tāpo inga le Kalesia, whaaftai tele lava. Si fonga neo la mua Wellingtone, te watu le vi inga leo le atua, ma whaanga solo toi ma le tātou Paul Kalame. Hey, hey, hey. Oli mau male, oli, oli, profana mai Yesu. Oli mau male, oli, oli, profana mai Yesu. Ese alleluia, profana mai le alii. Oli mau, oli, oli, profana mai Yesu. Oli mau male, oli, oli, profana mai Yesu. Oli mau male, oli, oli, profana mai Yesu. Ese alleluia, profana mai le alii. Oli mau, oli, oli, profana mai Yesu. Moli mau male oli oli ufana mai o Yesu ile fale o manu o toto ai lo tatou tupu o bese besenga o bese ai o angelu o leo leo manu o e ifoia Yesu o le au makoi o lo o alo mai e fiava ai mai ifoia Yesu hey 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 Oli mau male, oli, oli, profana mai Yesu. Oli mau male, oli, oli, profana mai Yesu. Ese alleluia, profana mai le alii. Oli mau, oli, oli, profana mai Yesu. Oli
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ta lofa Samoa o tau finga pulea i le tau tala e sero fifia po kalame ale au boys a tau le tai au. A matamele a fitu so faso i fua a tau le tai au. Ya, malo le so fo mani tatu tunu le tai au fo, malo fo i le ala usu fo i. Ya, o le fo wa tatu ya i le asonga fua. O le amatang fo i nga luenga le tunu New Zealand, ya onisi o tunu o lalangi, ya o la to sapati nei, ya mo tatu la vai New Zealand. Ya malo le ala usu. Malo fo i so fo mani le tai au. Ya le tai au ne o le asonga fua le so se fulu mai vo le masina. O te se malua fe lua se fulu male lua. Malo fo lau. Tatu tunu ya le fo amata fo i le na matua foi wa mat foi ona fa fonga mai tatu wala le o le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia fa pe foi lungo tatu pe ngata vai langi pe no ia tatu app ia tatu Facebook ma le tatu YouTube le ta ya lo mai mo ma ia to tele ia au le ta ya ia wa sui foi mat ova le wa mat o luatu ma Sabrina Casiano ia wa foi tatu proclame le atal ta ya ia talo fa Sabrina ma lo le usu Peta te li ia nei tai au mala te saufa ia tu i nei tu o le tato ofisa nei ia talo falava malo soifua malo le usu tasi nei tai au ia talo fa soifua i le malo lau fafonga malo lava soifua ia malo Sabrina ia mai le fa ingon vai aso ia mana ia fo tato pisi ai mata al fale loa ele se me fa tawa wai fu pa ke ti le ye tono tonga tupe ia ai pe o vanga na sa pisia i mata penanga lava wao o le wanga ia tfo i le fa malu o Christmas ia ma vanga uma fa pena ia o te ro afa o ninga luenga o to le tai me le mai ai isi fa fa nga luenga mai company o te ro ai ronga isi le o su fia le tai wa le wai lo o vai aso ne o le Christmas le salo lo mana nei ia ai te ofo pe fa pe ona e le la val le tau ia le le fa un le tau sang e se le la va wa la fo le wa tu la utala wa mo ponis ia na va ai la ia le va ai le malo lo o le ka la tu sulu tu ile fa lo ia ai tal tonu foi o to tele ni so malo lo wa la ma amatona o le vai aso fai ul nei ia mamalo lo to lava se o tau sang fo ia foi la tau a tau ia si fonga lo ele malo lo ia sa o le ia ia foi o to le wa usu el tai ao le la fa sa o mla va lele le la fai malanga tu sa mo ia po so se atunu o langi Australia America na la foi se fai
malolo ngai fai Christmas ai ia a o tātou wa ia whai ngā ruenga le malolo ia tātou wha malolos ia wha malolos ia me se lau fwoi tātou tautua nei ia wa fwoi tautua ino tātou atunu ia whainga tātere tātou atunu o le tūlanga i peo nei ia ai o tautua ia si whonga lau mue le malolo loto tele tas ia oe te lo tele apea tātou te vai vai ino tō mau tō fiena ia so ia tō le nei tau sanga ia na mai a fo ile tōnua ia o le na ia o la tō fo le ua mafuta manita ia o ia fatal fatu le uma tō luatu ma tō fena Sabrina Casiano ia ua tātou programe atal tau ia alesa i whai atu tātou fatalofa fatal fatu le pa ia maurunga tātou atinu ma le au whaafonga ia i sua i o whai launga tala le sunga i whaafengainga ia o sunga i fionga i Piliptelo, tamai te sāri tua inga sā, ia whapea foi, ia au nare atua i so se whata whai taulanga lo whafonga mai, ia i lita ia o whata alofa foi, nei mātua ne fo amata foi, lātou tāpua inga ne nei aso, ia le ngāte i tono a inga, ia e meisi foi tono mo tanga se ngase, ma mo tō tangata mātua, ia o lo whaalongo mai lātou le tātou ara leo le tasi, ono tesi ma le tasi wha mō. Lunga foi o tātou penga te whailangi o lo mafuta mai ai, ma whaafonga mai ai le tō tele, i le Samoa Capital Radio app, ia meisi foi le tātou Facebook, ma le tātou YouTube, ia leo ua mai mua mai ai, nisi o le tātou o sinu iso o se vaenga lona langi. Ia o le si whonga leo la mwe Wellingtone, pokalame le ato le tai au, mo e tātou le fia ua foi le amataino ngā ruenga o le nei aso, ia ele mwhai foi ona tua foi tātou whaatalofa, ia ma wha maisi atu foi a inga, ia ua ala whai mai foi le nei tai au, ia ona o mo fo ni tala fa no ia ona mafutanga mo sia fa fo se e pele ia inga ona malanga le mali mole oti fa mafana tu pokalame le atal tau ma si fonga la mua ia inga umalawa ia maloto tele o le auto 45 minuta na tale o le valu ia vatu tatu pese lea ia ona fanga soro ile tatu pokalame. Whaftai o le taro tau mo tātou Wellington le aso e pe na mai rawa ai tau ia e langi lei sulu lai nisi o taimi ia e au o nisi o taimi ia o savili ia o le aangi mai lea i mātū i sisifo whaasolo tuai ia i sae ai o le whaasolo tu lea sa watai au le au au watai au whapena fo i le aso lulu aso tofi ia whaasolo tu lama fo i le aso freile o winga lama na o le aiele tau
ia e vai le mata le lai nisi o taimi e awa nisi o taimi. Pasolo mai ka piti manua tu whanganui taranaki ia e langi le leile nei aso whapena fu i taupo Hawke's Bay ma Wairarapa. Pasolo atu le motu i saute whatala whatu Christchurch ia e langi le lei o tau le nei aso ia awa nisi o taimi ia e whapena fu i Queenstown o Dunedin ma in Makako. Ia e tutusa le ma Christchurch e susuru le lai nisi o taimi ia e awa foi. O le tata o tenu le nei aso i Samoa ia o le whai mai le vai tau ia au o le nei aso o le vevela le whaamawina e lua se fulu ma le valu a o le mawhanawhana e lua se fulu ma le lima. A solo mai su mai fiti ia e langi le rei le nei aso ia mo ila tole a malanga i fiti wha solo tua i Samoa se fulu lima le mawhanawhana o le vevela le whaamawina e lua se fulu ma le tolu o Rarotonga o Cook Island e Timunga le nei aso se fulu ma le valu le mawhanawhana le whaamawina le so e lua se fulu ma le wha ia le vevela. O le malu lua pori lua, se fulu ma le wha, lua se fulu ma whanawhana le ea, o Joey Wellingtone, se fulu ma le tolu le malu lu, o le vivena le mawhanawhana le wha mawina se fulu ma le valu. O le mawhanawhana o Lower Hutt, e tutusa ma Upper Hutt ta i lua se fulu ma le tasi, se fulu lua le malu lu le tau nei o Joey Upper Hutt, se fulu ma le wha, ia Lower Hutt le tau nei. O wainui o mata, lua se fulu le mawhanawhana, ia o le malulu le tau nei le whaamawina i se fulu ma le tolu. O le o te renga o le tūlanga le eile tau, ia mo New Zealand ato le nei aso, ia le whai mele vai tau o le tele lava vaenga o le nei atinu, maise lava le motu i matu nei, ia e sulu mata ngō fia le la, ia e tele la fo ina au aua nisi o taimi. Ia pāpā fo i whai tili, ia inisi o vaenga o le motu i matu nei. O le ngoto ifo le la le afia na nei le toi 5 minute le tulai iva toi oso ele la le taiao i le toi se fulu iva minute i le tulai ono e oso ele la taiao ia mo tatou nei Wellington ia fa tala fatu le au fa ngota le nei aso manuia lava ia fainga faiva le afia ngai mautou ia fa manatu pe le saunga le mua fa mua ia mai fo le vaenga na mai au kilani mai si vaenga ia tuli tatou ia fai paua ia a ua whare tonu fo i tau, ma le tai. E ngoto i fole la, toi whasau atu, e sua le pē le tai le tau nei, i le toi se furu fitu minute i le tu lai valu. E pē le tai mo tātou Wellingtone, i le tau nei, sua le tai, i le o uliana nei, i le toi 1 minute i le tu lai lua, e sua i le tai mo Wellingtone. Mo le uwha ngota i porirua, sua le tai le tau nei, i le tea o le awhale ono, lo no winga lewa sua le tai, toi se fulu toi luas ful 5 minute i le tu lai fitu e sua le tai pe le tai le afia na nei i le te o le ono se fulu 2 minute e te ai le ono e pe ai le tai mo tātou nei porurua ia manuia lava fuafuanga le nei aso ia mo le aula ftupe ia e maua atu le tātou swing o le tupe ia po le talo le tupe ia i le aso a tai au ia ai manuia lava ia fuafuanga le afia ia i le nei tai au ia i le tātou atinu ia al teminei ia o whaamanuanga o aso soifua maso whanau. O whaamneanga wa soifua, ia maas whanau le nei aso, le aso se fulu iwa le nei o le masina o te sema, mo to uma soifua mai le nei aso, whaamneatu le tātou pokalame, moni a tele o to wa soifua, ia po se aso whanau fo i o se tama mo le teine, whaamnea le tua, mo ia whaapopo nisi tau sanga stele mo o tou, whaamnatu atu pele tātou emaili, e tau au mai ai a tātou aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ai, mo le au fai tau tus pa ia, ia su eno tau tus pa ia le evangelia luka lo na mata upo e ono fai upo e lua se fulma le tolu o tātou as whanau. Ia o tau oli i le aso, ia o tau oso ma le fia, wa o le langi lo o tau tau i e tele. Evangelia luka lo mata upo e ono fai upo e lua se fulma le tolu, ia o tau oli i le aso, ia o tau oso ma le fia, wa o le langi lo o tau tau i e tele.
Manuia tele lava o tau a soifua le nei aso le pese le nei. Ma o tau. Hip hip! Hooray! Ia tala whalawa o smai whawhonga o tala o mena tupu na langi le aso tātou lia le aso sifun mara iwa o te sema. O le aso le tausanga tasi iwa, tasi na sui tūlanga ai tangata le o Dr. Erich Scalz Eworth. Ia o ia lea na sui tūlanga ia Dr. Wilhelm Heinrich Solf e whai makovana o Siamani tono Samoa. O le sol tausanga e tasi iwa tolulua na whaingoa ai le wonanga le PPC i tau o le PPC Empire Service. Ia o le elisio na ingoa le PPC World Service. Ia po le British Broadcasting Corporations. Ia o le wonanga pitusili le antele me o tau whaasan launga lalangi. E luas furvalu ngana e whaasan lauai. O le sol tausanga e tasiiva valuiva na o atu e fita Amerika i tono nuu leo Panama. Lata se furu wafe fita na o i tonu e ona whainga lea lofa tangata leo General Manuel Noriega. Ia ona o ia tau whaipu le whamalosi le tunu. Ia o le na Palauelo George W. Bush i fita Amerika o lo tono le tunu lea. Whaasao mai tangata le tunu ipu le ngale lilea. Na ola i le sol tu sanga te siiva valuiva. Ia la o ona Christmas. O le sol tu sanga te siiva valutolu. I te tonu ia o Rio de Janeiro i Brazil. Na ngā ui ai le ipu fo i lea o le tālonga soka e ta o le Julius Rimet Trophy. Ia na ngā ui ai le tangata i te tonu ia o le ofisa o le tālonga o le soka i tonu Brazil. O le so tu sanga e lua afe se fulu o le tangata kikiti lea i tonu intia o tentoka. Na ia taina se le koti na wa limas fulu wana se lau ai i tālonga o le test cricket. Ia po tālonga ia kikiti tālonga e limaso. Ia wa limas fulu e na se ne turi i le aso nei luafes fulu. Tālonga leo intia ia ma Afrika sauti. O le aso nei i le tausanga e luafes fulu lua. Na pale mai e mo le taimi mua se tamaita i e whaima Palestine o le malo Korea i sauti. Ia o na suafa o Park, Chiun, hai. Ia, o tātou talana, e toi maua whapoponga te masani whaafitai. Le o toe valu toe 5 minute ia ona talo leo le tula valu fa fonga le tatou tala mai Samoa ia ma fa pongo mo tatou telefon ia be ona tapena tatou telefon ma tala mai Samoa le tapena mai Samoa Savelina ia ma o tulanga na ia nei tau tulanga masani lava ia o tatou telefon ia songfua ma solua tapena ile sunga ia lawano ia fa o fo ile nei vai aso ai ole talonga leo tele lopena e ala poe te mai mo talonga lea ole na talo so engaro siampini le ile va Argentina ma falani so le ke ngolo Argentina oh ke ro prema leo tele lo prema na amata pa wala le au tapu ia uia
Au Argentina o fia la o le ala tūlanga na we. Sa wal tau nei na sa wele. Ia, o leo te vai atu whoninga mai na tutusa ta i tolu. Ia ona su e loa lea i vai wepi kiki sala le whapea o penalties. Awe. Ia ai vai la ia lea na manu malo i whalani e wha i le lua. Ia manu malo, fia, nei manu malo Argentina. So whawhia se atu i whalani. Ia le wa manu malo ai nei Argentina ia wa malo le au tama leo Lionel Messi. Ia felicitazione Argentina. Ma pe o le fa manuia na fa Argentina le pe manu malo. Felicitazione Argentina. Fia la po Francisi wala to. So le mana ia. E fia ia talo. E fa i le lua ma le na tusa ta i tolu fa popolo le o taimi. Ia ona fai lole o kiki el po. Ia la e malo i lole au le Argentina. O le stalonga le na fai Croatia ma Morocco. Le tu fama tu tolu. Tu tolu, ia. O ila na man malo le tu fama tu tolu. Malo e Croatia, malo Croatia. O tu tolu la Croatia ai tu fai la ia Morocco wa. Ia na tonua. Se tu vai fa le ta fai unga i te ua. Au te loa e le sa wata u. Tu sala a whalela ngā tongi. Ia, pia o la ngā tongi vai il tūlanga lua. O le, o tūlanga mua Argentina. Sa o Croatia na man malo ia Morocco e lua le tas. Ia. Mana ia. Malo. Ia, o le tala nā mo i la tau ia fia ua lewa. Lai whainga luenga. Ia le fia i rore ingol talonga nā tau. Nei ia nā ua. Man malo mātou mai o Argentina. Matu tama leo Messi, ia tele ina whaia tangata stama, ia while mua stama. Ia. Ia whaftai roman ma rol matu au. Ia, tele o tupe man ma, o tele o tongi o tangata na. Ia. Ia, tai fia se lau miliona o ana tupe moa. Na, tai fia se lau miliona. Ia o tātou wā ia. Ia Messi ia la la. Mana ia lan Christmas. Mana ia Christmas. Bones. Ia, malo. Ia, le la tātou pese lea. Ia, ona tā pena mai leo tātou tara mai Samoa. O te moa I whaatalofa le tātua te role nei fo I vai aso fau a amatalia e le angare leo le tualan tau singa e se soi fua ama so tātua wala. E o si mai al whaafonga se whaopoponga o tala I meolo te tupu le tātua te roi Samoa. O a whaamaunia mai se pepo whaamtalanga se unga whono le kāpeneta le vai aso te nei. Le tō fio le fionga I atu ia Filolo Alexander John Stanley
E a vema komisina fau o le ofisa o le komisio whainga pālota mo le isi 5 tausanga. O tuia whelolo wa silia ma le 12 tausanga o lan tautua le malo. Le sanga lua i le ofisa o komisino ngā luenga le malo po le pisa si. O le o nanga le wha soifua malo loina. Sa vea fo i mawhaurulunga o se tasi o vaianga o le EPC. Whate sei maisi au o nanga le malo. Wa iei te tununga o le kabineta, wa lava le si le fia i tiu te whata atitia. Ai maise o na to mai maanga waa. E ta pena i fuafuanga mamao ma le whaasolonga o tiu te whaatino. E nei e tau nu saunga le munga luenga o lo fuafua. O lo iei fo i le whaatua tuanga o le kabineta. Wa mausi le fia le fionga tuia whelolo tu la fono whainga palota lua fes fulmaliva. Ai meise o tu la fono umo mo wha ngai yoi ma wha mautu wai le tuto tasi o wha ai unga whai le official komsino whainga palota. O tuia whelolo lo o ia umia ni wha ai longa tāua loa o le Masters in Business Administrations, Bachelor in Management ma le Public Administration, whae longa tipiloma i le Public Sector Management, ma le whae longa tipiloma i le tūlanga tau iawa onga po le Education. E se fulu tōtou sango se tēnei tite iei o nā awhianga tū mau, wai lalo nei o le wāma ai ngā li imatama i tae fō mai, a to ai mer whaalapo pitonga le tō manga moe pōpō ngā tia, ona o nia awhianga tū ngā wā awhiai, lea ua tāo whiailo na lava ta mai le wa ai ngā leo leo, ena ua ia whaia i eisa whainga ai ngā whaama losi. O whaalawe neo sa wanga māta ngā i te tonu ai ngā whaapea fo i te tonu o Samoa, wa mai tawina lava le wha te telepea, e ui o lo tele polo kalame o lo wha ngā solo le malo, le foi fatu a mai atu le fulu ono aso, na whata awele te te atu le sawa aina leo tina matama itai, ai mai se lava i alo ma whanau. O le reporti o wha mauni mai al komisino le mtanga luengo leo leo, a wapa au longo tino Filipo, mai ele o iloa se aso, e tu la i ele ta mai le whaamisino ngai tali i o na mōlianga. E walu tau sanga ma le lua masina, na fausi ele man malo le kale sia katoliko i le pea, le na whauru whale i le whai ungo le vaiaso, e lona tau, e lata i le se fulma le 2 miliona tā la. Na whai loe le fionga la wano ati i lawa, o le sui o le kale sia sa o lato amtaina le sa ilinga se lene, e le tau sanga lua afe ma le fitu, e ale se sa ilinga se lene sa whatau te e lungo le TV tase, po le TV foni, mo le toi whaafowina o le malu, ai le i eise fuafuanga e fausia se malu fau. Peita na toi suia mulmuliane se fuafuanga le kalesia ma le pātele sa ia vaia, ma toi fausia i lore whare sa fau le ua iai, ma whauru whale ina londa tūlanga maa wae ma le mātango fie, pe a whaatu satu, e le tūlanga le malu au tua le kalesia katoliko i mulivai, o lo iai i le temi nei. Se vaenga le reporti mai ngā ruenga, mai le sui o le Samoa Capital Radio, la wano ati i lawa. O le whaau whaleina o le maru fōle nei, o le kalesia sangata telesia o Iesu tama mea i le fioanga o le pea i whaleata. Stasi nei o matanga ruenga tele au le pule anga pia Samoa i le kalesia katoliko. Ia mai ua whaau whaleina i le so i alona maru le nei, e silia i le sefulma le tasi miliona tā la le tau. Io sa iai le fuafuanga i le tau mai le amtanga pe o i se sefulu tolu miliona ia le ufa ailo mai uma nei ngā ruenga i le walu tau sanga lua masina e sefulu tasi miliona mo ntupu i alona tau a toa. Le aso sa watua nai na a matata po e le e ka le sia le malmal fau, le ua mai a whaau whale ina. Ua whailo mai le ofisa sili o le mtanga luenga o ngā luenga mātina i te tele le malo, le tō whaafui tupa i mausi manu. Ua whaau au le polokalame o le nofanga apo vai a lawa, le sa amatamai le tau sanga lua fesa fulmal wha, ma whaata atia i se malienga po se ata na tūsia, so soani mai elfal tupe a tina e Asia, ma le malo Australia, e lona tau e se lau miliona tā la. Peita i whaai loa le ofisa sili o le mtanga ruenga. Ua toe ave se talo sanga ina ia toe iluilu le tau o ngā ruenga.
Ona wutalo sanga le konkarate na ia toe sila i le tau sa whaataatia mai le amatanga. Ona wale tutusa ba le tau me whaua i le ngāruenga le whaawawina pe a fuatu i le teimile nei. Sau noa fui, masalo o se teimile o ngā tutono le tausanga e lua whelua se fulma le tolu e mai a lelei e nei ngāruenga. O le nofonga apo vai a lawa, o loo manui ai le tu malo vai maunga. Le o atu le 20% o le whaita wau whai o tangata Samoa, o loo lala mapapa a wai. O ngā ruenga toi wha le lei au lea no whanga ia lawa, mai a fianga sa ia i swinga o ngongo le tau, ai o loo fausia si tūlanga e saunga le muai, ai mai se lawe le teimi o timunga mamafa malolonga. O anga maasani al mtanga ruenga o leo e le lata i kirismasi i tausanga teitasi, la tau te asia ele no whanga o tangata mātutua in mapu i whangalele, ma whasoa soania tua ele ngata di seleni, ai o vaenga i whaonga ina mō tau mawhatanga. O le vai aso nei na whaatau nuina i fo ile asia singa al mtanga ruenga o leo, whalpui pui ma toi fuata ina, ma fo ina aisa seleni e lua awheta la, ma le anu whala au whaisua, whala au tau mawhamata, whapea fo i ma le tūlanga o whaele leanga, e whesoa soani ai i tau mawha mō i la tau. E mai a la tau asia singa ma opu whaatala noa i tu e lua, o na whaia leo nei pesenga whaafia le mtanga ruenga, e whaafia i tangata mātutua ma e vai, a o le toi tu ua le no whanga, ma whaawau ngā ruenga le mtanga ruenga. Na tu inatu whaamanuianga ma le whaateitele le sui o le no whanga le mapu i whangalele, e le komisino le mtanga ruenga o leo, au apa au longo i tēna Filipo, ma malo na whai masui o le mtanga ruenga, e ala i le fōwai, o le nei fo i tausanga lua awhe lua se folu ma le lua. O le mautau ave le whainga maloa Samoa, o mea le lei upolu, e whape na foi o na lei le motu tele i sala whai. O le ala lea, wa manatu e le malo e whaia ni whaafie fianga, a o ni mea whaapapa foi po fireworks i savai, e wha manatu e le whaafeilo ino le tausanga fau e lua awhe lua se folu ma le tolu, ma wha mawai le nei foi tausanga o le a mahea. O le wha moe tele, o le atau la mua ile matanga ruenga o leo, whalpui ma le ola toe fuata ina, o le pulenga o tangata tā whau mai mō mai whafo po le turisi, ma le pulenga le tine mō, ma wha lawe tu whafo sei. Le vai aso fau o fuafua e wha ngā solo e pōru kalame o wha fia fianga, e na ia maua le awa noa malu lau telo le antunu. E la tau te mai mō ina, ma mata e fo i wha fia fianga i matangi ala lua, e le no whanga le Friendship Park i tua mautau le malo. O le pōru kalame o whaatatia mai o le komiti, o le a whaia le savari po le parade, e le aso lulu le aso lusa whamatasi o te sema, e amata mai ruma le official pooling o le tine mu se ia pa ia le mauta o le malo. O whaafia fianga, o le a whaatau teia le matangi le lua le Friendship Park, a toi ma mea whaapapa, o le a whaia le lunga le sami luma o le wafui matautu. O le pōru kalame, o le savali na o upolu lava, a o whaafia fianga ma mea whaapapa, o le a whaatino le isi vaenga mo upolu nei, ai o le isi vaenga e whaamae ai sala whai. E whaia whaafia fianga i sala whai, whaatasi e ma mea whaapapa fo i le pōre vai luanga, e le aso tō sifumatasi le aso tō na i lea o le masino te se malua fe lua sifumule lua. E whaia lea, e lumane o le whalitani malo le a moa resort e si ufanga. Pei ona si le fio le tausanga o mawaesa na o pian whaatino ai mea whaapapa nei, ma pōre kalame uma ia peita e o le tausanga le nei wa yeise tō wha i le malo, ina ia ave pōre kalame i savai, se i mōri mawina foi o le tātua tunu i le motu, ia whaafia fianga e masani o na whaia ia pia. O le pōre kalame o whaatatia mai o le tātua malo, ina ia fia i tangata uma mata whawhawana iai, e whaangalo ai whaingata o le nei foi tau sanga mōna lui tau. O ia pōre kalame uma, o le a whaama mafa le mtanga ruenga o leo, ma le pūlengo le tine mū, ina ia tautua nā le saunga le mū le atunu lau tele, pe a whaatau nuina ia polo kalame. O tala ia bai sa momo le amtanga o le neiva yaso, man real tātua tunu, whaasai foia.
ta lofa lava o se whaapoponga o telefou o le si ufonga o le lau mua I Wellington. E si lia I le onu se fulu la wha I whaalapo tonga SSE ua o lātou sa inia nei se tusi whaalawa I tele o lo whaataro sanga I nai le malo New Zealand e na ia mana ia ma whaatino le I unga whono malo o whaatasi mo le whaatawa ina o le aia te tau o tangata tō tino le tunuu. Ua so o le tulanga ma se whaalinga na whaia le Mean Star o ati nae o Maori o Willie Jackson I le amtanga o le masina le nei le ana ia tāwai a tonu o le a tāo fia mo se vai taimi ia le polo kalame le malo e ngā lulue wa awaluai matangata Maori. O le whaalinga le li Mean Star le taimi sa ia tāwai e le I whaatala no ina le malo le nei mata upu I le wā matangata o New Zealand. Na ia tā ua uma o na whailoai ma talatala noa manisi o tangata Maori ai ele I maua se awa noa whapea mo isi tangata o le tunuu e au fiai papalangi ma isi tangata o isi lanu mangangana. Mai na tā ua ele li Mean Star o se ngā luenga telelea e te tau o na whaia. E lenga te lea ai sa whailo mai fo ia Willie Jackson e tele ni whaavesili ua tu inatu I le malo e tusa o le mata upu le nei. Pei tai ua uti le taimi o na sa iai le wha moe moe e le tau na o il Kirismasi ua mai au na whaia ia vaenga uma. E tele ni supermarketi le company tele le Countdown sa wha ngai mani whaafi tauli le whainga o whaataunga le mamaru le tunuu I le sa muli a o le io o il Kirismasi ona o ni whaale tonu o masini e do tongi ai tā lafu ia ma le whainga o whaatau. O supermarketi le Countdown I Mount Wellington, whapea ia Point Chevalier, ma Green Lane, sa I longa o nā whaina ia whaale tonu I le sa nafi I le teimi pisi o whaataunga. E o ane la I le wauli, o tele I na toe whaale leia ia whaale tonu, ma amata o na toe foi I tulanga masani le whainga o whaataunga I whale o loa te tele nei o le Countdown. E le ngata I Okilani, ai sa li putia moi foi ni isi whaafi tauli whapenei I isi tua le tunuu e awhi ai male ai o Nelson. E to tāsili te ngata na maliu ai to lua isi na manu nua I se whaalabelawe tau ta vale mātu ia na tupu I le ai o le then I le tai au le sa. Whailo mai e leo leo e whapea o le ta vale le nei na la vea I le Avenue I le awa le tele numere tasi I le then pe tusa o le tu lai wha I le vavea o le sa. E to tasi le tangata na maliwa I lawa I le taimi, a o leisi to lua na manu nua ti ngā ina sa awinatu I le whale mai mo tonga fitinga. O loo wha awo pēr su esue ngā leo leo I le mafu anga o le whaalawe lave. O leisi whaalawe lave tau ta vale le tu malo Bay of Plenty I le fiafi o le sa nafi, na maliwa I fo I leisi tangata e to tasi I le awa le tele numere lua I Whakamarama. Whaelo mai e leo o le whaalawe le nei sa wheto a iai se loli ma se ta vale le titi, mai na maliwa I le awe ta vale o le ta vale le titi ai ele ia whaina le ave loli. Sa ta puni ai le vaenga o le tele mo pe malanga inga masani e o nea I le afo le iwa I le po no po o iei pēr leo peita ai whaadia mai o le tau o na toe te tala I le teiminei ia le vaenga o le tele. Ua whamania mai e leo e whapea o le takata lea na maliu ina ua whana I se isi I au ki lani saute I le tae au le stona ina tenei o ia o se sui awai o le kengi o le Mongrel Mob. O le whalawelawe na tupu I le te ale titi o le tula se fulu I le tae au le stona I whawhane o le whalesa o le kalesia so fitu o le toe fio mai I le awala o le puhi nui rau di Manukau I le taimi a o sauni le kalesia mo le lātou sauninga o le Kirismasi e au fiai ma se tālata maiti. O le takata na maliu ai le whalawelawe e suafa ia Daniel e liu fast furuono tau sanga o le soifua. O le nei tangata o se sui alo ia o le Mongrel Mob mai o se tasi e whale pui pui so. Whailo mai e le li leo na Detective Inspector Tofi Laufa amanuia wa ailua I se whailo inga ma le autu stala I le tae ao o le sa. O lo whaia pēr sa ili ngā leo mō tangata na whaapo ngai I lea whalawelawe sa whaau ngai na ise au pēnga malosi po se whana.
ta o e to filau sa tau mo fai leo na tau nu mua ile mena tu poi le fale belave e ve so swani ma tu ina tu le so swani mua mo le na fai na peitai sa le i mo fai o na fa sao ina ilo na so i hua sa ia ta o fo linga mai o le fale belave nei sa fa apito lava ona lama ti ai ia le so i fua o le ua maliu i le ai o Hamilton ua faa lia mai ai leo ua de tau ona faa bopole ina le mamalu rautele le tinu ona o le faa lave lea na motusi ai tama i lima o si tangata whai ngā luenga i se whaloloa ina ua o se wha ia e tangata ngā oi. O lo maua ia ta video ia ata o tangata e toa whaa na uru whale i lea whaloloa i le Irvine Street i le pita nuu o Frankton i le tai aula sto na i taluai mo le ngau ia o lea whaloloa. Sa vave ona sola ese le whaatau o loa malafi stasio potu te o loa i tua peita ai na maua atu i ai o ia stasio au whao mea ma whaao ngā i ai le sa peru lea na wha i na ailo na lima. Ta unu atu i ai leo po le afo le fitu le tai ao ma maua ai le whaatau o loa le nei e manua ti ngā i na ilo na lima. Whailo mai e le tamai taisa tini si nia o Christine Clark o se tūlanga ese male mo te utia le nei tu ainga o swainga mai na i ta awai e le tauna wha pole ina le mamalu lo telo le tino i le ali mai peo ia i tu ainga o solinga tula fono o lo wha awau le teimi nei so swenga leo i le sa ilinga o latou na wha ponga iai i lea fo i wha lave. Sa wha marusia i ala bata inga o wila ma whai tili i ono a whai nai se vaenga tele o New Zealand i la waulia la sa nafi a wha a wau pea o na ali mai winga susu ma le lolo wao le tau i le anga atu i le kirisi masi. Sa wha a maruina mai i le tu la lua i la waulia la sa se ia o mai le tu la se fulu i le po na po i ala bata inga o tūlanga mamafa o wila ma whai tili mo vaenga tu tonu o le pito i mātu o le motu i saute. O timu ngā mawa foi i le vā o le luas furu lima ma le fās furu milimita i le i tūla sa wha peo nā fiai i a nisi vaenga. Mai na wha alia mai e le ofisa o le tau le Met Service o i tu ainga ti munga nei e mauti nolawa le lolo vai ai o so se vaenga o le tunu e a whai nai. E le ngata i lea, ai o le malosi foi o ti munga e tele lava ia le awhaina ai o le vaai, mai se mo aveta bale, mai matua de tawai lava o na mātala ma whaai te tangata uma i lunga o le awala. O le tumalo le Hawke's Bay, sa whape foi o na whea ngai ma la wata inga nei o ti munga mamafa e o noa awhiai mai le tūlai tolu i le whiawhi le sa e o ane i le sfultasi le pō na pō. Peita ai whaalia le ofisa o le tau, e feo lolo le mamafa o ti munga ya awhia i le vaenga o New Zealand pe a whatusa i le motu i saute. E to tele ngata sa mori mawina ma la tau te pua i na ata o se asio sio malosi na awhia i se vaenga o le o ngā te tonu o le tu malo o Otago i le motu i saute i le whiawhi o lesto nai. Sa mau le lei nisi o ia ta video i a fōlinga o le asio sio mai i le pitonu o Springvale e tu sa male 5 kilomita i matu Alexandra a o isi ata sa mawai le whaatama ia leo nisi o mea do tino e o fiaita o lungo se fale a tua foi ma se tawa le Caravani sa whailo mai foi le vaenga le tine i mu na awinatu ni tawa le se wha mo ngā ruenga la vea i Springvale in o lipoti o mai ai le iai o mea sa whaaleanga ina i le asio sio le nei te le fale na wha ina i le matangi malosi ma sa i longa na wha pole ina i tangata i le nuu le nei o Springvale. O le nei matangi po le asio sio na so o malapata inga o wila ma wha i tili a toa mo winga lolo wao le tau mo le tumalo Southland wha pea Fiordland e pe ona sa wha ma malu ina i le taimi na malo i ai le ono a fia o le vaenga o le tunu ini ti munga ma mafa ma winga lo wao le tau. O le fiafila sa nafi le ana toi le tala ai le awala tele au tū i le vā o le ai o Nelson ma blene mi le tumu o le motu saute. Fitu vai aso o tāpunia fe malanga inga masani ta vale i le vaenga o le awala tele o le malo o na o ngā luenga sa whaiai le toi whaale leia o vaenga o le ale tele na whaale ngai nei lo longa ma tāwhenga ma mawha i a au kuso.
lua ia lein so la wala na de tala le tu lai ono le fiafi le sa mai o le ai pea ia vaenga e whaatapula ai le whewha i o tamale a o whanga solo ngā ruenga e le tusia ma le vali ina le leo laina ma whailo ilo le awala le o mai au na toi wha le leia. O lo whautua ina i le pulenga o la de tele le waka kotahi le mamalu whe malanga i o le tino o ina i whaetete i maa e ono whelelei ma whainai wha atau tamale ona o lo fau i le tā o le nei awala. Whaalia mai e le lipule le waka kotahi i lea vaengo New Zealand o Mark Owen e si lia ma le 15 miliona tā la le tau na toe whaalelei atoa ai mea sa whaalenga ina o le nei awala o na ololonga ma tā whenga. E leisi vaenga o le tātou tala mo le nei tū la e ai ia sa masini fau ua amata whao ngā ina nei au kilani mo le toe whao ngā ina ai o meo maa atoa ma le tā whai awala i se tūlanga e matua whaititi ai i kasa ona po le karoponi e masua atu i le sio sio manga. O le no whanga whaapitoa e whaamama ma toe whao ngā ina ai le asphalt i au kilani o lo iei le masini vidi maa fau le nei e mawhai na vili ai maa o si ma isi vaenga au fi ai ma le tātu ai mai awala e se whainga e matua whaititi ai i le kasa ona. O le masini vidi maa fau le nei e ta ua o le Keys Track R3E e iele taltenunga o se urua i masini lea whaape nei ua maua i le tonu o New Zealand atoa ai ma Australia. Whaalia le min stau a wala whela ua inga ia Michael Wood o se tūlanga le leitele le maua o le nei masini mo ngā ruenga whai a wala i le tonu o New Zealand. Ta ua le min sta o le ama whai o na whaasawina mai le nei masini le tusa o le valu se furu tone o le kasa o ona o le karoponi, le CO2, mai le whaalenga inai o le ea ma le sio manga i le tausanga. O le nei masini e aru i le tise ma e umi o na waia e whaingo fia ai o na whaonga i so o se vaenga lava e mana o mi ai mo ngā ruenga whai awala i taimi e mo o mi ai. O le company whai awala le Fulton Hogan o le atele ina lātou whaonga ina le nei masini whau i ngā ruenga o awala i te tonu o New Zealand hei. O le maliwai o le tangata e tō tasi le whaalawelawe te utawale i le veni le tae o Nafi a tō malis tangata le na maliu i le whaalawelawe te utawale i le Bay of Plenty i le fiafi o le sa. O se tūlanga whaano no tele mo le vaenga tau i le saonga le mū i lungo a wala di tele a le whaalapo tonga le au whaita vale po o le AA. E mafua lea o na ua toe whaapopo o tu fo i o maliu i whaalawelawe nei i le tūlanga ma tautia tele o loo iai i a whaamau maunga o whaalawelawe tau tāwale o mau wai le soifua o tangata i le nei tau sanga ua tau whaai uiu. Na whaalia mai e Dylan Thompson o le whaalapo tonga le AA e masani aso ua mawai a taunga tāle tau o le pensini o na paule i lalo le a whai o whaalawelawe e adi di mai lunga o le awala. Ai o le nei tau sanga e le o le tūlanga e pe o na mai tauina i whaalawelawe i lunga o ala de tele o New Zealand. Ua toe lua na i vai aso ia o lo o te toe o na uma leo le nei tau sanga lua awhe lua sifuru lua. Ai o la whai o tangata ua maali liwai o na o whaalawelawe tau tawale ua o tu nei i le tolu se lau 5 sifuru ma le walu. O le nei a whainga e tusa ma le 5 sifuru iwa ua maua lunga ai pe a whaatusa i la whainga o le tau sanga turuai lua awhe lua frutasi ia mai maulunga tu fo i tau sanga uma ia ua tuana i atu se ia vanga nā le tau sanga i lua awhe sifuru walu le ana o i le tolu se lau ona sifuru la whai o e na mau le soifua ona o whaalawelawe tau ta male. O le vai taimi alo ia o aso malo lo le Krismasi ma le tau saka fau e a mata ona whaamamalu atu i le asforeile nei i le tu lai whai le fiafi mai ua whautua ina tangata uma e na ia matua whaai te matautua nā le saunga le mui taimi uma e iai lunga o le awala. O le whaamanatu mo awe ta'awale uma o se taimi lawa e tango ai i le foe uli e mo o mia le se lau pasene le a to toa o lou whaatino ina o lau mata whaioi. Ma le tala whaaiu o le vai aso na te nei sa whenga iai la tunu o fiti ma le lātou whainga pālota lau tele e fili ai sui o lona pāle mene. Whaaiunga la ua mau mai ua tangi ai
e le aise pāti po se vanga wha au whai tāsi na lātou mau le whai numera fulisia e whai ai na lātou wha waina ma taita ia leisi whai ngā mālo e so oi nei le tino mai la whai ngai 5 o whai pule o le pālemene e 2 no fua na mālo ai le pāti le Fiji First le taita ia le i pālemia ia Frank Bainimarama o le pāti po le vanga wha au whai o le People's Alliance Party na lātou maua no fua e lua fultasi, a o le National Federation Party e 5 o lātou no fua no maua, o isi no fua e tolu o le pālemene na malo ai le pāti e whaingoina o le Social Democratic Liberal Party. Ai e mana o mia no fua e lua fulvalu o le maota, e na e mawhai ai o na whaavaina se whai ngā malo whau. E tūlai mai la, e tu sai o li poti mai suva, le lau mua fiti, o loinga e talu ona toe maua whai ngā mālo wha te mkalasi fiti le tausanga nuafes fulfa o se teimi mua nei ua le mawai le pātia le li pālemia ia Bainimarama ia le whai numera mo o mia mo whai pule ma whai ai ona ia taita ia le whai ngā mālo. O lona winga, o le amana o mia Bainimarama le langorango atu o stasi o pāti nei e tolu na lātou tauwa pe a whai e toe fia tūlai mai i le taita inga o le malo fiti. Ia o le whai unga le nā o talafou. Malo le whaafonga mai le tātou watino, le walua se 45 minute, wa te nei le tūlai valu, ia o le whaapoponga momuana o tātou telefou le ni tai au, pe o na tāpeneina le fionga ya lawano ati lawa, ia mai sei o tātou tala mai sa moi mea lo tupu le tātou watino, pe o na mai le sunga ya tātou salam. Sam tu whaafonga le tūlai iwa le tāu nei, ia e malo a, ia e ele manatu. Telefo ia ainga e malanga mai sa moa lea, wa to ai tau nuu fo i New Zealand nei, wa fo i Asia Singa, o tā whaonga, ia mai se fo i o fuanga fale ainga i le kirisimasi ma le tausanga fo ia va peo lewa e malei fuha e wa e fiwa su e tanga tolo ainga le nei tai au ia ua su e o lau su i se whainga luenga ia o isi ia na ua e peo lau e o e whangota le tai au po ia ua fo i e stau maftanga au to ia mai sa moa ia e whamanatu atu pea ia tautua na ia le tātou saonga le mu ia i le nei tai au ai o le nei taimi ia e peia o le maua mai le tātou so tainga saulina ma le sunga tufu e le nei taimi o le tai au ia e mana ia si tātou la tātou pese lea ia ona so tai foi lea ma le sunga tufu e le ua whatasi mai Samoa.
Atono tusa umatanta wile fia maua leo se tupe fa upopo moaso fia o le ni Krisimasi. E tolu se funua fetala fa ilo tupe bo samnia le digital mo se e fa ia ia stetasi se ia ulia le Krisimasi. Fa tau sa digital top up tolu skutala pe siliantu malafu yo ai ngai Samoa e faunga i le digital international app. Le upenga te fa ilangi po se falo lo la tane. La for ni lo sa top up mo so abro ai te no magmalo ai. Use vai ngole tolu se funua fetala. Ia inga fa betoa. E mai ala di fa betoa ila solus ku tolu te se malua felurua. Faasila silanga taua. E whamana tu atu ili mamalu o tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau ilalo le tula fono le Broadcasting Act ta siva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga i mata upu tau i whaasalaunga. I runga le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea i se porokalame e wha manu ali ai lau whaafonga. O loo au fi ai vaenga nei, o le ale taimi ma whai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame ma whai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whao o iai lau whaasea mo le taimi mua, whaafitai lava. Malo whaafitai le whaafonga mai leo toi luas 45 minute ia o na tāloa leo le tu la e iwa, ia. Stai mi o le tai au ia ona whaatasi me foi leo le sunga tu fue mai Samoa, ia le a foi tātou tala, ia le tātou reporti mai Samoa, ia po a foi mi o le tupul tau nei, ia po o whera i le te malo po le marketi o ia po o se whare einga, ia po se whare panikia ke foi le marketi i funga lei, wa pe o le tai au a ia pe o nai tumtum mo tangata i panikia ke la poto nei na marketi. Ya, stai mi la le tai au fatasi me leo tu fu el tatu programa atol tai au. Se foi se swinga, ia po le altulanga o le fu tatu tu le tai ia po o taulia pe ia pankia ke le tai ia po le afol tau pankia ke la ia Javelina. Ai le no pola wa tu ki wa pinat. Mana i foi mai na stato live ni a pinat. Ia. Wai be tena fufua tasi nei au lo to pinati la vai le. Mas ia ngal fale ingal na Javelina. Pe ia ele ia mas tangata fu le sa so fu ai sa mo le utile lopi. Se vanga na fa tangata fu le se alu ia pinati. Au tatu isa fa ngalo ngai sa mo. Ya ta lo la pinati ia o mo lo la. Na fi tasi ona ia se fa se silanga le liki voli. Po le wa mai alma tanga fa fi au so fa tasi Hunt Valley. Ona ele lato fasilanga lea ia a mato fatolo atu pa ia malu se tata watu nu olo ala lampapa au la mone Wellington mauna nu tua oi talwai ole fatau no wina le liki kilikite pe ona masani ai tau sanga talwai ona o taimi ma vano la fainga alwenga ma wasui ai nei ile liki voli mole nei tau sanga lua lua pala au twai iso se ainga ma e kalesia e fia fa au mai ni ala tau au wat tala ina nei lea vano e res tala mai ei au e fia a wai mai i lea wha moe mai wha angataina i lea sofa raile luas fultolo te sema le wha auluina mai o ni au wha mole e mana o mia suafo kapteni, telefoni ma e-maili e fe so ota i atuai. Mo nisi wha amtalanga wala au mai pe text mai le whailau tusi o le maafitanga whaife au Reverend Anetere Asau i le o lua tasi o valu o nono 5 o tasiva. O lua tasi o valu o nono 5 o tasiva ia pe o le sunga ia pauli sola nei i le o lua fitu 5 tolu wha valu o valu tolu. O lua fitu 5 tolu wha valu o valu tolu ma le wha alo lava aftai sai nia lau lau a fono. Ia, ia o leo tatu ia iwa itaimi au ta ronga ia. O le boli. Iwe. Ia pi ta ronga ia wha iwa itaimi o sfifi sa mo o le boli. O le piko ia o le pi. La hole o le taisi. O le kaisi. La hole le luai maa ai. O le taisi ia. Ia na. Ia e peila o le wao o... Pai ta ilima sene. Ia na awa mātou lai Samoa. Pe o le mele o le kirikiti ia. Ia ma le mele o le pinko so le. Ia. Ai wala le mātou whare whai pinko i po. Oi so le. O ala pepa. Pepa fo ia wasa alo lo e pepa eu fo ilea ai. Ele e pe eu. Ia. Ai e pepa e whaatumu i maa. Ia le tamala na whaatumu i maa. Ia e umane, ta apera au pinko, ia tinga ina mātua e toi salu i fafo, e toi salu i fafo, ia
Ia Wala failonga sa failonga tupe pe ni failonga tupe, sabe? Sabrina. E se ia sola. Yo taimi nei wa failonga foi o me oloa. Awasola, failonga tupe. Ia sole. Toru tala lima se fuluro malo pe ale te malo le loto le Ia io ta alonga na sa fa fi ta to ia soi me se la mo me o fa ta valenga tingi apa. Tingi apa. Ia. Ai faile ulu. Ia wo mo. Tu mai lo lai le me vole ole o mo vole fanga le mapu le tono mapu tama na ole va ia sola. Ia na o pe o ta alonga na kisimasi ole pinko i ole fa ta valenga tingi apa. Ia ole voli ia ole fanga na ia ole anta mare ova. Ia tamana ole va. Tamala e faila lo ulu. Faila lo ulu. Ai se ola po le tu ale moli fang. Ia. Ai pinge ia tamana anta mare ova. Tu muito muito. Mataria foi lan talo kana sa menina. Lulu ma ai leono anga ilalo pe anta ia fituana ilunga. Ia ova. Ia. E faila le ta alonga pena le sita mo mato no ya sola astamala ia tamu e se alu ni a onga ya sola o le su e ina sa na tupe lan ta alonga na anta male o mato watu lo a mo te lo o stamale mato ale lo ase me ta o se anta male o va lu nei la ma avo le ia tongi mai a mato va ya to le fitu mo te vala anta tu se ta una ova o so i se o tau fa valia na ia la o le mali o ta alonga ia so ia sa fi le in telefoni na vai taimi ile ai mani telefoni tu ale fa la ve telefoni a sa fi fa tasi wai o fa ta alonga ia sa o le ia ai pe usu va le ta o fa fe au ia po o mo manga pe mai popo pua ia pe fa le umu ia lu ile so ato ia ona ta fao ala ia le mo me ta fao le se tupe an sa o fia ta to sa mo ia sola ala sa o le Olina ile tala le na mai le version te nei ia o tala fo ma na ia fo ona le ta to anga ia tu vai te mo se fia te le fo ile au vai fo e manu no e tono ainga o le na mai le report fa pe le vai ngale le ACC ia e silia male afo tangata manu no ai so so ni ACC fa tu pe no la tu tonga fitinga o tangata manu no e tono fale no vole le sa vale tu ase ia la vea ia pe sulu vo lele le ara le sulu vo lele a sulu la me se ulu se pume ai ia tasi vo ina na manuanga sa ole ale mai o le tele o tonga fitinga o tangata na la ve manu e tono ainga le fa tu pe ina le vanga le ACC mo ilele ai mai se la vai taimine o le Kerisimasi wai pe o taimine o le foi wa mana ia fetau i o le mai o le reporti lea ia ma mai fa tasi mfautuanga wa oisi tu lo foi e la vea ona o le tipinga o le ham moi e la vea i whaingola au Kerisimasi ia e pei o le ua mai whaatase taimine nei ala tau reporti nei ia ai amai e ma le whautuanga mo tangata ia se i tautua nā ia le saunga le mui vai tau nei ia ai tasi tatu foi mai se vaenga le a tatono lo o tamfai atu tatu so ta inga le sunga tu foi ia a lava ta pena mai lo ia ona fa sa laulo le tatom se tu atu sa mo po le a se tala aiwa o so o masa mo na to alua so to no isa mo tatu si fa sa la laule talosia o le foi le inuti la tu fale ai fa pe o le inuti se fa no te sia inga ia le o se tu le tu na ia le la tanta tu pese le ia on so tai lo le mo le sa tu foi mai sa mo hello
Ia, toi whaua tu tātou pese na ia ono le ua mawal so tainga ia ma le sunga tu fue mai Samoa ia se tātou mai moa tu tātou tinu ia mātou wawa ia tu ia po fea se vaenga o Samoa lea o talano melte malo po se fale ainga po se fale pankeke ia po lalo fo i le ulu po lalo le mori vatalo vatu tu fue malo lalo se fo manuia le tai au ia o te whatalo whatu le whafonga mo mai tātou tinu ma lor so fo mo ria leita ya fo fatalo fatwa le base do tasi ya ma salina mese le sunga mami ya maltato ofisa ma lor so fo ya o malta o le wa tu tato fasa longa ilalo le tabie vai te leuta au ma lor so fo tu fue so le o le mele o matu va ya tu ele vana ya watu so le afa ya tu o le vave o le vave na tau nu tu e ko le ni lo ma na ya mai lo ya mana ia tu alo o fele te talo mai tu fu te min nei ya tasi ya ma lo lava o lo te fasa lau tu i tu a fale tonu al fale o se utina ya msalo tu te mai mo le taliel na ya tango la fata fale ti kamba i tu te mo mai le mukuka ya ya vai yo le musa uni sua vai ta ya na yo so la itia ya pe o taliel le va fale e lua le o sa lo sekye to le kemba se foi la ngona no foi sa mo fa sa la wat ele tio foi fuanga fiona li pule ma tato ofisa ya ga mai sa mo nga lu etu ese lo no foi tono pot fa sa la ese lo sa u sa mo ti tala no to pe foi le fiona la wano le mata no le ta ya o tape na ngo telefo ye ese foi no ya fia ya ile o le ma ndai o le tau le ya so o ko 1 miliona pasen ye pe o talia tu na tasi o le tali tala fatu foi maloa mana i foi fa molongo atu maloa o le tali nana e malanga mai le to ina pe le wa e malanga to le mana o le tali sa o le oi ya o te mana tu o te fau tua mai na yo uso ini mai si sta tali e fa paolo il sta fa le bu le la tu sa ola o va tu te lola o i tonu ala e wat fa sa le wat si fo lo mo te mo le te sa mo ya a te le ta li le kemba no si la mai la ta fo le tu atu e le mo ko le a fo le ngole la o le abo ta o fu sole o fa persone ya o le tamala na le ta tonu al meno tal no atu ai o le abo kale tu lo wan fa mai le tu no ma na ia tele ai wa te isi fai na le luma ne le mukuka i le toe va ia o sui o fo le wa sui le va ia o tu fu a me se o le italiana pe o le ai o te lua sina fiolu a lua tala no mai tai a o mata tu mo ata va talo fa ia o le te le o tai me fa tato background fo le o tato wa tai da ye pi fa o sa mo ale la wo sa o mai ya le o so sila mai ya pe la le tali liu le kama ya o fa o tala la to sila mai ya o popo o talo o le umuku o le umu fa le umu ya o le tele ona vai nga ho sa tato mo ya le o no fo am tala no tu ile ni tai au pe le se senga la sabe mtas Yo e malo faafetai atu fue e se fo le matango fiel vavai atu. Ia se faisina o saunoanga mai le taimina e toa i taunu o pala fo i se swinga o lau tanga i tu fue na ue taunu atu i nai Samoa. Ia te sila fiolua o te taunu o mai o le matomalanga na sau nai New Zealand. Na ti lei faafia pe na tolo po. Ale mahali o tatou tangata. Tu se o leua ua fai mai nei le ofisa o afu. Le ofisa o va le fole le o le pisa ato ale se di sa mona i lunga to le pese na pese ya le mla ba le ya wo mai ni pa langi fo ile fenga so lo mai mata li pa wa le o tanga to le pol va ai mo le lua tu la pese fia ya faile ti apla to o su pese te lo mata malanga fa se la o pase si na o sa mo te lo pole fa se la o valus fulu fa se la o vivas fulu pase si o sa mo e ile malanga na tau u mai mala vale de au kila ni Australia fa men tau du sfulu du le po ato asaulu matu malanga le tai au la tas futas ya o le tala la uri na to togi ala to pase system mo apeli la ya me o le to telo la Australia na matu mai o fato a men to le o sa auto sa mo ma to ui mai nei ma tu mo fo matu vale le fa mai le no to togi ya me la pase a le mela utu o le utu mo fie pase se Australia Islam ai fa le o mon peina to passes o le mo fai lanto fa fo fo ya ma to no mo le fa le o pa las fa tasi ma va a lua o le FG ma le New Zealand no sa we
ia o le mela na tu o ka se tu e fai o le tu mo to tonu a sau fafu o ko le lalolangi o tangata le whaatali atu i fafu. O le atulanga le pea mai tau atu o le timu mai o tau le taimi nei tu fue pa atulanga o le tau. Ia, o le fai ama timu. Ai, o le ala la si i dunga la u la masini lia. O te me ia tu i le paulonga le langa le sa u whatatali atu atai au. Ia. Ia, e tatatala noa, ioi, o le ua to ulu mai nei timu. Ape o le tulanga na le tau o fai ma timu. O le sto na isa sa foi le ngoa sa poloka ia le sto na isa le fai fai va o isa vai. Ia ona tulanga lulu wa o le tau. Ia le temine, ia o le fai ma to ulu timu, o le tala fia mo ta to malanga mai. O le malu ia o le tau. Malu le tau. E pe o le vainga na le o mai tau na o le to tele o tangata o malanga mai le vai tau. Ia ulangona ia fia foi le wale ua o mai ia. Vai fino i mana a inga le to tele pe ta to na. O le sa mato mata to fo i au fa salonga i sa fai mai nisi o vaenga le tau langa. Mana ilva va ia to fo il marketi manino le fa salonga. O ye se fa moe to e fa wa mai fa salonga i wa tele vaenga i o le fia mata mai mo to e fo il to tele o le tato tangata o le au mau fa fo o le mawhai ona tongi mato pase se mo te o tue. Nei tai mi sa. O le sa noanga e sa o le lau tala sa vidina. Ona na fide tai au pe fo tato tu tala o te sa walu market. To tele la to sa message mai fa ilo mai. Ona watu ini usila Amerika Hawaii ona no foi. Ele iba ai se vai nga fa pe ai sa mo. O le vai nga na o le vai nga tonu le na fola to ia me ai fu yo tau mafavela, tau mafamata, fora we. O fafona al marketi al mele fo i pasim ta avale yaso nei. Ai ta o fia ile aso sa. Ia ai se i fai ia fa tau nga le tunu. Ia o le tala monila. O le o fu fanga la amata le vaso le o pasala tu sa o al marketi. Fata milo tato me poyata mtala loa mana itanga tel marketi le fato anga ya mfu le marketi ai se time ya ai o le fu ai ni va enga fina ngalo tato ofisa e sia po kala mele te samo ya le la ma o mata se sai e va ai o le situ e tato masini ana mai fata ita i mo vale le fu yo drone ya le sa fata ita i neva yaso e sunga ta sesa ia le faila fu ala tapu e atu ele solo po le parade fo ile fu le so fo ia o le si tu mo le si le fia fo le atu no le isa mo mo le no ia si i mano no tai ma te fia i mano no tai ta sesa ia ma te fia fu yo fa tali to sa mo le va lele le fo ile atu ia si statement le ia solo fiso tu lisi ma le official fato anga e vai pe ini uru i fo le talo bua no ia e ma fai ona ma fai ona o wasiasi i mamao ia se i fu le fa mo ia ia sa mo nei tai ia pe por kala mena ta sin sa venina tu fu mai tau atu na fil tai milena fai mai lau live le market ma fa fole ia o e pe o tau ma fa mua le no mata tu ia o ia o le fai pula misiluki fa pe pula le me tau ia tu fu fa mo le tau ma fa le fai misiluki fu le fai pula pe fato to e vai le se tai fai misiruki e sa o le lau tala tasi vai la na te spai mai o me ia ia por tau o fia pe pa na se o lo tau o fia le ana na file a tato vai le fai na mo na ia tato fai mai asia ele ai se fai tu sa ma le fai le o le misiruki ai pula le ia pe tu langa na va ai tu le misiruki ia fa tau lo tai fai o le mela nei no fa solo a voile fa ile mane il menol pu ela sta ona pu in fa tau sina me voile le tau ai so la le o fa solo ngai fa la pula ai tango to lo tanga i ole me Masaro ele i a tanga tai le matango fie mai o lau fue manu to nei tai au tu fue ia mai ue pe ana fa pe tu lo sabe o esa no o le mali o le tau se ki atu le lau mo me fai tatu fa sala ai mo e mele si o ne fiu le tamalo to fine mo no mal fue mal to o batu a mai na le fue ai tu alu mal to o wa gole o to vali ya le la o pa si le fa nga walu o me nei tamu ya mai mo la fa la si ali ile ya le la o o lo fomu ia tu fue lo fue mo lo ula fala
I pe o I tula fale fu ye le su mali wa tu I su asofana wa tu I o lo fomu ye ila fu e mala ula fala. Ole o mo ma to no mata se sande. E o mo no tato fasal ko ma olo le stala tato dro. Yo lo winga la tasi a ko le se tau le wa mo. Ya la po me ma te ya. Lo go le Ma lo lava ia tartono la wa fia fo ia ma to I fa fo nei e fa tartali e ma va ia fo I report la ma fa ia moli mai wa be ol mana ia la vol va ia tu yata ia wa ma tan po ia mai se fol fa te ta ia yo o tele o isi vaenga fo ia tato o nanga o la fa te ta mai nai Samoa tu fo ma tases sa le se venina o le fo fona ia tato tu ne ngata na fa fonga lunga le leo ala va vai fo yata o le no usau mata to masini fa tai le tu la fo ai fo e tau fa so stato litio ya fa ina ya maua masini le ia wa ia le por kana o nei masini ala usau ma o se foi masini sa masini la o le asi tia maulunga fo le tu langa le tato tua o le ama fai ana o fela vai ai la koneti atu ai na ya alu le ata I lunga fa fonga le litio le leo ya la fa watu ai lunga tato vaenga peo no fa ilo ai mo tato we anga mai sa mo nei temi ya tu la fono sa mo ya e ye le tu fo le temi milo le ta vale moli ya e longo fiel tanga tai fo mai sa mo e tu le moli mu al vaenga le ni e alu moli mu ya no fe e mai le pu ta vale fo le no minga ya a mai fo ini ai fa longo tu e mai pu ta vale tu la fono sa mo e alu moli mu pe mi milo ai te le sa o ni sa vaenga what foi de tu pe ava noa o isa o fasa o tonu ana sa no sa velina pe a fai o lava noa makilia la wala na tonu ala fasa o na mana ia o te to ia pa ia tu ai le ana nafia no le na o tatu proclamena o te fai atu le tele o mo to ma favela e fuala ia tatu pe a pisia pe o ai nga volele na to luata na le watu ai tai fa tau tau ia fa tau talo po ta movela tu lo ia saulo le fale lo tu to afo mai lo ia o lan me fai ele o to tinga ina fai se mu tele ia lui tai e lua pe fai tu talo ai so o se tau ma vela e ola ulo fo i na to sila mai ko laisa ko pai vai salo sua fai ko ese supos tu mu ato ale la po uno ia e me le vena fa tau i mo me o fuala a no man fas ia lena kiu fo i tanga tai fifa tau ele ia se me tele mo ma na sa ia e pe le swinga na le tato tu ole sa ol fa longa tu le tau o mo me o me ia sa fa tau marketi pe pa na me e tango ta pe mo lunga la tau tau sa ole le lava sabe ole ume na vai mai o te fa to le matua la popo ia te au fe tau le tau tu ala sa mo lo fast para ni usila e mo lo fit sel furu tala sa mo la tau le ia ia o isi ume na ye mo ta lima sutala te la men o fo fe fa to fe pe ni fe pe se la lima sutala fe so ko tau ia man mo fi fe na mo ya le se sen ia pe o fe sa mo la to fo le ia te mo pe a poto fo tanga te fai lele fai ai fe ia sa o le si tu fo le wa o tato na New Zealand o le to hotel o tanga tele le me no fai fa usia o saula to fo fa usia si mal fa usia talo ne o fa tu no mato fa le ai la o fa usia pito silia ne le mo New Zealand o le tala lo to tala fa ma e te ua fa fo mai si sa mo nei wa le fo la to fa usia alanga la fa usia no fa tau e le ai la fa ya si le te lo fa usia tanga tana na New Zealand o sta ri tanga tai fa ya e la na ma ya fa usia almana ya pes o foi fa usi le uma na wa na ya tato ya tar si le o to inga fainga vo le mana ya vave mo le tupe ai tau na fai fa le ya wa o te lo istanga ta fai fa inga fa pena ya o te lo si le tu i si fai fa usi na te le yo ya ina i lo fa usi na ta ili mata la na fa tau ina nafi kasi ai ya o le se te no walu le to si akil fale le tele na no fo ni nupi fa po to yo tu na au nei ni mai fo le tau fi ai tu fu na fi il te min tau no tu mala vale le nei ni mai fo le na tau fi ai pe na sa o ale I fa fo
e sa o ia o me na o mai o mo mi sia ki le tiu te nduna va pena ai fu na va ai lua ia fa ye no se la fit se la va tanga te na tau fa tasio after i foi le i na tenho le immigration ma na tama le tiu te le va ve la tonga yo i le umia mai fa fo ia e pe na i mai va na fa pe te malanga mai sa mo ni o loa te sau ma o e toi fo ia tu mo le stana le official tuite le stana le na ia le ila sau tuite to ni sa wale la wilo ngoa pa le permita ia o mai toi fo le mo e pe le tu langa na ia le se va nga tasi e te veli te mina na matala le fai tu o le va le wata sau fa so le o ni mo lo vai tanga fa te va o ko le to tele ia ia wale o fa ngale me fo ile tele to la ina tele to timu ia a te o sa o me ilunga ma e malanga tu tono malai vale wani va nga te foto ina i tanga tam ia ile i malanga to me tau so ta inga wa ina i tanga ta to fingta tau su ele telefoni me fa yona so ta i mai a inga o nei mo o mal malai vale le va nga na fingo fie a ia sa o le tulanga na fa ina ia o nau e tuli mai le taimi fo le fafo wa a ele mo la sa no Jeffy ale ile o nanga na le apela titi sa le fa pa ta na lo sa o fafo ia fa le telefon o le fa ngale romi o la no mela ni usila le fa nga fa malu lo te pidi tele ta office o le no fa nga ina le live na fi ia manei le taimi le ta no e o malo ta no ia ma malanga lo le ta se sai e fa le telefoni sa mo ina ia mo fa yona faonga ai sa o sa no sa vilina o lo o ia o nanga mala va lele ai sa nei a fa faonga la telefoni fa e ma fai pe a faile o na la va se le ni te toi fo te tong ele pil ya ele mana o faonga o nanga i sa mo me sa ti sa le fai pa ta to ya lu ofisa ulu ya pe facilita to ai ngai nei sa mo wala to mal mala malei le fai ngo telefoni ya na lo tua la ula ti yo mai fa sin si no mai me yo va alo ai fa si no mala to fa tu pe ma lo le winga fo le ofisiri pe ni vai fo ta fi tangata mo ta fo e fa la to lon sa mo so la mai to o atu lai sa mo ele o ini o na fa penan mla va le ta fi e fa lon na le so la mai so la le to ia mo wa ia no ta la tu o mo na tonga to no ga te le do la ai fa ia na sa mo yo lo so mo ia na te pero por mena le fefe i ta se al watu tu fe ale tu langole e al tu langole rate ole tupe o le mau ele ta la no sfulu tasi ono lua tu pe stadia le mau lunga ta la fitu sfulu ono e ala la mola tu stadia o le to rate se to la tu pe men so ia la ka u ta America le mau lua ta la no sfulu tu tene ya tau le la fo va le America le sabe ia tu ve talo ai ona le watare iva ia ai faftai tele lava mana ia kiria le la u report mai le se me fa le tonu manino le le fa fonga mai mai le tatu tunu ia ai ma lo lava fo ile tau mai sa moa ano le watare iva ma te mo tatu telefon ma mai sa moa ia i fu stemi ia to ma futa fo mo le nei vai so ato ta ia o so lulu o stofi Israel ma nei o le fa longo ma tu alto tele ona ia o le sila tala ma le fa o ma te telefon o so lulu ma le le i Wellington ma ukila te alfa mai lo sunga le dia wa ta lo lo sunga le dia wa o tanga o mane mata tu tato Facebook mo YouTube au tene lo pe lo ngala le mai tau do pa o tanga pitsila le au le yo la wo le so lo wo le sa pa wale suinga wa su ye va yana tanga tau sina lo la wa ya na e se me o ya yo ma to le va ni me ngale mo le ya so tu fue ya la misi au ta ya nga fisi o pisi pa au dia ya au de va ya so la ta ba fai la va tu ya tu tene o ta to po kala me nei ya na voto si la mai ese mata o violo no fo sa mo ya bo kala le mo fai mo popo mo talo ta pene le mu au le ya so ya malalo tali o ia le la to ta to fa sa longa malalo tali e vai tele ta ai manu ia lo ti utile ya so ta to no fo ya lo fa tu le tunu ya to fa so fu mo nei temi mai sa mo tai to fa so fu tu fu Sei foi ya. Sei foi. O te moi whatalo fo le tātua te role nei fo i vai aso fau a amatalia e le angana leo le tualan tau singa e se soi fua ma so tātua wala.
E o si mai el whaafonga se whaopoponga o talai mea lo tutupu le tātua tano i Samoa. O whaamaunia mai se pepo whaamtalanga se unga whono le kabinete le vai aso te nei. Le tōwhio le whionga i atu ia Filolo Alexander John Stanley e a vema komisina fau o le ofisa o le komisi o whainga pālota mō le isi 5 tausanga. O tuia Filolo wa silia ma le 2 tausanga o lan tautua i le malo. Le sanga lua i le ofisa o komisina o ngā luenga le malo po le PCC o le o nanga le whaasoifua malo loina. Sa vea fo i mawhaurulunga o se tasi o vaianga o le EPC. Whaatesei maisi au o nanga i le malo. Wa iei te tununga o le kabineta wa lava si le fia i tiu te whaata atitia. Ai maise o na to mai maanga waa. E tā pēnā i fuafuanga mamao ma le whaasolonga o tiu te whaatino. E nei e tau nu saunga le munga luenga o lo fuafua. O lo iei fo i le whaatua tuanga o le kabineta. Wa mausi le fia le fionga tu ia Filolo tu la fono whainga pālota lua fesfulmaliva. Ai meise o tu la fono umo mo wha ngai oi ma wha mautu wai le tuto tasi o wha ai unga whai le official komsino whainga pālota. O tu ia Filolo lo o ia umia ni wha ai longa tāwaloa o le Masters in Business Administrations, Bachelor in Management, ma le Public Administration, whae longa tipiloma i le Public Sector Management, ma le whae longa tipiloma i le tūlanga tau iawa onga po le education. E se fulu tōtou sango se tēnei titi e iei o nā awhianga tū mau, o i lalo nei o le wāma ai ngā li imatama i tae fō mai, a to ai mer whaalapo pitonga al tō manga moe pōpō ngā tia, ona o nia awhianga tū ngā wā awhiai, le ua tāo whiaelo na lava ta mai le wa ai ngā leo leo, ena ua ia whaia i eise whainga ai ngā whaama losi. O whaalawe neo sa wanga māta ngā i te tonu ai ngā whaapea fo i te tonu o Samoa, wa mai tau ina lava le wha te telepea, e ui o lo tele polo kalame o lo wha ngā solo le malo, le foi fatu a mai atu le se fulu ono aso, na wha ta waile te te atu le sawa ina leo tina matama itai, ai mai se lava i alo ma whanau. O le reporti wa wha amaunia mai al komisina o le mtanga luengo leo leo a wa pa au longo tino Filipo, mai ele o iloa se aso, e tu la i ele ta mai le wha amsino ngai tali i o na mōlianga. E walu tau sanga ma le lua masina, na fausia ele man malo le ka le sia Katoliko i le pea, le na whauru whale ele whai ungo le vaiaso. E lona tau, e lata ile se 2 miliona tā la. Na whai loa le whionga la wano ati i lawa, o le sui o le ka le sia sa o lato a mtaina le sa ilinga se lene, e le tau sanga lua afe ma le fitu, e ale se sa ilinga se lene sa whatau te e lungo le TV tase, po le TV foni, mō le toi whaafo wino le malu, ai le i eise fuafuanga e fausia se malu fau. Peitai na toi suia mulmuliane se fuafuanga le ka le sia ma le pātele sa ia vaia, ma toi fausia i lore fale sa fau le ua iai, ma whaau le fale ina londa tūlanga maa wae ma le mātango fie, be a whaatu satu, e le tūlanga le malu au tua le ka le sia Katoliko i mulivai, o lo iai i le temi nei. Se vaenga le reporti mai le ngā ruenga, mai le sui o le Samoa Capital Radio, la wano ati i lawa. O le whaau whaleina o le maru fau le nei, o le ka le sia sangata te le sia o Iesu tama mea i le whioanga o le pea i whaleata. Stasi nei o matanga ruenga tele au le pule anga pia Samoa i le ka le sia Katoliko. E mai ua whaau whaleina i le so i alona maru le nei, e si lia i le se fulmaltasi miliona tā la le tau. E o e sa iai le fuafuanga i le tau mai le amtanga pe o i se 3 miliona i a le ufa ailo mai uma nei ngā ruenga i le walu tau sanga lua masina e se fultasi miliona mo ntupu i a lona tau a toa. Le aso sa watua nai na a matata po e le ka le sia le marmal fau, le ua mai a whaau whale ina. Ua whailo mai le ofisa sili o le mtanga luenga o ngā luenga mātina i te tele le malo, le tō whaafui tupa i mausi manu. Ua whaau wau le polokalame o le no whanga apo vai a lawa, le sa amatamai le tausanga i lua fese fulmal wha, ma whaata atia i se malienga po se ata na tusia,
So swani mai el fal tupe a tina e Asia, male malo Australia, e lona tau se lau miliona ta la. Pei tai wha ai loa le ofisa silion mtanga ruenga. Wa toi ave se talo sanga ina ia toi ilu le tau wa ngā ruenga. O na talo sanga le konkarate ina ia toi sila i le tau sa whaata tia mai le amatanga. O na wale tutusa ba le tau wa me whaua i le ngā ruenga le wha awa wina. Pe a fuatu i le teimile nei. Sau noa fui, masalo o se teimile o ngā tutono le tau sanga e lua whelua se furma le tolu. E mai a leleia nei ngā ruenga. O le nofonga apo vai a lawa, o loo manui ai le tu malo vai maunga. Le o atu le 20% o le whaita wau whai o tangata Samoa, o loo lala ma papa a wai. O ngā ruenga toi wha le leia o le nofonga ia lawa, mai a fianga sa ia i swinga o ngongo le tau, ai o loo fausi e stulanga e saunga le muai, ai mai se lawe le teimi o timunga mamafa malolonga. O anga maasani al mtanga luenga o leo e le lata i kirismasi tau sanga te itasi. La tau te asia ele no whanga o tangata mātutua in mapu i whangalele. Mawhisoa swani atua ele ngato di seleni, ai o vaenga i whaonga ina mō tau mawhitanga. O le vai aso neina whaatau nuina i fo ele asia singa al mtanga luenga o leo, whalpui pui maltoi fuata ina. Ma fo ina aisa seleni e lua feta la. Ma le ano whala au whaisua, whala au tau mawhamata, whape foi ma le tūlanga o whaele leanga, e wheso soani ai i tau mawha mō i la tau. E mai a la tau asia singa ma opu whaatala noa i tū e lua. O na whaia leo nei pesenga whaafia fianga le mtanga ruenga, e whaafia i tangata mātutua ma e vai, a o le to e tuua le no whanga, ma wha au ngā ruenga le mtanga ruenga. Na tu inatu whaamanuianga ma le whaaftai tele le sui o le no whanga le mapu i whangalele. E le komsino mtanga luenga o leo, au apa aulongo i tino Filipo, ma malo na whai masui o le mtanga luenga, e ala i le fōai o le neifo i tau sanga lua afe lua se fulu ma le lua. O le mautau ave le whainga ma loa Samoa, o mea le lei upolu, e whaape na foi o na lei le motu tele i sala whai. O le ala lea, wa manatu le malo e whaia ni whaafie fianga, a o ni me whaapapa foi po fireworks i sa vai, e wha manatu le whaafeilua ino le tausanga fau e lua whelua sa fulma le tolu, ma wha ma vai le nei foi tausanga o le a maea. O le wha moe tele, o le atau la mua le matanga ruenga o leo, whalpui pui ma le ola tue fuata ina, o le pulenga o tangata ta whau mai mo mai fafo po le turisi, ma le pulenga le tine mo, ma wha lawe tu fafo sei. Le vai aso fau o fuafua e wha ngā solo i pōr kalame o wha fia fianga. E na ia maua i le awanoa malu lau telo le antunu. E la tau te mai moina ma mata i fo i wha fia fianga i matangi ala lua. E le no whanga le Friendship Park i tua mautau le malo. O le pōr kalame o wha tatia mai le komiti, o le a whaia le savali po le parade, e le aso lulu le aso lusa whamatasi o te sema. E amata mai duma le official pooling o le tine mu se ia pa ia le mauta o le malo. O wha fia fianga, o le a wha tauteia le matangi le lua le Friendship Park. A toi ma mea wha papa, o le a whaia le lunga le sami luma o le wafui mata utu. O le porkalame, o le savali na o upolu lava. A wha fia fianga ma mea wha papa, o le a wha tino le isi vaenga mo upolu nei, ai o le isi vaenga e wha mai ai sala whai. E whaia whaafia fianga i sa la whai whaatasi e ma mea whaapapa fo i le pōle vai luanga. E le aso tō sa whamatasi le aso tō na i lea o le masino te se ma lua whe lua sa whamale lua. E whaia lea, i lumane o le whalitani malo le a moa resort i si ufanga. Pei o na si le fio le tausanga o mawai sa na o pia na whaatino ai mea whaapapa nei. Ma pōle kalame uma ia peita i o le tausanga le nei wa yeise tō wha i le malo. Ina ia ave pōle kalame i sa vai. Se i mōri mawina foi o le tātua tunu i le motu, ia whaafia fianga e māsani o na whaia ia pia. O le porkalame o whaatatia mai o le tātua mālo, e na ia fia ai tangata o mamata whawhawana iai, e whaangalo ai whaingata o le nei foi tau sanga mōna lui tau. O ia porkalame uma, o le a whaama mawha mtanga ruenga o leo, male pūle ngol tine mū, e na ia tautua nā le saunga le mū le atunu o lau tele, pe a whaatau nuina ia polo kalame. O tala ia bai sa momo le amtango le neiva yaso, man real tātua tunu, whaasai foia.
Ta alofa lava o se whaapoponga o telefou o le si ufonga o le lau mua I Wellington. E si lia I le ono se fulu le a whaio whaalapo tonga SSE ua o lātou sa inia nei se tusi whaalawa I tele o lo whaatar sanga I nai le malo New Zealand e na ia mana ia ma whaatino le iunga whono malo o whaatasi mo le whaatawa ina o le aia te tau o tangata tō tino le tunuu. Ua so o le tūlanga ma se whaalinga na whaia le Mean Star o ati nae o Maori o Willie Jackson I le amtanga o le masina le nei le ana ia tāwai a tonu o le a tāwhia mo se vai taimi ia le polo kalame a le malo e ngā lulue wa ai matangata Maori. O le whaalinga le li Mean Star le taimi sa ia tāwai e le I whaatala no ina le malo le nei mata upu I le wā matangata o New Zealand. Na ia tā ua uma o na wheilo ai ma talatala noa manisi o tangata Maori ai ele I maua seawa noa whapea mo isi tangata o le tunuu e au fiai papalangi ma isi tangata o isi lanu mangangana. Mai na tā ua ele li Mean Star o se ngā luenga tele lea e te tau o na whaia. E lenga te lea ai sa whailo mai fo ia Willie Jackson e tele ni whaavesili ua tu inatu I le malo e tusa o le mata upu le nei. Pei tai ua uti le taimi o na sa iai le wha moe e le tau na o il Kirismasi ua mai au na whaia ia vaenga uma. E tele ni supermarketi e le company tele o le Countdown sa whea ngai mani whaafi tauli le whainga o whaataunga le mamaru le tunuu I le sa muli a o le io o il Kirismasi ona o ni whaale tonu o masini e do tongi ai tā lafu ia ma le whainga o whaatau. O supermarketi a le Countdown I ma Wellington, whapea ia Point Chevalier, ma Green Lane, sa I longa o nā whaina ia whaale tonu I le sa nafi I le teimi pisi o whaataunga. E o ane la I le wauli, o tele I na toe whaale leia ia whaale tonu, ma amata o na toe foi I tūlanga masani le whainga o whaataunga I whale o loa te tele nei o le Countdown. E le ngata I Okilani, ai sa lipotia moi fo I nisi whaafi tāuli whapenei I isi tua le tunuu e awhi ai male ai o Nelson. E to tasi le ngata na maliu ai to lua isi na manu nua I se whaala belave tau ta vale mātu ia na tupu I le ai o le then I le tai au le sa. Whailo mai e leo leo e whapea o le ta vale le nei na la vea I le Avenue I le awa le tele numera tasi I le then pe tusa o le tu lai fa I le vavea o le sa. E to tasi le tangata na maliwa I lawa I le taimi, a o leisi to lua na manu nua ti ngā ina sa awinatu I le whale mai mo tonga fitinga. O loo wha awo pēr su e ngā leo leo I le mafua anga o le whaala velave. O leisi whaala velave tau ta vale le tu malo Bay of Plenty I le fiafi o le sa nafi, na maliwa I fo I leisi tangata to tasi I le awa le tele numera lua I Whakamarama. Whaelo mai e leo, o le whaalavelave le nei sa wheto a iai se loli ma se ta vale le titi, mai na mali waile ave ta vale o le ta vale le titi, ai ele ia whaina le ave loli. Sa ta puni ai le vaenga o le tele mo fe malanga inga masani, e o nea I le afo le iwa I le po na po o iei pēr leo, peita ai whaadia mai o le tau o na toe te tala I le teiminei, ia le vaenga o le tele. Ua whamania mai e leo e whapea o le takata lea na maliu ina ua whana I se isi I au ki lani saute I le tae au le stona I na tenei o ia o se sui awai o le kengi o le Mongrel Mob. O le whalavelave na tupu I le tele I titi o le tula se fulu I le tae au le stona I whawhane o le whalesa o le kalesia so fitu o le toia fio mai I le awala o le Puhi Nui Road I Manukau I le taimi a o sauni le ka le sia mo le lātou sauninga o le Kirismasi e au fiai mo se tālata maiti. O le takata na maliu ai le whalavelave e suafa ia Daniel E. Liu fast furuono tau sanga o le soifua. O le nei tangata o se sui alo ia o le Mongrel Mob mai o se tasi e whale pui pui soo. Whailo mai e le li leo na nā Detective Inspector Tofi Laufa Amanuia wa ailua I se whailo inga ma le autu stala I le taeao o leo sa. O lo whaia pēr sa I li ngā leo mō tangata na whaaponga I lea whaalavelave sa whaau ngā I nai se au pēnga malosi po se whana.
ta o to filau sa ta mo fai leo na ta nu mua ile mena tu poi le fa le lave e ve so swani ma tu ina tu le so swani mua mo le na fai na peita ai sa le e mo fai o na fa sao ina ilo na so i hua sa ia ta o fo linga mai o le fa lave nei sa fa apito lava ona lama ti ai ia le so i fua o le ua maliu i le ai o Hamilton ua fa lia mai ai leo ua de tau ona fa apopole ina le mamalu rau tele le tunu ona o le fa lave le na motusi ai tama i lima o se tangata fa inga luenga i se fa loa ina ua osa fa ia e tangata ngā oi o lo maua ia ta video ia ata o tangata e toa wha na uru fale i lea fa loa i le Irvine Street i le pita nuu o Frankton i le tai aula sto na i taluai mo le ngau ia o lea fa loa sa vave ona sola ese le whaatau o loa malafi stasi o potu te o loa i tua peita ai na maua atu i ai o ia stasi o lau whao mea ma whaau ngā i ai le sa peru lea nā whaai na ailo na lima taunu atu i ai leo po le afo le fitu le tai ao ma maua ai le whaatau o loa le nei e manua ti ngā ina ilo na lima whailo mai e le tamai taisa tini si nia o Christine Clark o se tūlanga ese male mo tau tia le nei tu a inga o swainga mai na i ta awai e le tauna wha o pole ina le mamalu lo telo le tino i le ali mai peo i tu a inga o soli ngā tula whono o lo wha awau le teimi nei so swenga leo i le sa ili ngā lātou na wha ponga iai i lea fo i wha lave sa wha marusia i ala bata inga wila ma whai i tili i ono a whai nai se vaenga tele o New Zealand i la waulia la sa nafi a wha a wau pēr o na ali mai winga susu ma le lolo wao le tau i le anga atu i le kirisi masi sa wha a maruina mai i le tu la lua i la waulia la sa se ia o mai i le tu la se fulu i le pō na pō i ala bata inga o tūlanga mamafa o wila ma whai i tili mo vaenga tu tonu o le pito i mātū o le motu i saute. O ti munga ma mawa foi i le vā o le luas furu lima ma le fās furu milimita i le itu la sa wha peo na fiai i anisi vaenga. Mai na wha alia mai e le ofisa o le tau le Met Service o i tu ainga ti munga nei e mauti nolava le lolo vai ai o so se vaenga o le tunu e a whai na ai. E le ngata i lea, ai o le malosi foi o ti munga e tele lava ia le awhaina ai o le vaai, mai se mo ave tabale, mai matua de tawai lava o na mātala ma whaai te tangata uma i lunga o le awala. O le tu malo le Hawke's Bay, sa wha pe foi o na whea ngai, ma la puta inga nei o ti munga ma mawha, e o noa a fiai, mai le tu lai tolu i le fiafi le sa, e o ane i le sfutasi le pō na pō. Peita ai wha alia le ofisa o le tau, e feo lolo le mamafa o ti munga ya a fiai le vaenga o New Zealand pe a whatusa i le motu i saute. E to tele ngata sa moli mawina ma la tau te pua i na ata o se asi o sio malosi na a fiai se vaenga o le o ngā te tonu o le tu malo Otago i le motu i saute i le fiafi o lesto nai. Sa mau le lei nisi o ia ta video i a fōlinga o le asi o sio mai i le pitonu o Springvale e tu sa male 5 kilomita i matu Alexandra a o isi ata sa mawai le whaatama ia leo nisi o mea tino e o fiaita o lungo se fale a toa foi ma se tama le Caravani sa whailo mai foi e le vaenga le tine i mu na awinatu ni tama le se wha mo ngā ruenga la vea i Springvale in o lipoti mai ai le iai o mea sa whaaleanga ina i le asio sio le nei te le fale na wha ina i le matangi malosi ma sai longa na wha apopole ina i tangata i le nuu le nei o Springvale. O le nei matangi po le asio sio na so o malapata inga o wila ma wha i tili a toa mo winga lolo wao le tau mo le tu malo Southland wha pera Fiordland e pe o na sa wha ma malu ina i le taimi na malo i ai le ono a fia o le vaenga o le tunuu ini ti munga ma mawha ma winga lo wao le tau. O le fiafia la san nafi le ana toi da tala ai le awala tele au tū i le vā o le ai o Nelson ma blene mi le tumu o le motu saute. Fitu vai aso o tāpunia fe malanga inga masani ta vale i le vaenga o le awala tele o le malo o na o ngā luenga sa whaiai le toi whaale leia o vaenga o le al tele na whaale ngai nei lo longa ma tāwhenga ma mawha i a au kuso.
lua ia lein so la wala na de tala i le tu lai ono i le fiafi le sa mai o le ai pea ia vaenga e whaatapula ai le wheo hai o tamale a o whanga solo ngā ruenga i le tūsia ma le vali ina le leo laina ma whailo ilo le awala le ua mai au na toe wha le leia. O lo o whautua ina i le pulenga o la de tele le waka ko tahi le mamalu whe malanga i o le tino o ina i whae tete i maa e ono whelelei ma whae nai wha atau tamale ona o lo o fau i le tā o le nei awala. Whaalia mai e le lipule le waka ko tahi i lea vaenga o New Zealand o Mark Owen e zilia mo le 15 miliona tā la le tau na toe whaale leia atoa ai mea sa whaalenga ina o le nei awala o na ololonga ma tā whenga. E leisi vaenga o le tātou tala mo le nei tū la e iai ia sa masini fau o amata whao ngā ina nei au ki lani mo le toe whao ngā ina ai o meo maa atoa ma le tā whai awala i se tūlanga e matua whaai titi ai i kasa ona po le karoponi e masua atu i le sio manga. O le no whanga whaapitoa e whaamama ma toe whao ngā ina ai le asphalt i au ki lani o lo iai le masini vidi maa fau le nei e mawhai na vili ai maa o si maa isi vaenga e au fi ai ma le tā tuai mai awala e se whainga e matua whaai titi ai i le kasa ona. O le masini vidi maa faule nei e ta ua o le Keys Track R3E e iele taltenunga o se urua i masini lea whaape nei ua maua i le tonu o New Zealand atoa ai ma Australia. Whaalia le minstau a wala whela ua inga ia Michael Wood o se tūlanga le leitele le maua o le nei masini mo ngā ruenga whai a wala i le tonu o New Zealand. Ta ua le minsta o le ama whai o na whaasawina mai le nei masini le tusa o le valu se furu tone o le kasa o ona o le karoponi, le CO2, mai le whaalenga inai o le ea ma le sio manga i le tausanga. O le nei masini e aru i le tise, ma e umi o na waia e whaingo fia ai o na whao ngā, i so o se vaenga lava e mana o mi ai mo ngā luenga whai awala i taimi e mo o mi ai. O le company whai awala le Fulton Hogan, o le atele ina lātou whao ngā ina le nei masini whau i ngā ruenga o awala i te tonu o New Zealand nei. O le maliwai o le tangata e tō tasi le whaala velave te uta avale i le veni le tae o Nafi, a tō malis tangata le na maliu le whaala velave te uta avale i le Bay of Plenty i le fiafi o le sā. O se tūlanga whaano no tele mo le vaenga tau i le saonga le mū i lungo o awala te tele a le whaalapo tonga le au whaita vale po o le AA. E mafua lea o na ua toe whaaupopo atu fo i o maliu i whaalavelave nei i le tūlanga ma tautia tele o lo iai i a whaamau maunga o whaalavelave tau tā vale o mau wai le soifua tangata i le nei tau sanga ua tau whaai uiu. Na whaalia mai e Dylan Thompson o le whaalapo tonga le AA e masani aso ua mawai a taunga tāle tau o le pensini o na paule i lalo le a whai o whalave lave e ali di mai lunga o le awala. Ai o le neitu sanga e le o le tūlanga e pe o na mai tawina i whalave lave i lunga o ala de tele o New Zealand. Ua toe lua na i vai aso ia o lo o de toe o na uma lea o le neitu sanga lua afe lua sfuru lua. Ai o le a whai o tangata ua maali liwai o na o whalave lave te uta vale ua o atu nei i le tolu se lau lima sfuru ma le valu. O le nei a whainga e tusa ma le lima sfuru iwa ua maua lunga ai pe a whaatusa i la whainga o le tausanga teruai lua afe lua frutasi ia mai mau lunga atu fo i tausanga uma ia ua tuana i atu se ia vanga nā le tausanga i lua afe sfuru malu lea na o i le tolu se lau wona sfuru la whai o e na mau le soifua ona o whaala lave tau ta male. O le vai taimi alo ia o aso malo lo le Krismasi ma le tausanga fau e a mata ona wha amalu atu i le asfareile nei i le tu lai whai le fiafi mai ua whautua ina tangata uma e na ia matua whaai tete matautua nā le saunga le mu i taimi uma e iai lunga o le awala. O le wha amanatu mo awe ta awale uma o se taimi lama e tango ai i le foe uli e mo o mia le se lau pasene le a to toa o lou wha tino ina o lau mata whaioi. Ma le tala whaai u o le vai aso na te nei sa whenga iai la tunu o fiti ma le lātou whainga pālota lau tele e fili ai sui o lona pāle mene. Whai unga la ua mau mai ua atangi ai
E le aise pāti po se vanga wha au whai e tāsi na lātou mau le whai numera fulisia wa whai ai na lātou wha waina ma taita ia le isi whai ngā mālo e se so o i nei e le tino mai la whai ngai 5 o whai pule o le pālemene e 2 na mālo ai le pāti a le Fiji First le taita ia le i pālemia ia Frank Bainimarama o le pāti po le vanga wha au whai o le People's Alliance Party na lātou maua no fua e lua fultasi, a o le National Federation Party e 5 o lātou no fua no maua, o isi no fua e tolu o le pālemene na malo ai le pāti e whaingoina o le Social Democratic Liberal Party. Ai e mana o mia no fua e lua fulvalu o le maota, e na e mawhai ai o na whaavaina se whai ngā malo fau. E tu lai mai la, e tu sai o li poti mai suva, le lau mua fiti, o loinga e talu ona toe maua whai ngā mālo wha te mkalasi fiti le tau sanga nuafes fulwha o se teimi mua nei ua le mawai le pātia le li pālemia ia Bainimarama ia le whai numera mo o mia mo whai pule ma whai ai ona ia taita ia le whai ngā mālo. O lona winga, o le amana o mia Bainimarama le langorango atu o stasi o pāti nei e tolu na lātou tau wā pe a whai e toe fia tūlai mai i le taita inga o le malo fiti. Ia o le whai unga le nā o talafou. Manu y esa amor
o ve pese ni taimi ta yao o pese Krismasi no toi lua se fulu ma le 5 minuti ona ta leo le tula se fulu ta se fulu yo pula ma sanu to va salawina o tala mena tupu o tala la wulunga le yaso pe fa fonga ye las freile las te nei ya ai fai ma le ta yao fa pe foi no ta pena se tia le vai ngale malanga mai Samoa ya ti lo vai ngale malanga mai Samoa le mana mi la tu to ingai puti fo ye le ma sani la to por esi por ya le fa ma sani le avoka le mai e muni avoka Samoa ya va tu fo le avoka le fa ani mai tu foi o me ona le fu la ngai le vana to ya pena ngata ini le avoka ta tu ta ya ai o afaiona I tangata ia siasi mai nei. O le bacon, o le Samoa. E wai pe o e mo ia e la fo e mo wai I Samoa. I Samoa. Ia e pe e se fo le bacon e mo I Samoa, e se le bacon mo I New Zealand. Sa ola mana ia la ia suila se se maruta si vanga mai Samoa. Ia o tatou ia fa fonga mai Samoa, le wai tau nu Samoa. Ia man tu au fo le vave tau maftanga I Samoa wai e se fo ia. Ai me se o le fo tau nu atu. O fia se futa sanga e sau. Ia wai o ripoti tate mau e tanga te o I Samoa. E o atu loa o le ato e alu le ato le tau mawhai me I Samoa. Ia pe wha e li mai tū la muri ane. Ia o fiu se whawhangu mai lunga o ti ngan manawa. Tu loa le whawhangu mai atu. Ia na whalawalawe I lea I tā whaonga malo longa. Whalawalawe fo ina I ainga le I Samoa. Wai tau o e vai le mai lea. Mune si mea tiri rate mai na latu ta whao. Nela tu asina ia inga tini la te mai Samoa. Sa ole ia tau tuana. Ia mai se fol taimi nei tasi. Ole fa manato mai per soi fo maloloina. Fa ia te malanga I Samoa. Tau tuana au fala au ma o mai na au wai tanga tau le suka. O ia o pamo le sela. Paenga o mafa pena le va ta pena ia ia ole malanga ina ia lava ta pena ngai o Samoa. One ia nisi. Ia tapa mai ia le Ia ni tulang fo ifa fose ala lava o tapena ngai me yo fala au ma o ni fa poleina ia ma fa po fa le taimi o lana malanga te fao ma malolo ia ai o vai ngata ua na vai ngana o le mana tua fo la o avisa mo ta to ia mata to ia mai ngungu sole se ave fo la o le ngungu yo e mana tua e fa to ai no fo la una pe o mana tau mafa ia sa te fo e lo tu sa mo fa mai lo to ai Ole ngungu le mana na mu mai lo vai la fa mai le ai ole mu ale ma sani no ole maso lo vai ale va tu mu awala telele man so sa mo telele ole la ata ma fa yoka mana yo le one lo tu lo fa ile oka na le tana ia ai le lo avel fa la awe pui mai le o tu langa ia mo sa ole le mana ia le fa mana tu ni ta ya mo ta tu e malanga tu Samoa e mana tu fu e malanga mai ole si va ngale na ta u le e telefone va so le na te nei ia mo va nga fo ile le o penga te fa ilangi le fa ali mtanga luenga o leo ia le mafu ai o na fa te leina le soli tu la fono tu pulanga tala vau o lungo o penga te fa ilangi ma va nga fa pena ole manatu la mtanga luenga leo ole tau fo ila lo fa fitau lea elena o leo e afia u ma ya a inga ma lo no winga tau ona nga lue fa tasi ma tua ia man tanga luenga leo ia o tatu mai tau nei vai taimi nei savelina o kale ma tau tio leo tu pulanga le wai ai ia va ia tu fo I pe fa la velena ta o mai tala fo la wano isi tangata lena afia ia afia le lima se to loa ia fa ngale nga SA I tono fa le loa ma tu langa fa pe nei tangata la vai fa tau loa ia le fo ile ta tau e mata I tu le vai ngal saung le mo le fo I pe o kalame le saung no so fo le sunga ia fa maulalo sua ia I vai ngal pui ngai mai se vai tau nei pe lena ta ua le reporti fo ile am tanga luenga o leo ia o tamaiti pe o le o penga so ta inga te ia onga o tamaiti em fa fitau li la vai tono a inga le lena tele is fa fitau li fa pe ia elena o leo em faina tato fa mo ye tato o malaval ngal luenga tato fa fa tas ia pe o vai nga ta o elena ta o ia ai mai se ani vai tau le nga tato anga ia tu ia fia ia tele fo ile ava malo simto langa fa pena ia na ia ma tu langa I fainga fa tau
O vai tau foi nei sa lina. Wa tele na fa tangata mo me upenga ta fa ilangi fo vo i. Ia awa tu lang foi le fa nga fa tau. Ia e mai se ata mine o le matua popoto tangata nga o i se tu lo e fai ala to upenga ta fa ilangi fo le anga i tangata fa tau e le lo se. Mai ta mata i tu ane vai nga na. I te vai atu se upenga ta fa ilangi fo tau ngo fie yo lo. Ia fesili se tama. Wa pe o nai ta moiti mala malama le le. Me se ta to matua. Pe sili tama le tene pe mo ile o penga ta failangi te wa e vai atu se ise o lo tanga ta fo le ale te vai atu le pe tango fie me le penga ta failangi ia na mai mo ile o la ka ta u mo yo fam taranga fa pena. Te me mo ile po ne sine na fa. Ia le na tonua. Tasi o tala e fo ile ne sa fo i mai sa moi me fa pa ma tu langa fa pena le fai Ia. Ngia pela o le isi te lo pala se popolenga i sa moi i mei o nai mea ola se i tulo. Wai pe o i nei pe o le fili le nao nai mea ola i tono nei atunu o me fa pa fireworks. Ngia pa lo ua fe nai mea ola malalafi. Ia ai te le lo i sa moi ni a fianga fo i e pe. Ia ini tulanga fa pena i mea ola ma. Ia mai se foi mo o tangata level po e se fa tinga talingo na tulanga i nei tas. Ia wa tatou ia pa wanga e sa tatou fai ia so la le fanga ofi. Foi le lo te ofola. Wa o tangata fia te le fa pa fanga ofi ia so la o tanavo. Ia fa pa na no matou mango ala e ta oto mai matou te tulo me tua o lo foi le i la loko. Ia le ia ma se tava tu haru la to se pua se tulo foi le fa pia. Ale o tsa wini so le se foi fa ta u e nei foi atu no afianga o nai o vile o manu ma vai fa pena. Yo tato ie oe pe ele se bu. No o isi pua o isi me ora foi a me se pua. O isi pua e ta o to mai o ta fa o fe ala pa. Ale fe ula ia tutu. Ale pesa tutuli pua ai na vai sa. Ia ciao. Ia ai sa o po po nai pua ia so la sa mo le mai na tututi. Ia le o mai ne atu ia e fa ta u telefo ia ne atu no ia le afiango nai me ora. Sa o le ia pawa o le saunga le mua tatu tal no vai tau. Mo. Tasi o ane o me alo fai te fie e vai tau nei te fai me alo fai nisi o pele ia te oi. Vai tau ne o Kirisimasi. Ia o te fiu fo te fai me alo fa. Na mata o te fa tau me alo. O fai sa me alo vai tangata vai te me Kirisimasi. O te avape o nei o masina nei Kirisimasi. O te fesiri ai masina o ke topa. Ia masina i tua le lumatu. Po anime man na oi. A me sa tanga foi te fie ia. Ia na tau mai lola ia po ni me foi no ali fa tau na vo lele. Ia o lore te me Kirisimasi o alu ave ia. Al terminei se asa o te fa tau se me alofa. Ia. Se va pe te o si ni ala walu ave le tupe vo lele e pule ia tanga tai e na e pule ale me fie. Wa ata watu mase me alo fo lele ai le mana oi ia ia lu na tau sanga le fa ngai sa o le wai pe vai taimi nei wa matan toi langa mai lunga ia me foi pe e fa e se fele tupe no fa tau me alo fa va tele fa ngai na pele na sa o le oi tas o isi o va to ai sa fa no po to lo me alo fa na fa tau ma lo loto le le a ver tanga tal a va to lo e mo le lunga Facebook la fa tau lisi sa o le ia se va ingana to inga tula o va so la aso i tua savelina na fai la le o ta o fai ngame alo na o lo tu fa me alo io tu fai na yo ai ngai nei porlu o mo me la o ta maftanga vole mo lu o mai la o tu lo la o pu a o vela o la tu lo le fale mo ya la o fam tana pa pe la me alo fale ki si masi te lo la ona o va tu le il si o teina la sawe la ta vai fas il pu ale ta tu fa ia na ma ta rolongo ma tangata ia si matuainga ia fa e tu no pul ta vale ia tu mo tangata fa to adela el wat tu alfa le fas pu alfa malamo ia na mo le
male le tu fa. Ai te al watu o levan fatal tali mai ese vo ye to inga Fa to va ia le tanga te fatal tali mai le mole au wala ia ole ia ora tu ia o to me alo fa le o Christmas. Ata tala tu la wa fi wa tang fo le fa le fo. Va ata tala tu la wa fi e lai titi. Ia fa mo le nganga. Mo su ina le nganga le wa mai lo fa fo. O lo ngona fo le. I te ua tala noa le vaenga lea wele le whapea o le te le o la ufasipua ana saumatas. A le whamailis. A le whamailis so le o le tapu vai la lea na saumaleli o le pe o le afi on mena na umafa whapea. Si le whea sa utala le vaenga lea ia. E selo tau si ainga lili. Le ti o fo tau ainga e wha pele pele ia te oe mai pe o e ta i tai o e whaia upo le ainga. Ia. Ai vulele le avea fo le whaia ainga le ma mea tu sala ye tu sala te avel po ase tu lo ai te fa mo sau tu ia pe ole aunga na wa le lo mane Christmas ia ona o te atu la me alo fo oi lava na wa tu la me alo fo va so tu ia ai o ia pe me alo fa pe le me alo fa ia ai na musu tu ale nganga le tu ia te oi ia me alo fo Christmas ia na ole tala sa hala utana na se rina uma na faila utu fanga me alo fo le va so tu malo ia a tonu e sa pe mo ilava ai pe o me alo fai fai ona fa nga ma a ia ma uma le ia ai se fe fo ia se fe le tupe ele e se fe fo le se o manga wa fa tau nele me alo fo ile te latu fa nga ia na e pe tasia va so toi tia ile lapis ia toi tia ile no fanga lapis fo ia ele ma fai ona pala ia o tamalana le anga tatu se manga vai la sabrina ia tu fana me alo fana le ai ma se fasi pua ele se pa umu vole wala te lo tamana mo papa ia ia vai taimi o fai nga me alofa vai taimi o fai nga me alofa ia e fuala vai o pral me alofa te lo ia nga se wainga ia mo la wo ia o tala no fo nei me wo ia vai po vai sa wo le Te wo vulele te suru atu te ia ele fa pe fo o le winga de tala savilina. E le o tama ita i le o le atu la i lona fa masino ngona masina fo. Ona yeila na wo le leia. O lana wo la lea. E next door ma e lana langa next door. Ai vala. E vala ia lana le wo le le malanga next door. Ale mela wo tupu. Walu tama ita leo i lungo pinga te whailangi am tanga wenga leo. Au mai a whaila o le next door ala na wolea. Ave la na wolea. O na alu lo leo la na wolea tu ulungo le Facebook. Ia tala anga o si ana tua uilea. Ia wha lau iloa lo. Ia le mena lau tupu lau maua. E tu la ila tama ita leo le masina fau. Ia wa aile ia Mo wo fo ia au wa avea le alufa te leo le lana wo. Ia fai tu langa se fu le. Ia o me io fa mau patino e pui tele ia tato ai mai se longo penga ta fai langi ma vaenga ne o pui ngo fa mtalanga o tangata. Ia le la ato tu pune me wo va se Christmas. Ia me foi na foi le awani fai ni soli tu la fono i fa pene. Ai te o e mana o se fela wo. Ia tu la i o fa msino ngai system. Ia na va ai fa le wo nai Vai le wo moni le lofa ma le wo vo le alu tita fa la tu vai lo fale. Ai o vai le wo le te alu le vai lo fa te alu tita fa alu atu ia fa tawo me ala tu lo fale. Ma le wo le atane e o mai lo tu vai vai ngoi. Ia musica nei ta. Olea ua toe se fulu tolu minute ona talo leo le tu se fulu ia se vatu statu peselea ia vai fo nei taimi.
Vingo le fianga o sale aula mai le o pese le Lava Boys ina o toe 5 minuti o le tale o le tula se fulu. O nei talo talonga pe o nei fo ile fa ingon vai aso ya o le ana tau nei le na mai ai le ipolo langi soka sa vilina. Sa o le ia lewa sampini ai Argentina ia mana ia tele tam fainga le au Argentina manu malo ia falani na tutu salta i tolu. Ia e whailo kiki fo ia le kou. Ia man malo ilo. Argentina e wha i le lua. Croatia, leana manu malo ia Morocco. Ia i le la ta'alonga. Ia ua tulanga tolu mal tulanga wha. Hafta ia waveina umatu le, wavena umatu ile soka ile taimile nei fulile o... Sao o le mele le soka so le pe la veve ta vale pe apa u la lo so le sa o le pe o tau so la le fia o isanga te mata fu le pe a i wingo tamata sa o le ai mantola le soka le i Melbourne le na o Australia le na tupo mai le na to low fo ilena ta ele u lo stamale ko kipa le au le ia ma fa ta sema lo fa le na fia ona pi o potonga fo ia tangata tapua ai wale pil tangata lena tongia tuale me we pe se le as wa e ta ngona ya pe foninga mento tongia tamale anga ilunga le lana pala to loito nol malaima o le popo lenga la le e mantua Australia ma New Zealand o le tali malo i le soka tama ita e le pola langi tau sangfoa ia e pela le popo le ne Australia ia faina to ile la to ingoa le fa tali nei tali nga malo telele e una te ua wa isa faina mia tai lo pesifi ala fa mai le ai o Melbourne ia le yele mele ai o lo le la val fa tau tai ngol male pui ngo tangata soka i ele tolanga le ai e una te osifi uma mai nei New Zealand ia fa mani anga New Zealand pe afa pe tala fe ngai le wai to tele tangata yo mai tapo ita alonga ni o ta alonga tele ta alonga ni o sok mo ia sa o le
Ia, o kilani lea sa whakasore whaingon vai aso le pola langi fo I lalo le tamama tine a onga lalo sifurwara jau sanga matua. Ino no tamiti o lea onga le taimine kolis. Taito fitu, ah. Taito fitu. Ia. Le sa oi me fo tatou au sa mo. Sa o. Ia, na pena mata atu ai fo ista alonga le sa su champini el tatou au. Ia. Mentua tamai te lalo su vale pelena e ta ua. So champini maniusila. Ile ipu au tu. Ile ipu au tu. Sole. Ai o tele ma wala po a tonu wai au ia sa ta alo ono le to aki atu mata atu na. E ile si au tato sa mola na ma lo ile shield ile talta atamait atama. Ia sa ta alfo ila tene. Ia. Ia ile Emmanuel la tom fa ma na ia yo ta al. Te fai atu. O le la iti a. Au le tomai le wa ye fa na une ye alum fa na sa mo. I fa ngota longa nei. Ia au le final la po le so engol sampino le po o tu lenta alo ia sa mo ma New Zealand ia e tolus full mon to New Zealand ile ai ai o pe nei tama I fa le tonu a fo ia le tato au ia fa nga le New Zealand tama ia vanona ia watu score ai ole ma nei le fo I ole fiti ole lava malo si mal mana ia pe nei fa le tonu ia ele tau fatos to sane tato au au nei atu no e lava mo me o resources lava ia me tape nai ma fai la to o la to au ia nei tato au me lava mo fe na mau la fai na na o ai o le situ langa mana ia o le meta watu la o le taimo ia le report taimo mo nei o el tato au na tama o ngai lungo le final la langi le la kapi te to fitu ia stu langa mawa e te o i fina le to te lo ai e ma na ia te le atina ina mai no le taito fitu mai Samoa le wa amata mai a onga le utato va ine tu langa le utato taito fitu le man Samoa o le matua ma na ia sa o le o aula na pe le tau lo na winga le au tama na ta o Samoa e le si au tama na fili mai si au ya onga ine New Zealand na ta o le Samoan Barbarian lo winga le au na lana na mo le mo si fai longa ia ma le teine Samoa Barbarian e fo le ia au tama ta Samoa Barbarian fo le fili mai si au mana ia na e tele ile vanoa tele ile vanoa maua le to tele o fa na o nei o le leita alo im fai ngo fe na bikini si au e maleanga ia tiluma ia pel tulanga na ia le na ta sanga ia la sa TV le Sky ia ai pe o le vaenga na le si vaenga ta si pe ona ia mana yo ta fia o atu lo fa si le Spark eu fatu nei I fa salongo ta longa I longa penga te failang ia man to pe le la fo I mal Sky mal TV tasi inga pe la tele ina maua man to TV and said no inga fa salau le se tongi wai ma fena mata mai tangata I si ta longa I pe kilkiti ni ato no I se taimi o luma mo sawe mani la kapie le se le tong maua o mai tangata mata ai le to fa ngai le Spark ni fa sala la ngai o ta longa pe o mele sai ta to ta longa to Samoa ta longa o kirikiti o le liki ma vai nga fa pena e ta walu ta to lunga ta wo lunga su ia o ma na ia tele na fa fa nga pel ta to Sky temine fengo fina mata nei matua ia ona o lewa mai amal ta to programa atal ta yao ia fa ta ia tu ta to no ia le se vatu pese lea ia ona vatu lea o tatu programa sani o tala la ulunga o le vaiaso e pe on fafonga les frente nei ia ma lo al fafonga mai tatu tunu Oh,
ia o le ola o le tau manu. O le tunu o ia le ae tau le tau la. Ia risi ano o tatou mawele manu malo. O soifu o mai o le tuku e tau le tau la. Ia risi ano o tatou mawele manu malo. O soifu o mai o le tuku e tau le tau la. O soifu o mai o le tuku e tau le tau la. Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalilo fa amaoni tu mau pe se io o ile oti ta la la afio oe ai alo ita tu ye o bai no tama tofa ina soifua Nanga ali sili le sasana I tu e fa o samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea O te whataro whatu mo lo whalo alo whawhonganga le tinu ui ni tai au. Tano whatu le whanalo pa ia le tua tupu mo o le tatou tinu ia mo pa ia la silasi o lau whawhonga masani si ufonga la mua tatou pokalame fo ini tatanoa tuniso fufango tatou ngā ruenga ia mese awili ili atu niso tala laulonga le vai asu nei. Ma whatasi fo ima Savelina Kasiano tatanoa tu tatou pokalame ni talo wha Savelina. Ja, hallo so for the Fionga masanga to fa felo it fo ile malo lau fa fonga nei tai au tal fa lava. Ma lo lava ya si mo mo tu nei vai nga ye. O le tai au nei na fatala no ile foi pule o mana. Barbara Edmonds ia i stemio matal no to le ile tu ni so vai nga tan no nga le. Na fa ye mo nga na fa piutani ina ia mo ni so ta opui fi fa na fi fa tan no ile foi pule. Ion tam fa ile va tu tato pokala mi te minele ngan sa mo. Ole vai so fo ile so lo sa tala no ia Dr. Doug po Douglas Upati. O ia ole radiation oncologist. Stasi fo io walo Pacifica. Ma nil tata no ma ia lo fa ngai renga il fal mai Wellington. Ia o singa renga nei na o palangi la to pe va va i fa ia. Alo ile alo Pacifica ia lo na fa fo ma vaenga nei. Na te whaia fo tong whatingi o ila tō mo le prostate cancer, polycardial prostatic. Mani hita noanga se i o fo se ma whamtalanga ste mi mua. Ia ma le whamui mo le tau nei po le tau se fulu. O le a so ta ia fo ia pule ai Helen Monanu tupai. Pe fo un whatanoa tu le vea so tuana ai i le tūlanga konseti fo le na whai le Michael Fowler. Ia isi vaenga na le mwhai o na matu le vea so tuana ai. Mane fo ia e watu te minilo tai au le sfulu. Ina ia si la fia ele malu le tunu o le wha moe mo le anga iluma. O au fai pese wha pepe o na yele la topi tanga. Ma le New Zealand Symphony Orchestra ile vai aso luo tu mawai atu. Ia pe o vaenga nai fia o e whamtalanga tau nei. Au le se i tamu mua tu la i tanonga nei ma yu patia. Na o mai le e ia papal tau nei. Mani e fo ilwa wa e tu le tanonga na. Ia vaenga pe o na yel po kalame to fai on to fa fonga e. Asa fai umala wale interview ili ngana fa Peritania
ona matal no to le msavedina al fai unga ile watu ai o tuani so vaenga ile ngana Samoa o na to e pe faingata ona tamu foi tal no tatu ngana misi lavo nisio o upu matu ainga terminology e faungai ia tamu foi foi la ma o e vai po ai awale fa li liu e ngana faingo fie na ia faingo fie ona mala mai le mulinga tu o vaenga ia ai pe ona i foi nisio por kala men fai a tol ngana fa pertani e se temi lumana i ola tamu foi e whaali liu ato toa, e ona tātu rola i ina ia mau ato toa tātou. Ai peo vaenga nei tau whaimato e watu oto atu vaenga tāu o tono po kalame. Ia nai e mau ai vaenga nea. Ai peo le tanoanga ma iupati. Songa iupati. E pe e ola ni a vea ina ia tau whaitato a wale no fuai. A e langona lau a maua o e se polea lava se tūlanga mo sui e lo va ilo so fua maloloina. O le vaenga tā ua i tā ua. Pea te iwa e alu le fale e se tūlau lawa le whawhaonga le tunu. Ia ae peo i e se toto fo leo mo sau i le po se whi au mamao, po le whi au vai. O le taimina e taulone e alu vai se fo mai tanu no iai. Pea o lana whaalinga na whaale blawe o isi tu ai. E no fwai to e tupu ai mulimbuli na batu lole whale mai i o tu ai. Ai pe o vaenga na e tau whailoa to i ele me lai whaale tonu se vaenga lo tino. Ia ave lole e whaisu su e ngā fō mai. Ia masu e lole fō le taimina a lefta a mata. A tonu mo tato o whaafonga bese fō li tūpao li. Ia pe e ale mea na e li tūpao li a pe a. Si o le pā li e tūmalusi li se me pole fō. Whare vile e whai maari a le li si tangata fō le se ngase. Ia o taimi uto e nanati e tuale whale mai. Ia o whai a si na tuai. Peo vaenga lana sa tau whamatala lai po le atonu ale nei vaenga tau le radiology sabalina o inga na whamale. Whaaliungo lale whamatalanga o le radiology. Ia tono se tau whainga e latalata ia. E peo so enga ma tonga whitinga i whaangale whainga whaatekonolosi. Po e iata tu i se uwha whaingo whiele whaiwha ata ma so enga o tangata. O to inga whaafita uli po ngase le umwhaina wa ai e matai whainga tae matau na wa ai. Nea lai e le to mai o lātou i peo na i Dr. Iupati. Whai e su enga ia. Ia ma panga ia i sa ili tong whitinga i tāla whianga iai. Mo le tangata e pe lau ia lana mtātale ne pena e sauno e whaapto mo kānesa. Le ia kānesa ia i le kānesa o le tupao lii. Ia ma isi kānesa i peo na ia tā ua i le e whaamtalanga i lo tanoanga i le asolea. Moni, au tūlanga na ia laki fo i e tātou le nei vai tau o teknolosi po o vaenga i a rem whaina. E wai e whaingo whiana i titilo le lima po le fōringa me hoi wa aia. E lo atoa po e se maisua i longa le lima a te tono le tino. E le vaina wa aia. Ia o mea lana i whaonga i teknolosi e mea nai tau te leo tātou e o vai le fō mai. E tam whaia i tau sisi le vaenga le telefon matano whailau annual check po lau siaki tau sangata i tasi. Ia le fo i telentano i teimu whano i tātou po kalame. O tātou e whaamalosia tātou e whaile warrant of fitness il tā vale. Ia ne alu le avei a mea le pilionu se lau tatou. Ai whaapea mawa fau te alu whaisa o ia warrant of fitness. E alu wailo fo mai. Na e whaatunga tāle e lau fo ia wale whaasfu tāla po lau sfu tāla. Ai tau mo fia mamao i lo le tonginga o le warrant of fitness o le tāwale. Ia. Mea nai le fautua ina whaamua lo so i fua malolo ina. Wai le sianga le tāwale, pea le si av tāwale. Ai tauna whaamua e tātua e siakia tātua tau sangata i tasi. Ai e loni wha ilo fo il poni e tau mea fo mai a oi. O lau test o lau blood lea wai te watu nei. E ei umale lisi o mea nai e whaasa o la tau. E siaki e la vela ma le vaenga le tau le PSA. E so e la le tūlango i eilo prostate i tūpā o ta mā. Ia pe fo na mata no le pokalame. E maua uma ia ta mā le tūpā o li o mātutua lonus fu lima tau sanga ngai lunga. O isi, e le upetani e benign e te le awhaina te le i kānesa. A ie isi e aggressive e vavea o na maua e o le mai. Ia mela na e vave tonga fiti. Atuai. Ia te le alfa le tono i tātou. Ai pe o le sila tātāna whapitoa ai fo Iupati. O ia ngā whamal tu ai ngā tonga whitinga o vaenga o porostate.
ia sto ai ngā tong fitinga isi. A o ia la e whapitoa i le vaenga le ta o radiation. Ia ma o whainga fo tong fitinga i aso nei, i le pe o aso la. E so o ngā le la whaonga te upo fo le pe puru sala lau le alo tong fitinga i tono o tō tonga o tangata. A le aso nei, o mwhaina maka sa o ana o vaenga i e tau o na whai i le tong fitinga. Ona o le leifo le to mai le wai nei, ia ona whai e ro le tong fitinga. Pe la vaenga na le na tau amai i lunga le tanoanga. Ia mwha amalisi au fo ia tātou a wale tua ia, fo le no fo ia ina ia oi. O le si vaenga sa o tulitulia. Pena wha whia na alu le toa ngal benga. Ia na wha iloa ia. O lona tamā, o toke lau. O lona tina, o le lalotonga. E whai a onga onga. Ia o le si mea na whai ngofi e na ia e wha malusi ala e mātua wai whai a onga. Tūranga o whai ngo mea onga. Ia ma o ia sa fie whai tau tusi au tukutupu wai. Ia lea ua o a tūranga le ia i a ele ngal benga. Ia, pe o vaenga na e watu tato Paul Kalame, ali ala fo ila ua tala noa e maua lawa noa a e nisi Paul Kalame wha pe lumanai. Po ni wha singa wana o tala noa e teimi e wha ini wha singa tato au whainga ruenga ma tato tangatala o tele po se ho. Ia tala noa e vaenga ese i mta upu ia e watu fo lungo le tio. Ai live e mwhai antala noa po le ho. Ai wha sala lau e tungo le tato le tio. E mo mia la le awai o la tau ai le temina e mwhaina mai sa awa se ata fo le tano mai lunga le telefoni pe o tato tanoanga i le tio ia ona maua e fo le la tau whaasoa mo le sila fia le malu le tino pe o vaenga na le tauanga e fo le wha mo le tato mo le tausanga fo i whainga o tato Paul Kalame ma le awala e a fo i whianga i tato mo tato a whaafonga Ni si vaenga tawa masanga pe le sa fa manatu e le li forma e o na ole to lau mai to tele o tangata to tele i la to e fa ngai le faingo so enga nei ta wa yo le fa ilo atu o lo le awai ina ia mo la va no moisi pe la vona ele fa manatu masani po Kalame so fo maloloin ia le usa no sa o forma i to tele tolus fulu le si tu tolus fulu le si tu ia tasi tangata le fo ia ai ale al watu o misi a tonga venga tonga na sa falta no fo ini so po Kalame tu na ai va ile taimi le wo umana tu ese tangata umane ese umana la to mata ta mai faltonga fitingo senga ai te la bule watu le senga le o le taimi le na luai mal fu nga to ale la tu so mai ma ia tu pe fo ina ele fa tu pe uma tu tongi la to taimi ia o tupe o matato la fai la fonga le ia mena le to fa na to mai ia mana ia le fai lo atu ia va ve no fai lo tu pe ai si le fia o le tala fia ngai lo awai ina ia fai ni se tu na inga ia no fa ngale o la va no le mo se si o la fo fa te tali mo sto tinga fa pe mana ia o fo le popole pe fa pe o a fia le ngase ona e tāua, pe o vaenga tāua ia lea fo i sa no toi wha amanato mai le li forma. Ia awaso la e le te li tong fitinga o ia pe o aso nei. A tau loto inisi o ngase nei, o no toa i whewheo tangata wa pe o ia. Wana talata mai lau taimi. Al mele wei nei, pe ana mato wha amalo si au fo. Le i au te pole. Tasi al mea o le wawesiaki, maualoa, tong fiti loa. Ia, tele au la tau manuia. A o la tau ia tuai na whaile tong fitinga ia pe o na e tau wha i oe nei loto nua stone. Ia mena a wha pe o wha fonga mai a tele i alu e whaisau siaki. Ia mana ia fo ilo mea lofana ia o kisimasi. Whaina ia walo se mai a se tupena se tutongi so walo a se whaisau siaki. Ia ona tau mai lola ia. Ia a tau mai hei se mea wha le tonu ia mea lofana mana ia na kisimasi na ta wha wale tau sanga fau. Ai ata mai fo ini me tauna fai se failo o me tonu ana ya nga mo tato ia o la me ala fosilia na i lo o ya so fu manuluin mana ia tano nga le sa ia o le fa tai fo ya wa la mata no o ena no fo mo tau tu si la lo fa sa mo nga o mi se va nga ne ia ma mai le pepa fa ilta o le si va nga le pe ona tata no atu ni va ya so po masina fo tu nai e fa mo le tato le tio ina fa se Paul Kalame mo ngan Samoa e la e fo i to e fo mato a o mato wa e pe o me ne e ano fo i wa e se ale tala e fa i site
ia ai pe o le tau wa ai se fuanga ina ia fa moseli ai ma fa malusia fo ile tato vaenga le tato taiala po le fainga fa vai le tato trust o le se fuanga le mo trust ina ia tamo fai faini a wala po kala me ala le tio e tama walingan Samoa sama tu tano le awala o le tau faini po kala me mo alum fa na ia te lo le ve uma mata to ia ni vaenga o lo fa mo tu fa sia ia nga mo tato uma o le vai sola le na mavai atu nei ia na saini alo ia lo le fianga nga ma le ofisa wa onga ina ia amata lo na fa nga yol po kala me e ste mi ruma la tata no ati dia tua ale wa amata na fali ma to ngal wenga e fo te mi e la to ofisilia tu lava ma fia mo fo se fina ngalo malo la tato tinu ya mi se to lava le to family si lo fia le ngan Samoa ina e so so ni e por kala me o lo tam fai ole vainga tonu ale la tam fai mo ole app ina ia wa to te le alo fa na we la to smartphone po telephone fia ve ia fai am fa mana tu vai ona ia upu Samoa ina ola atamu fai e tu o te tonu mata tu si e fa leo ia po o fa leo fo ia po fai upu ato e fa leo fo ina ia fa longo tama maltini ia po tangata vo o mana o ia o fa Samoa ia mamuli ai vaenga na olo na ia fo mana upalangi ina ia tau fa mtala le winga male anu vaenga ia ona amatale na fauma pela o ngal wenga tele na fa popo le fa ngal wenga tau sanga fo mal fa mo ina io o tule masino mi le fa ile ngan Samoa ia malon cha ina o ina le la samiel tato por kala mele ia na fe wa ia la ia alu fo i po ile la va ile TikTok mai si to inga tala sene ia alu va ile Apple mo ngan Samoa ia mai va ia fa long oi fo ia isi vaenga o le amata se vaenga faingo fie ia isi la sanga yo ai fai mato tal no fo ola te le ia le nga mo tanga te lumana atono le si awala le mfai ona tam fai le tio ina ia tama uta to mana ia awala fa pe ia ole la wa amata fo yo atu polo nga tono masino yan mari o sani le fe nga mal company le fai le app ia ona ngā rua tulola ia ma o atul masina apelila wa test ia olo ia me ia wa launch pai lole e stato celebration tele fu ia wa fo le na tulanga la o ia tato sosoni le tato le tio ole vainga la le la ta o to nei sabalino tan longa nei ma papro 8 minutes ai o nei ia atonu sistemi o tata nole ia fa linga al palmia le na fai il vai soni pito ono e tanga to fai pule ale alma leipa o le wa la fama vai le to tuli le e pa lo te tau sanga fo ia le fo sang ia ai pesa ma tata no ma le sunga fai pule ia papa edme tu sai fo ima na na isi sila tau sanga le la ma vai nei o le la o nei I ngā ruenga na whai ere mālo e wha vole le mo tātou. Ia o ana ia fo i ngā ruenga, ia malwa ai nisi o swinga o lela ia. Ia nantala no e lalai fia ia o isi mei te tele na whai ere mālo. O le mawa leo tupe e ave fesoani mo infrastructure. E le mea tau o le Accelerate Fund. E tu pe na fai fa pitole malo fa mato mal paketi le na tololo wina le ami tau sanga ni e mai so ne tu ine ai por role va ngale e ta to one poto ole tau sanga lua fes fuiva sa fa le for sanga al palmia Jacinda Ardern e tasi te si male lua e piliona ta la le na fa mato mai e to e sui mai ma fa le fa le e no va ngane Eastern Pole ele o polo ato ana le istenale na palasi mai na tu mai le tu pele o le fale vela pe fo na ngangi tan no ngamale pule no pe amata no I tato le tiu e mai o ye le tu pe ai fale vela ele mfai ni fai se fale se lo mai fale le mai ia pipa me mai la lo le ele e alu ia ile vai male o to fale fo ye tau fai nei ni se vai ngai wa le tau fai fo fai fale fo
e fa popo numero fale le ia ina ia lava ia fale no foi tangata ma tamu fai mai i lalo tutongi o tau fale pe i lalo vaenga na fi la ia Papua Talanoa ia o leo o fai le malo ia wa o ia le aru fina o walo na tu malo ia yo fai pule malo yo fina se vai le mato wati na ele fi mo stupe fai ia ale le ia lau pepa ia le foi le so ni e o mane fo ele falulu ngoi pe o le sta silo vanga tau ia i pena ta ua ngal winga tele nei me se o le fa wa na fa wa yo fale e tau fie ma pengo fie mo nei tangata na totongi me se nei lo nei to malo na ia na la saulola ia saulo Megan Wood wa o yo mi style housing saulo asiasi mai nei porua failana forsanga ia Anita Baker Puleno ia ma fa ia le fo pasia le stupele va trapela to se la li misful miliona lenta wal interview tu pela na o le la fanga yo fa inga benga ila lo la tele ia ma fa ia lo ma fa le ia le ta fa ia fa popo tono porua ale temi fo ina ia o le la fa ina to fa singa benga fa le ni ia wa le la le ni ia la va ia to ta ia pa ma ia lo ina ko tau sanga fo ma la nga ia tu o la pisia nei porua o te loa ia tam wale na mata no le si atina ele fifela to ina o to fa malosia le scheme le to ya o itanga te ngalulu i mtata ese le apprenticeship ele ngata de mol to pe ai mela ni talo le si vanga na fifi ai nei ai porua le o te le le si ava no na to ya o ya lo mfanau o le tangata fo i fi i mtata ese ale ka muta palama wa umaya vanga ia ngai fango fali ia o le mena la neva ai fia la to te la ia lom to pulanga le o ye to no o por kala me e fe so ni la ia le fainga nga wenga wa le sia nga te le to pe mai fainga wenga e le tanga fainga wenga ia ele la ofisilia e stanga te ia nei Pacifica e ma to ai la vole to mai fa a to li fale ai le ni pepa fa mai le ele va pe to pole mena te sel me nga ru me stanga te ela ni pepa ia na wala le fa pe senyel tangata na sa uye mata i tua ia ia afa pe inga te fo ai ngo to fio mai ni me ia o le si vaenga nai va ai vai pe inga tanga Samoa we la to a pe pa fai pe o le fale me va pena por palama por ia ia no mai le nga lulu ai fa ta si tangata na ia na fatalia le la to si akila nga luenga ma senyel la to pe pa ia wale o va tu o le temine o le upa le malo tau fa ngo fie uma me ina ia mfai ona fai o le na le una ia tanga te tuai ona fani fat le fo ina ta o e papa o le si vaenga le na on New Zealand o le ya fia ya fai nai a o le langi ato le lava mo tanga te fai nga renga vaenga isi ya pe o si vaenga na le tau baba ela to so pe o mena lua ia malisi mele na fie voi fa ale le fai nga fo fanga le malo the cost of living mo tangata ia le mai mo meu benefit for my family e to nga to pele tangata fa nga wenga ale level fa so e la na so ni na me le malo ye e so ni la to fa tu moi va nga ia pe o va nga na la va e la to ele te lie la to le tu langa le o le tipio la fonga awai e manuia ia la to te le tum ai dia e de manuia te le la ta to ia la te tum ia pe ona mai ia fa fu wanga nai va ia atono vai nga umai nai e ta wala to le ia va ia le to ngai mai e pe o le na le una ia ma loi vai nga ia fa le to no ai le mai ngai vai nga le ina ia fo le i pa le ni fa ngo tan wanga mai fo le tu sa ia fa ma tala ile fa ngo le ma fo ngai le ona si ile pasene to lo YouTube ne so ni fo ile to langole tau tau fi le tama ai na ia wa le sia nga venga na le sa ta o ye le ta ia le chairman ta fono il committee le so e fa lungo tu per malu ye le na ita o fo ila sa ye sa la to fa tala no ai fo le ia le va nga le o le Reserve Bank ia le malato fo nga wa le o te le alfa le to no fo o ta o so fo nga ta to e mo ofsidia e pe fo linga mai bo no fo le va nga na ma tama fai e fosita to le tūlanga le la o le recession le vaenga le lana fa matala le winga le opuna recession a lua lo kwata
negative growth pe le ai se pe le o fatu pula ia le anga i lumo te mau ai ngotato ia na ta ulo le upuna recession lo inga o le alu lumo tato ai ali alu au tafa alu so lumo ia na fa mai o tu langa na ia ali ele na tato mo wai o lo mo mai sia tunu o le lalu lang ia atalu ai la ngo vai nga ia na sa mai le taimi le covid le fa le tonu ia tato au te ilo, o le tausanga fo te mire la whaine, fo i spanga, fo i o whai whato sina mo palo, i o la whina ua, ia ilo i vaenga ni. Po le atonu ale me tupu pe ana le whai an whai unga, le maru le whai unga nena la tō whai am. Ia ro inga i tō te le tātou e mani li upo, usia tunu i whafo te mire na mo i mawina fo. Ai peo vaenga na, ian tala no fo le ia papa wale, i le whiwhidinga lea i te o, le o wha ma vaisi. Pe mate po le asi tō whinga e ono tadia ia, o lana ia la tala. A viri mali pale mia ya o me fa mai o le te mana to I tauna e anga I le faina e fa to ile ai tauna le fa tai lo fio ngol pale mia te lo la ya e fa tata I te lo e mista ya pa tau sanga fo wa le fa mo pale mia o la fa de su ya ingoni se to finga ya wa le fa ma wa ya pito le sa ya I a te tonu ai fa ya te o minister le in the revenue ya wa na tonu I lona whailonga o le tax lawyer I la fonga ia sawe a saula I nama tampo I wha maa ia tinga ino tangat Pacific ia wole leitili e pe o vaenga na no il tanoanga mai fo ma Papa Edmund ia I say vai I fo ia a mawa sota inga ma mai fo ma pole ia on tatana no le se mai ni se o wharinga ia na misi tanonga tano ia al te minise toi pasi atu e stato pese lea vai foi Toe fatalo fatu le fafonga le tunu ia ole wa sui ingol po kala me pe on failo to le amatanga ola mo le ava no e toe so o pe fa wa volta no nga male fionga ya pula I Helen monan tu pai male vai so to nai ma to le foto tele o to le na mai mo conseti vo le ole va le foi pc ai foi signature choir ia male New Zealand Symphony Orchestra ia mana ia o yo li poti na mo mai ia nasa ia tanoanga ma pula advice to nai ai ia la fa linga na fa ile fa ungol o le concert ele I mo se no tala no ile la o fa so ta inga ma pula ta ne ia fa mtala mai po as fo fo nga ngai luma fa talo fa tu pula I nita yo
Ia malo lava se foi lau fionga a masanga fa talu fa foi de malu pe man malu fa fonga anga sa mo le nei tai au malo lava se foi maua malanya ma Tau foi fa malo foi wa o tau mo se malo longa signature choir na o mal concert. Wo ya le wo fa stai le tolo o foi singa luanga na fianga i le weekend te atu nei pe na totala noa ma ena ma Emmanuel ma i le nava yaso i le opera le na fianga ia le FPC i hitai ava ia ai le o mai fa stai wo mai ma o fo na fa mo bona na alwa ia le signature choir i le asfraile ma le sa le o malolo ele o ye ni si me ono a fie o to ele o le new year po na o close le to o mai i le a fai malo longa ia ai nga wenga masani o e kale siele to tele o fai pesema ma lo mafana o lo fenga ma o fai pese e kale sia ia o nga wenga fai pele fenga ai ale nga wenga fa signature choir ia le o malo lo le ia ma to fai was signed off the signature choir for 2022 for 2022 yeah e mana ia le o te maua tu tatanonga le vai aso lena ta o pelu se fulu e kale sia o lo e o la to sui tonu signature choir yes ale ia e lu se fulu taulia ole matalia ole choir na amataina ole lu se fulu fa ai ona ole polketi le ole mana moana na ia fa luina le ia le au fai pese ona ole to hotel ole fa ili ole orchestra the New Zealand Symphony Orchestra le na to tala tu po e inisi o mai fa mo popo le ma to fai pese ia lena ova male lu se fulu ia e kalisia lo a fia i tonu le al signature choir ia e lima fulu tangata le ia na ia fo ina i tau ona ole to hotel ia ole fainga o a faia o nga mele ele ato ona o fe anga wenga lo fenga o ainga ia ai mai se foi mai tanga lena o lo fe ia le vai tau nei na fainga ta ia le fainga o mato o nga mea ia ai ile na tau fo ia na mau fo ile le loto ngatasi al mato o fai pese ese le fealo fani ese le ngari e tasi le loto o le e mau fo ia te au le loto maulalo and the privilege ona o le langona le loto fatova ona o le faalo tu mai ia ma o ma jedwana ina fenga ia ma le ngalwenga le o le o ngopese o le the commitment of the choir so it was beautiful le ngalu lu fa tasi mai le tasi le leo ele tau fai fua o se mena o te matrai langona lava le fia ma fa tau va ona o nei tanga to o fai pese la to e kalesia but they were so respectful and mato malu fa tasi dia na tini fa moi o sila fo ile malu o tato mastanga na ile na fiafi ia fa ile tu sa la fa moi ia ole vi inga fa fo ia tele ona le ole ngale lui fa tasi sa ole upua a travita a fialu fani a tasi loto e manuia e manuia me o mai fire so yeah that was the beauty of ole mato of a pese ole ngale lui fa tasi ia leo mafaina na ia moli mawina ia talo sanga o tatu matua ia o na tapua i matua ainga ia na mana ia le afiafi ia le li malo e fai ungo le tau konseti sa ia le fa linga le forsanga le no faia e le fa mo foi le on faia ni te tau vanga o kwai i moli lumanai ma fai ona e fa popol vanga le fa mamla mai to tele ia i tonu le konseti le awal konseti sa na to lau le sunga ya pule na afiafi le na fai ma MC ya mai malanga mali e o mato va ai le au ngao le au fai pese o mato ngalu e wina na to tele ya e kalesia mato te o mai ai o mato va ai le mana o le ngalu lu fa tasi o tangata ya
no ola tu wa na ia le o fai na ia le o fai pese tauvanga o fai pese na fai ile a feiva se fulu something like that. I will live in a little fire. You all fa moi la o matuva ai fa le o fai pese mana ia pe atoi fo ia toi fa ola mai ia le tauvanga o fai pese le I more not a tauvanga but a festival ia ngā lulu e whaatasia ia e Galicia poa o fai pese ia lewa matou ngā lulu e whaatasi ma Pacific Coast o se au nanga mai o loo foina e le sunga ia Julius Tuinga Malale e sau mai Australia o ia le nā te lelo na sosoani i toa Samoa ia o le nā tangata leo Pacific Coast leo la amatonga lulu e whaatasi ia awa fo i le se wa e tawana ia se me alofa ale au fai pese sili so we la nga matunga lue I tausanga le lua fima le sotolu se au fai tauwanga au fai pese fai le tausanga fo I le pule alofa le ali pe a pule le ali au lia manuia ia le tausanga fo so that's what we're trying to do is le tauwanga pese le tausanga fo so and bring people together to sing. It's something that we're very passionate about. O matova ai mato mata le manai o le tu fatasio o fai pese. Yeah, something so fun for ile ole si me pe mali le fiafina ina o mai le fol sanga mata o le fai longa fo le tupe limas fuluafi. Ai pe fale ano e tātou tangata Pasifika na awai. E rei ama se si pe na ata pe pati a. E na anto fisiri mai. Pe e tele tu tupe. E rei a se si pe ano mai. Tala lewe atu lima suru afe untua I tupe almea. Na te fisai lo fisiri tu a pati lo tangata sa momo. The Pacific Coast, you know, lewa o lato, lewa o fa mai le o le awhai pese sili. Ia e maua le Whailonga. E lima suru afe le whailonga, ia. E le o se mātou o si vaenga le, ia le tunga ia Julius, tinga mala ia ma Pacific Coast le o whaina mai. Ona ia, wa latou si le fia fo ia, e au ngā fo ia, ia nei sosoani, ia au a fo ia tina ia communities o au whai pese, po e Galicia, po o aile a, ia, wa o nei vai tau e o I whaingata fo I e mana o mia le sosoani malo sina tau seleni ia poa po kalame po e tau atina e ia nuu ma e Galicia maftanga. O le lei a maua losi tonu whaftai leo man mlamal vaenga leo a pe lean tutu leo tune tatanonga nei tau vanga na mo tau sanga fo ia a e teimi e maua le fufuanga whailoa maila ia whaivuana so tai mai tatano whapeni. Au a fe maua i e whain whanau longo tanga te special concert I le na whai. Wa mau si tonu o a recordings. O le polo tetina whai o le po inga na pese la whai with Radio New Zealand o Radio New Zealand a le na whenga I malinga luenga le o le production a le o le po ina o matou pese. Ia o le o matou talanua ma Radio New Zealand vai aso le ia ona o le telefo e la tonga luenga e lopo o Februari mati e ma e aia la tonga luenga fa production. Fai tātou le pēr whain tuai lātou. Yeah, it's how I ola so na fianga ia tama fai atu mai o na matu mana o mia ia o grisi masi wa ia ni me alo fai ia I ala I CDs ma ai ona ia e fuafua la vai le malo stilo ia le Radio New Zealand ai matu te fafta ia foi le Radio New Zealand I le ofoina a latou ia ngaluenga o le poina o matu Pesenga ia matunga luenga na whenga iai, pe na sinifia. Mo le lei whaftai lava pula e moneta au, maro lava le whai me sinina mo fo lava no tau te maroro le tite ia to e whaua fo le tau tāleni a ngā luenga tau sanga fo. E whaupopo tau ngā luenga tiute masani. Ai manui e tele lava fo fuanga nea so e mo le fo whamani anga tatu le tio lau fionga. Ia me se fo itana ia ma chat rock. E mo tau vaenga ngā lue whaata sila whai special signature kwa
mo tolu manuia kisimasi ia ma tausaga fou mo se se no tan no stemmi luma e batula no sau no anga mulmuli ia nda pa mo ne pokalam fa'afetai lave lauafioga afesanga ia a maualoia ia tonu a mau tonu loia tonu a le tauvaga o faipese lea ia le a pestota ai atu i lauafioga talatala ai i le tausaga fou ai fa'afetai mo le avanoa lauafioga ma afamasaga fa'afetai fo'i le laulagolagoina o matou galuega e le tasi pelua ai lagona pele le alotu fatauva'a i lou malosi mai malo langolangoina mea mato te fai say thank you fa'afetai afamasaga mole atu fo'i le agang fa'afetai i le galuega a le su'ufoga laumua e se le manai atu luega fa'afoga ai ia Samoa vi'ia le ali'i ae mole atu ia alofa'aga ie o lo fa'afoga mai tamami tina matua lo ia i maota malaoa ia ma whanau lo o le a tua fo'i aʻoga ia watu uanga ia manuia fo'i e le mamadua Samoa ia ia ola fo'i ia signature choir le alofa le ali'i mo le atu alofa'aga i matu'aiga uma ia le aumonalu le aiga poletaʻivao sagone falafā le anko lelei o lo fotosani tele a'u en antifale ia ma le matu'aiga PIC ia ma le mamalu Samoa lo fa'afoga lenei vaitani ai fa'afetai afamasaga mo le avanoa ia fa'amanuia le atua ma ia manuia tele le krisimasi ma o se tausaga fou fiafia fa'afetai ia manuia le fuafuaga o nei aso toe tanoa ia fa'asoifua ia na outou fa'afoga fo'i se tasina vaega na le mafai ona maua le tanoaga tele ai te tonu e o ngā tele ina ia nofo sauni e fwoi au fai pese ese o nai tau mo atu pe o lo whaanganga e au fai pese e kālesia ia pese tau wanga mo kwaia ia e pe o le tupena lenta ua limas furu a na ia sa walinga pōna wa ia re pe le ano i tā tōna o tau mo limas furu a festa mo i tupea o te loa pe le i ano iai ona pe la sa ave umama fofau tangata le mana i o le konset pe le lau mai ele o mama fa il ma fo pawal mela sa fifi tangata sa taula ile va ai o le lang mawalunga fifi o tangata mana yo konset e lau bela pe ele o anu tele isi ana le toi fai mai ale fongol po ile tu langa na bene sa le fa le MC fa mai e va e tu pe o to te tu pe ele o anu mo si limus fulu le ta ot ia e sa tele tupele mana ia fafai o le la uma toi si vanga ia le na fia lo ve tatano ai tatano ia i tau wanga soka lai fai ni ia fio lai ia a tono tasina talongo lai mata ia mana ia tam fainga mai au i pe Morocco Croatia le na sauna toi fai le vai e se foi le pe ano tele noi na fai foi le World Cup taloi e no sa te mancho tatano nga no fa tule ya a mata ta lo ngale soko ta min fa ye o tele o va ai e mo yo skill set le te va i fo le fa ti nonga ana te va i pe fiele tawole pa tu fa ta si tu pe mo wa tanga te ta alo ai pe fie se la miliona pe o se biliona tawa le na ta va e tu la ngo au ye ni yo le si e na te va lo ko o va le on se la miliona tau sanga tongi pe o le kapiteni na le au Argentina la e yo Lionel Messi lo ingana afa popo o mo tupe mo isi wa es futa singa te luon malai ye singa te la spia tanga ta ye luon malai atu fa ta so la tu tongi de over le billion tau na tu so le au falani le te va atu ye le tau sanga nei wa le au le la so sampini ma Argentina la ton ma lo tau sanga le tia ia va le tasi tesi mal tolu fa biliona tala le tupe au fa ia tangata nei le tau futu le lungal malai le pene sa uno msa tupe na Amerika po euro ia ali liula tupe New Zealand over tu so iti tolu wa te lo ia line o fo le ngole li na kapteni le Argentina online o Messi ia po Lionel we kiri telina ese fa le ngole se la mo tupe le na tau ai tala Amerika ia tala Amerika le lu ono se la 2 miliona tala
Ia ai va ila le tupe maua sa mo le vatu i remittances tupe le mo mai fa. E la foto i fa. Di mo se lau milion no tau sanga. Si dia Tala sa mo. Ai onu se lau milion tala Amerika. Ti le mo tupe la no le mo. Mo wan tau sanga nei. Ole to inga me no te mata o va pia to fi nei au. Pe o fu la le au nei tene ta to le na foi nei su enga fo le World Cup le na foi no ai kilan. Na. Fai le loto fai le fi le po le tele tupe o le fta mata nei na mana ia fa polo official ta longa nei tina a nei tini. E le uta mo tupe pe fika la tanga te to ta si soka le va ia to ia de ilo mesi la tela a usi foi le lo me o te lo te sfuru miliona to inga tauna le ta a lo to inga ole totongi ole li le o le tamale le al soka i falani o po Kylian Mbappe ia le ta umona na swaf na sau 5 miliona ta la lo na tongia ia tau sang au te lo pe manisi o fa fo ia wifi la loa pe ia lana sai ni kala pula ia nei talu ele o fa mo fo itale ele ngate fa po le fio fo i se lau milion ai to ave malana share il kala oi sole vai ele awala le ta o fio tanga te o ne lu se wale la ia o tu inga fa inga ne o fa ia le ia lo talin ia o tam fa ta pe o tanga te fa inga venga e vai tu lo la se wale se ta va te va popol tum ia a isi te fio va popol tum i mai le o fio ia o tu na wala ia sa olele ia ole ma nei ole talonga le soka ole wa mawalulunga toi foi matstongi o le to pa ta mai ta alo e man to foi ole tau sanga fole le tal malo ni sila ma Australia so mai se ale aule a America le pe la to sa na ina la ma to na wa tata no el pon ta ole nei wa le wa mai lungo tongi o tene la ta alo so ko ta pe tongi oli ali tu pa oli lona winga a mai nei le pule e wa na o fa tasi e lunga ma tu tongi o sina tene ta alo ia la ke to fo mta to ia eu falo la via e mo ia e tau vai tu pe ia ale fa ma lo si mai la le de FIFA po le World Cup fo le fa ia wa na pe tele tu pe mo wa ia na to tu fa mai le i na i mo tu po nu e wa de tau le la man ta tu pe tongi to ia o le mele ia le sokale ale vanga le wili tu pa to mai tai o le tamai tai sa mo le pulisili le tole soka tamai tai mo ia New Zealand e pe o le sa mo lona ia tu po anga ia e pe o le ua mana ia la pe o la o mai fo soka nei mana i foi a tono to tele ni si wala wa va to fa o to tongi ia masang ia la tele fo inai fa na o Pacifica ya nga i tam fai fo ile ta lo ma o mo ka lu ta o la ta mo fai ne va sia va no fa ta no ile tama ita ile sa mo na ta to li jo yo le mo na o ma o ta no fai ai sa le polala ia mana ia tele to tongi ia vai sanga i si vai nga le pe yo wan le ta tom fai la vai to le fo ile ta longa ta polo la to ia ina ya num fa na ta to academy po le a nga le sa a to no e mo ta to fa fo nga pe to si de fia o le o ila lo le o le fa ma lo le si fo nga la mo trust po le ta to li tioni le va ingo le Wellington academies golf Samoa Golf Academy ia o le fo la mo muli ta il ta to office i tu langa o ta longa ma le tam fainga lo ia no fa na e pe fo na fa i lo i ma to al termina ma to ta no mo mo ni a fa pe i lo wa lo ni ta longa e fa i lo mai o to po le tu langa i ta longa langa i le on fa i ona ma to muli ta longa o ma to te ia mo to wa lo fa na ia o le la pe fa langa ma to li po te mai ma to ina ma to le siaki wa lunga website for your golf clubs e ai mala to fo i fa momonga o meno i tano e le la va ia tu o shenden fo ile sa valina le fo le si fa poponga le la so i va e o te sema ia na sa fa ile prize giving ia pe o le fo ina fa monu i na sta si fo yo halum fa na te mai ta ile na ma to ta fa ta si ta longa fo ile na fa melan fa dinga e ma ia te sa vaka fo ile ia na mo fo ia le si fa longa nga o le outstanding junior ia o te sa mania
vaka. Ia mana ia wai o ia fo le na so champini talu nei vo le na watu. Ele champion of champions le tournament le na fai fo i sene. Ia e tulu ai, ai malo ele teine mai i tauranga e i tauranga na. Ia ma o tauranga wha penei a matai o nei loa o i tonu o New Zealand i le amateur, ta tau i la tau i le professor. Ia a watu ai le e te ia ua maua o e ia wanoa te ta alo i wha wao malo. Ia ma e rolo ta alonga le moi mo lau tupe. Pe wha pena ia la asanga ai tau ana e tam whai mo mua tu i tauranga ese ese. Lona winga lai tamaiti e iai mo whafuanga a pe fia iai lo walo le polkalame le tausanga fo. O le me mo mua e mawhawhau e le matua ma le ainga. Pe mwhawhai pe lava le taimi o e lango le tama ma le teine. Ma moli ta alonga ma whaamalo si au iai. Ai leanga le nau fo le na le stala. Ia na fiula i e whaatali o le tutongi wan mena iai lena mato mai tau o nei taluna mato vai. Na tutongi i lea fo i le coach tausanga atoa. Ai ta umela fa uta mitila o tuisia stona e le tai o numero tauna ia e lona winga e le ofitau i le tupelen to tongi ia ma le fa mo ma le fa no no na ia le le fo le academy ia pa le ato tole au vai o tama ma tini me le to e fa manato to isi o te me vala o to le stala mai alum fa na pe fia i amata to le fa le sfufit tausanga ia ona wawe whae lola ia ai tala noa mo mole ainga pe e ma nga whatia ta tol mo mole le tama le te nei te wa asto na ile whaia i kole ninga i tai le Shandon i loa hat ia e whai o le alo ta avali o le pensini me wha pena i e vai po le ase awal ai lola e nga whatia ia mea na mo moi whai ia ona wha tupe lola le academy le tonginga o le tolinginga le whai wa tongi le academy le afo le coach ia o tangata ia ta alo professor hoi la tui. Ia ma tournament e ia la mo me o tau vanga ia fai e whatupe fo le academy. Ia o me whapina, ia o isef so sani fo le academy le whatau mo me ta polo. Wa le teimi le koleni ele tamatiti. E le tau whatau e mātua ni ato po lai e uma usapa lai e le fo le tato whalaputonga ia mena. Ia ma whauet o le wawa e tupe la tau e maua i. Ia, e te le atu pe lau soka lau wa e atu lo lau tāporo. Pe numero tasi lau soka. E mo polisi academy na pea uma pea mautule. Ane ko. Se iso e mentanga te le tupe mai foi academy le ngan meo le foi academy. Tu le ia tu il mai tai sa mo le pule mai ole soka na. Lei mana ia mana no watu mai vanga na. Ia pela watu e le te marua masters nei tau vai te sai le. Na fo le stau vanga na wa mi tau no i tau te tanga te a fo e va vena i lona to pe malo i fo. A tau no vai tu le taimi le te toi o le vanga muli a pe fo le na fil tau ni. La o mo mai fa ma vai au pito le toi alu ile fo le palo te tau sanga fo o Paul Eagle o Poto Williams pe o Pacifica i leo te loa ai to ono e la to le fo ina to lau e papa. Ia lona winga o la e fo swing o la to ai pe sa no ia papa. Fia o ia o pitu tu so le la to mataina e fia tu la falena e pe o i me fa pe. A le la na ta na ia ta o ngalo ta le ngo le si fai pulele mai o kilan. Ne va pe o le la va vai na o ia fai mala to fonga i me fai al Pacifica tonu i ia tulanga na ia o ia fo initial tato tunu fa fonga mai o lo ia tonu pa tele lipa ai fia ta mo il pa lote o te mini tel ta novo industri o la to si la fia fai o le te fia so le ia ona ai le pola le wala te o lungo te mi ai le yo te mi fidi e la to ta futuli mai vanga sis no ya atono peo no time ya ya wala le peo o le si vanga msanga o le mana ia le fai ngon ta pule na veseia adren ma mal tai tai on act ia a ton mo fa fo ngale tu no e fin ta te le si upu fa palangi fa sa mo o no fo ia a te no le fi te le tai o le tu le act ia ma fa lan tala you arrogant ta lo mo palangi le a no fa le pe o la tu inga fa le o fa upu ia ia a ton mo fa sa mo fo le mana ia tato mo mo fi tangata tu so fi tangata o le fai atua ale ia no fo lol pa le lau lo ta o le mela atu le ngana petani pe se upu le fa fonga
Ia ale o nofo ai foi se la to parti muli to fa le pale mia ma le di le tua o le act. La o fai lo le frame fo le tu sia o quina ta o le di. Ai fai fa ta tu ia mo se tu pe so il cane se o polo stati. La fa no tu le ta o fai sin te lo tu pe lo mo a. O ana po o men po si dia mal fas fo a feta na. Ma foi me se fa pe to fa le ia si o le va o la o ia. Ia ai to manuia mo Tangata lau te. Yo, ya, tu ia nā pōkala me whai. O le aso fōu e a fōi o le mā pōkala muli. O nā tala no i highlights o le tau sanga. Me fōi e tele na tupu ia e wha o matu e fōi tātou pōkala. Ia malesi vāenga le whai lo atu. O le au a matan tau whaano longa mai o tō e se ni se lau whai ngā ruenga o a matan ave ia aso malolo ia o la wano lo i Samoa nei. O le whai umole vai aso nei o la malanga fo tu fuela tu ai ngalo roi mai Samoa i nisi o aso o la tau fai e test mai le tato fa te ta ingalen tal no tu ai fai mai pokala mai Samoa mi o silia la e aru la mitanga tau sanga fo ia o te li ropo la tai mi fai no tato Samoa no fa tato ni ia o ngai al pokala me no fai tu fa sia nei as ia to tal no vas fo ia te mi nei ma vi tele la fo fuanga ai ngai nei vai aso ia mai se fo ia tato lo fa fonga mai lunga le internet ma le fo le Facebook ma le social le YouTube mo se sia no tan no na va sul temne ia to fa sul fo Ya e alo fangi amai
tunu e Samoa wa e alumai Ia marua se aso pia pia Tau tai mai oe Ia tau manuia Tau tai mai oe Ia tau manuia
Whawhiwhenga mai pesa nei taimi le tai au o le vivingo le whiaonga vai sala ina o 15 minuti o te anei le tūla sifumatasi o le afa o le tūla sifumatasi o le ail tātou klame na o le 15 minuti o le afa salawina ai ia ua fo le whaafonga mai mo mai le tātou atunu ia le taimi le tai au ia ma toi whaatalofa atu ma toi whaamalo atu le tātou atunu na tōlo mafuta mai tono ainga e mesi fo tono fo le whai ngā luenga le taimi ma lo lava le tāpuai ma lo fo le ngā lulue ia malo fo i fewa i le nei asonga fua ia i fofuanga fale ainga ia e mai se foi ia o fofuanga fale kalesia wa i fo inisio e kalesia le mai tawatu ia o lo fanga solo la to maftanga le ni taimi ia awa fo tu fatsia ia o tupulanga talavau ia le e kalesia ma le e kalesia ia mania ia maftanga le ni aso ia i tupulanga talavau e kalesia lo fa ia la to maftanga ia o tatu sauni atu ia mo ta pena fo Krismasi ia mai se tau sanga fo manuia fo ia nga tala Krismasi ia nei fana wa onga sa ia o to fa tala le tala ya Maria ma Josefa ia stein fu tatu tala no ai ia il tala Krismasi ia le la fa o fa fia fia o pese afa lo se fumatasi ia o il tatu proclame tu ina tu mo taimina ia matato we va to la fo ise ipa ia stein mo le aulia na nei le tau tu le si fonga la mua to was 42 minute o te nei ia leitu la e se funmaritasi. si pasela mga
te tufo ia oseanga o le kerisimasi i vai mama usanga o lona whana mai ia mana loai o ni aleu ia la foa i le vai
ilona lititai e aloha ne aloha sinai amore tani mafutana e ai lava se popole ina ne I e mole manapa aola ne e misini tolo moli wina vai te lau savani I leo leo tua ili ole sa ia e ufale I se mauta mota ua ina si ida vi inga ona ole tau singa le atua fale tua matau si ole pau tua lena sa oa matama ita pe amalo tia ofanua ole tau tua ile kule ole pa amae moena le amana tama ole lilo maiaba fale tua matau si ole pau tua lena sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua ole tau tua ile kule ole pa amoe moena le alimana tama ole lilo maiaba
ona ole o mo mai le veno le fionga ala wano ia wa fu start report mai Samoa fa tara fatu mo nga fa lolo le fionga ala wano le temi le uli ia fa te tele lava tasi mo le nei ho ia wanoa ma tau fi ho I ho pe na fa ta lo fa fe lo ia tu I lo sunga o lo tu il foi ia ai te nai ho ile malu le tatu tu no mala fa fonga ile tu tu al si fonga le lo mua ile nei tu la so ma lo lava le tawatai ma lo ho ile nga ruel nei vai ga ta lo fa lava ia ma lo ho ile fa ta fa fo mo nga fa lolo ile fionga la wano le taimi ia manatu ia o lo ia te lopo fa o a mai le tau na ia o fenga ta fo mo tau na o le fato ata no atu Samoa ia po altu lango le tau I tatu Samoa po tau le mo tau le na malanga atu ia o lo fe lo tu lango le tau pe on sa no ina tasi o le il te mi nei lava o lo ta no ai o lo sa palasi fo ina I wanga ia o le o to la fie ia ma tulanga o toe vai fo ile mato le la ia o le mafana ma sani lavo si utatu tunu ia ai o lo ma tele ha ina le lei la ia se mea e atu ngalwai tulanga o le vevela ia o winga ma sani au tau o si utatu tunu o pe ona ma sani ai ia la o fai malanga mai fo na ia mai se utatu mai ile lo muele il malulu ia o da wal so no faia atu mo ia foi madi ia la ia se me popole pe a fai nai ai o lo fe lo tu lango tau I la wa tele pe on fa si mai tasi ia ma lo fa tai ia o le tau la ia tatu Wellington ia o lo fa malu fo ia to fo nai timu ia le fo mata le fo matafi atu ia fa tai o nai o lo mo atu le tala fo fa fo tu fo tatu ia o lo tau le fo tau mo to le mlanga atu nei ia malola wano ia mana fo ia fa stari report ia fo fa fo mo le tinu le taimi ia pola tu langolo ia tatu tu le taimi pa fo ni fo fanga le nei aso ia mo ni fo vai aso ia me fa mo le sa tu vai fo ia tu Samoa lo fionga male fa ngamlang mo ni le lava fa te tele ele 11 nei sa po se a foi tu la te mai ia talu na fa mai ia le sauninga na fa pa ia ile malu fo o le kalesia katoliko o le kalesia nei fa ai ngoina o sangata telesia o Yesu tamo mea ia po e pe ona sile fiai o le e le pea o le fapeltania o le Saint Teresa of the Child Jesus ia o le la o mai ai le sauninga ia mai o te nei o le o alo ile tau mofutanga ia ma fa alo longa fo ile kalesia ia awa ia le mamalu sa mfai ona mori mawina ia ma awa I le sauninga na amata ile se fulu ile tai au ia lela pe ona uta ua o le temi nei o lo tu le to ia o tu la vale hoi o lo fai mafonga o le kalesia ia I faa lolonga ma tulanga ma sani o le anga nuu ai o le sauninga lo ia ile mo le silfia pe ona tu na fo ise fa sa longa tu sa atu I ala leo pia po ala ata I so ta inga tele wa mave mai le tai ao ia sa ta ia le aki e biko po le fa ulunga le o le pule anga katoliko a pia sa moa o le fionga le ia ala party lui mata linga ia sa so soni ia le e biko po mai I le pule anga sa moa pango o le fionga le po ya ko lio tu manu vao e tuale se alo fo il tatu tu ele 11 nei talu na se ia ma fa ia il tu finga le nei o le bishop ia po le epico po le kalesia e va ia le pule anga a sa moa I pango ia po le tu sai Amerika sa moa ia ele ngata la I fionga I epico po aki e kopo ia a me se e kopo mai America sa moa ia sa fatasi u mai lava I le sauninga ia o si taulanga uma o le pule anga a sa moa pia e o fia I ma le motele sala fai sa lo pe moa se limos fulu ho I o ri le pitelo ia sa ma wai ma moli ma wina le sauninga fa atumulia le mauta ia mai o tulanga I le tala o le ngā luenga ia na whaato a whai ina ua mai ia le sauninga o le misa ma le whapaianga ia o nāno I lona lea o iai whale ia di tele fo I whafo
I lumano le hola le kalesia e pe ona sa fio atu iai le malu o malo fa'alogia e le ngata I fa'aulunga o le kalesia katoliko I Samoa ma Amerika Samoa ma le awhinga luenga o staulanga ia sa fantasi e fo I fa'aulunga o isi e kalesia I Samoa nei e a maise o pa ia fa'ale malo le fionga I le ao le malo Samoa fionga I le tuia ana ia tui ma le lifano ma le toa sualo vi le lua ma le masiofo ia ai whapena fo ia le sui al fono sui tofia le fionga el mamea ropati modia ma le whalitua ia ai te nane o tama ainga le fionga hoi le tui atua ma le masiofo ia ai maise o le whaurulunga o le whainga malo le fionga I le tamaitai pāle mia fionga ia fia me Naomi paumui nāman ta awha ai te nane le sui pāle mia po le pāle mia lango le fionga ia tuala po ni fasio ma le whalitua nisi o min style kabineta ia ma le totele o sui o le parlemene ia sa mpai ona mori mawina ia le aso ta ua foi ua whapa ia mpa unu whale ai ia le nei ngā ruenga tele ia ona ma ale le sauninga ia ona soai lola le ma le tala o le ngā ruenga sa whengai lea ma le taleinga ia fuiono Felice Vito o ia o le teu o loa e po le tutupe ale kalesia sa ngata telesia Yesu tamu mea I le pea e mai matango fia hoi lale fol sanga ale li tutupe ma le tala I le otutonga ua maru tau sanga mama sina e lua talua na fea ngai le kalesia le nei ma le ngā luenga o le fausia o le maru fau le nei ai o sa I ngā tupe ia mutau mwhainga whaaputu putu nai se leni au alfa moe na amata mai lava I le tausanga luafe ma le fitu whaasolo mai I lava se I o nei ina mai ai le so. O le mai tau watu iai le saunoanga le teutupe o le tau sa mua I fuafuaina pe o le tau whaate tauina o le original cost sa whaatu langa ai le ngā wengale nei e se $10 miliona ma on tupu ia pe tai mai anei ina ua mai a ia ele yo I la whai lea e se $2 miliona ia maon tupu ia le tulanga e pei ona sauno iai ia le teu o loa le kalesia whainga ia fuiono Felice Vito ina umai ale sauninga I whawhane o le malu ia mai pei o se tulanga mata ina le na o le mātou mōri mautalu na taunu mai ia o le aso lulu le sa whenga iai le kalesia ia malana posiva ia mai o le maau hoi ma le alofa sa whaina wha popoi nai I le aso atoa se I le fiafi e miliona ta lama o na tupu I le posiva lava le na ia ai o le aso nafi mai lava I le tai au se I le po no po ia whanga solo pea ia le tele o meo o ta lolo se I tu lo pe I na masani e hoi le I o tātou tunu ui sauringa te tele whapenei I whainga ta lolo e whapeo na whaari ai ia le whaaralo fōi ma le vesono soani mai e kālesia mai se o tamo whanau ia maainga matau ainga o le kālesia. Mō le silfia o le kālesia le nei I le pēa e ono ia pito nuu o loo tāpua iai e po loo whaatesia ai o le whaate inga e amatatu I nei la fua o le mātou pitonu lea o la fua e so atuai pitonu a se a solo ane ai I loto pā e o le pea lava ia po le fianga o le pea o wai toloa e a pe foi ma pe senga sa yaso whatever sa iai ma matula ele ia peitai ia o na silvi whatever on le o to iai tula ele o faulava ia le malu tula ele la tau ia pe o le to ai nei la pito nu nei ono ia o le ua ngarulue ia matapo ia I le malu fau le nei o le ata la lo yo lo fanga solo pefa alo longa ia ona fai a hoisi to tele o malu o le vala ulia sa mato mo wina le sauninga I le so ia mai o sauninga matango fie pe ona ia hoi nisi wa sila mafafonga ia whanga solo mai le sauninga mai le se fulu le tai au se yo o mai le tevile nei
Ia ai ole me sili ona tāua, wha taunu ina ma wha ai uina male manuia, ia wha moe moe ole nei ka le sia, ia mai se foil wha fonga mai tama whanau, mai se o mātua, ia manisi le I maua la vanoa, ia tātou te tāpo ai whaatasi ai ma mōli mawina, e leungu sa ina ole nei ngā luenga tele. Ia pe o sina oto tonga pupu le tusa ole mafuanga fo ina tua ia le lomua ia ai asi mai le tunu ia ona o tulanga pe ona ta o tasi ai fa te tele mo mata wa noa fa te tele lo fianga wano yo manino le ia e fo manatu to tele fo ia tama fa na wele kale sia ile pea ia le lo fa fo men le taimi wele fai ona mlanga atu ia manai fo ila taltano mai ma fai lo mai le vaenga ia we lo fo ila to mai mo fo inisi wa te pe ona tu mai lunga ia ile mai mo fo ia ila to ai o se fasili fo ile la wano pe o lava no taimi ia o le ase tu langa sa ia ta lolo challenge ta lolo le taimi o le fa mo wa ia o tele ya wa I ta lolo ai pe ona o ta wana mata mai ai le tai ao anafi e po le leia no po saro pe te ale iva ele I foi mai ale ainga ma do sa awai ia o fa punga na fai ia si mawai o tu langa sa mori mawina saro pe mawa se fa se fulu mo tupu pe sili atu ai ole o tele I mawa ia le tulanga ole a fo inga ho le nei ole fo ai ia po o fa lalo a tawa inga pe ona sa fa dia le fa le ia le fo I yanga ma sani sa mo ai onisio o tulanga mawa ai pe ona fa ilo mai e matou ia po sui la inga nei sa ai e o fi ai le ta lolo ale ainga o le fionga pa tele pa tolo matiasi o lo tausia nei ia le kalesia le I le pea ia e fa pea o le fa alo na iona ainga tulanga masani o le latou foai e fitu se fulu afe ta la ia o le isi ta lolo matautia ia o le ta lolo ale fionga il tia kono ia e ti lasi e ti ma le faltua ia aniva o ngā lua nei le pea ia o tulanga masani la fo I pe on silofia ia ai o le seleni sa fo ai e le ainga na lua o le sunga I le tia kono ma le faltua e ono se fulu afe ta la ia pe la ona mai to mai ta si ia o sa fo inga a betu tia lava ai pe na o na oni nai fa te inga na se lua e lo ai le tulanga mawai o le anga le lei fo I ma le fo ai la tau sa lango mai le fa mo le nei e kali si le nei vai aso ma lo va tai ia le sili mun lo fiona wano e ia se la se va inga I le nai tanga fo I malanga tu ia tunu I fa mo le kali sia to tele ni tanga malanga to tele na wa ia nai ainga mata fa na ho isa tau pe mai ia mo le fia a wai ma fia mo li mawina o le nei aso tāua io e o la o lea mo li mau ia atonu po ia ngāna whaafonga mai mo nisi o lo o fau malanga mai le nei vai aso ia wa po ia so maro lo la foi nei o le mesilia ta o lo feo lo atu la o le tau ai o winga masa dia man tu foi vai tau le nei e timu ai ia masani ona sau fa manai matangi ia ai o nei tai o le o lo le lei ia mato mai ai o se atonu e nga ole mori maula vai a fai o fa mo mai se yo mai fa to a sa ili ia se a wala ho le nei e mautino o tu wai o fai a si fa fita ri po fiu e tau su ni ta vale rent fo le nei ti nga na tele ia company o lo fai le a unanga nei a le me utupu ta roile to te na wa ta to e malanga mai ia o mela na e fiu ta milo fiu vili ia le ai lava a fa pe fai una fai mai online il time o booking ia so reserve mai ai so wala ia tonu fe so soni atu le na i lo le fa pe li fa tali se o la tele o le time nei ia ma mai to watu ia o va lele a ia so uma e tonu mai New Zealand ia mai si fo ia tunu I tonu o Samoa ia mai e te longo fia le tulanga I kius fo nei po leina e le ngate le malava lele ia o toi I fale de telefone ia mai se o fo le tupe
ia o le motua mo tu lava le me o lo ia o tu sa e ta mo ia ina le motua to te le wa o lo malu o si tatu tunu I fa fo ia le o malanga vai ma si mai ni mai ta o le tu sanga I si tatu tunu I sa mo e o se vai ngalo tele na ia tasi malo va te tele lava I lo fionga la wano ma tangu fio full tatu reporting mai Samoa ia e pe si vai nga te fia sa no ia ona tatu fa ma vai le fa te tele lava mo full tatu reporting le yaso ia ma lo ho le tawata I fa tai mo lo ma te wa no ele ai ia nai mo ngalo ho tau ina manuia le malu le tatu au fa fonga I le lo mua ia mai se fo I isi ai o lo atu ia tatu tu le nei ia mai se o le fa mo fo I mo le fa ngol nei vai aso ia tatu to e felo fo I le vai aso pe au dia le lo malanga le to pa langi a fa te tatu mo ma tu ava no das lo te tatu fa so I fo ia ia so I fo ia lo fionga le wano fa te fo ia fionga le wano atilawa ia o tatu report o melo tupu tatu tunu e mesi fa mo le kalesia katoliko le pea ia e pe on fa fonga iai Le fafianga mai le heavy tama le urunga li mai na sareta ia ua fetau le leifoi ma le leifoi vai aso a tato ta pena atu ia ua foi ia le whanau mai o le pepe fau o le kirisimasi ia e pei ona to te le foi ia o ngā sa o au talavou leo le a ngā i whaatino ina tala o le kirisimasi ia na e te si le fia o e lau pepa sa fai aso a la
O le utitala no atu le fast food tau sanga taluai po le 5 ia po le fast food tau sanga taluai faso solo mai le tolu se fulu 2 tau sanga taluai ia nai te si la fia le oe ia loto finga sa ia il tala o le afo ile nei o le Christmas ia pei fo ia o le ute iloa ia o to finga le na matala no atu le sfraile le ute iloa ia o to finga sa o ia le tala o Christmas ia ele to tau fam tala inatu na fo uma na fai atu o pe por Christmas va son te nei ia ai pe o le tala fo ile wa va se tala ona o le nei vai aso ia na o tape nanga o le sauninga lotu o le fai unga fo o le nei vai aso o le Christmas ia le o tape na ia le tele wa onga sa ia o tala vo ia o ekalesia ia wa fo le fatino ina o le fo tala fo le tala ta o le soifuanga tangata Kirisiano, o le tala, o le Christmas. Sawa, ia, nana, wai pia onu ta ua le vason tele, o le tele au teimi o tala vou, teimi o ua onga sa, ia e pei o le utofinga ia na u fai atu le vason tele, nei o Iosefa, io pei o le utofinga mua na o Iosefa, ia le aise a fa pe foi le o te ruatu ia pia o lawa mori Iosefa ia tu mai au lalo i le ia Herota wa o leo Jamie na le matu apa u o leo Jamie na ia fe mai tanga mai tere o ngasa ia au latu foi la ia pia wa foi le wa uma le to fingo Iosefa ia ona tu lo le o lunga angel wa mo lo tala soli mo ya la tala o le angelu ya sola pe afa pe uma tala la fiu yu angel yo no so stofinga o tele ya yes time fo ila o ne va ya so ta tu tal no fo ile ma tala fo ta to lina po le hale to finga na ya afa pe o le hale tu langa le ya ile so lulu va so nei ya po le stofi ye mfa ya na fa ta tu tala ilunga le telefoni mfaya na evili mai ia ai paula le famanatu le famanatu atu ta fulele fitango fi fai taule tala le fana umai o le pepe o Christmas na te lo le tusil tus pa ia na ia fai taule le tala ia wai o le solulu le stofi ia tala le tata ulina tala le tata ulina tatu tango fi mana e ful tatu tango fi e fai tala Christmas i lungo le tata ulitio e mana ia na na o Herota la ia o a le la Herota o a la le la Herota o a pe pa Herota le afai o ia le fo wo mai le fo wo mai le au ma ko ia fo le fa vesil tatu tai o le tala la ia tatu o Herota ia afa pe tau te fiu le asolulu se Iosefa asolulu pula stofi ia o me ia tu lola ia fa Iosefa e mane na wala te le ni solta tu no masen no wala mai al tu langa na le ia il tatu po kalame le asolulu mula stofi ia tana volta tu le na te wala mai fa pela o le sina nai le wala mai ia o te fesira fa pe ia le sina ia o le la fai ma angel ia fai mai le sina pe pare anget ai na fa manatu pe manatua o le tala o Christmas o le tupo Herota ai le o Pilato to e fa manatu te fo sa usi fa mai o Pilato le ai se Pilato se fa na mai o le pepe o Christmas ia fa pela te o le sina le la fa matale ni le tala ia na saua i lumo le sina ia fa matala tala ia na umma fa pe ia o lewa o vala au le Herota ia o mako ia na umma na fai mai o le sina ia ona amia i lea Herota o mako ia vili mai lupe matasila ia o lea fa mako ia saul pe pal mako mena lo fai tuai fai tau le tusi o le tusi pa ia na ia lea le tala Christmas le lo ame tupu le solun ia le sina o le la e tala le tatou leina le so lulu po le stofi fai el tatou tala i lungo le tatou pokalame mana ia na ia o le tonu na le la fai tatou ia o le o to e 5 minuti tali tu la sfulu le lua tali sfulu lua
Ya no. Sao tele ala mate. Sao foi le sina va pe Maria. Malo al fia Maria ali. Ya, tu fa minuta tale tu las fun manua. Ya, tas fun lua, ya fa fonga le tatu telefon mo tala mi samo. Ya le ala mo le Maria. O le sina Casiano. Ya, le sina ya sa ni mai da so nu fa pe pa Maria. Ya. Watu tatu fa fianga nei ya ona so mai leo tatu telefon ya matala mai Samoa si fonga le mua I Wellington. Talo falama o se whaapoponga o telefou o le si ufonga o le lau mua I Wellington.
E silia I le onu se fulu la wha I wha la po tonga SS ua la tu sei nia nei se tusi wha la wai tele o lo wha atar sanga I nai le malo New Zealand e na ia mana ia ma wha atino le iunga whono malo o wha atasi mo le wha atawa ina o le aia te tau o tangata tō tino le tunu ua so o le tulanga ma se wha alinga na whaia le min star o ati na o Maori o Willie Jackson I le amtanga o le masina le nei le ana ia ta wai a tonu o le a ta fia mo se vai taimi ia le pol kalame le malo e ngā lulue wa ai matangata Maori. O le whaalinga le li min stai le taimi sa ia ta wai e le I whaatala no ina le malo le nei mata upu I le wā matangata New Zealand. Na ia ta ua uma o na wheilo ai matalatala noa manisi o tangata Maori ai ele I maua sa wanoa whapea mo isi tangata o le tunuu e au fiai papalangi ma isi tangata o isi lanu mangangana. Mai ana ta ua ele li min star o se ngā luenga tele lea e te tau o na whaia. E lenga te lea ai sa whailo mai fo ia Willie Jackson e tele ni whaavesili ua tu inatu I le malo e tusa o le mata upule nei. Pei tai ua uti le taimi o na sa iai le wha moe moe e le tau na o il Kirismasi ua mai au na whaia ia vaenga uma. E tele ni supermarketi le company tele le countdown sa fe ngai mani whaafi tauli le whainga o whaataunga le mamaru le tunuu I le sa muli a o le io o il Kirismasi ona o ni whaale tonu o masini e do tongi ai ta lafu ia ma le whainga o whaatau. O supermarketi le countdown I ma Wellington, whapea ia Point Chevalier, ma Green Lane, sa I longa o nā whaina ia whaale tonu I le sa nafi I le teimi pisi o whaataunga. E o ane la I le wauli, o tele I na toe whaale leia ia whaale tonu, ma amata o na toe foi I tulanga masani le whainga o whaataunga I whale o loa te tele nei o le countdown. E le ngata I Okilani, ai sa lipotia moi foi ni isi whaafi tauli whapenei I isi tua le tunuu e awhi ai male ai o Nelson. E to tāsili te kata na maliu ai to lua isi na manunua I se whaala belave tau ta vale mātu ia na tupu I le ai o le then I le tai ao le sa. Whailo mai e leo leo e whapea o le ta vale le nei na la vea I le avenue I le awa le tele numere tasi I le then pe tusa o le itu lai wha I le vavea o le sa. E to tāsili te kata na maliu ai lawa I le taimi a o le isi to lua na manunua ti ngā ina sa awinatu I le whale mai mo tonga fitinga. O lo fa au pea su ngā leo I le mafu anga o le whaala velave. O le isi whaala velave tau ta vale le tu malo Bay of Plenty I le fiafi o le sa nafi na maliwa I fo I le istangata e to tasi I le awa le tele numele lua I whakamarama. Whaelo mai e leo o le whaala velave le nei sa feto a iai se loli ma se ta vale le titi mai na maliwa I le ave ta vale o le ta vale le titi ai ele ia whaina le ave loli. Sa ta puni ai le vaenga o le tele mo fe malanga inga masani e onea I le afole iwa I le pono po o iei pele leo peita ai whaadia mai o tau o na toe te tala I le teiminei I le vaenga o le tele. Ua whamania mai e leo e whapea o le takata lea na maliu ina ua whana I se isi I au ki lani saute I le tae au le stona aina tenei o ia o se sui awai o le kengi o le Mongrel Mob. O le whaalewelave na tupu I le te ale titi o le tula se fulu I le tae au le stonai I whawhane o le whalesa o le kalesia so fitu o le toia fio mai I le awala o le puhi nui rau di Manukau I le taimi a o sauni le kalesia mo le la tau sauninga o le Kirismasi e au fiai mo se tala ta maiti. O le takata na maliu ai le whaalewelave e suafa ia Daniel e liu fast furuono tau sanga o le soifua. O le nei tangata o se sui alo ia o le Mongrel Mob mai o se tasi e whale pui pui soo. Whailo mai e le li leo na Detective Inspector Tofi Laufa amanuia wa ailua I se whailo inga mal autu stala I le tae ao o le sa. O lo whaia pēr sa ili ngā leo mō tangata na whaaponga I lea whaalawelave sa whaonga I naise au penga malosi po se whana. Ta ua Tofi Lau sa tau mawhai leo na tau nuu mua I le mena tupu ai le whaalawelave e veso swani
ma tu ina tu le sa ni mua mo le na faina peitai sa le I mafai o na fa sao ina ilo na soi hua sa ia ta o fo linga mai o le fa la nei sa fa apito lava ona lama ti ai ia le soi fua o le ua maliu I le ai o Hamilton ua fa lia mai ia leo ua de tau ona fa apopole ina le mamalu rau tele le tunu ona o le fa la lea na motusi ai tama I lima o se tangata fa inga luenga I se fa loa ina ua o se fa ia e tangata ngā oi o lo maua ia ta video ia ata o tangata e toa wha na uru fale I lea whalo loa I le Irvine Street I le pita nuu o Frankton I le tai aula sto na I tuluai mo le ngau ia o lea whalo loa sa vave ona sola ese le whaatau o loa malafi stasi o potu te o loa I tua peita ai na maua atu I ai o ia stasi o lau whao mea ma whao ngā I ai le sa peru lea na whaai na ailo na lima tau no watu I ai leo po le afo le fitu le tai ao ma maua ai le whaatau o loa le nei e manua ti ngā ina ilo na lima. Whailo mai e le tamai tai sa tini si nia o Christine Clark o se tūlanga ese male mata utia le nei tu a inga o swainga mai na I ta awai e le tau na whao pole ina le mamalu lo telo le tino I le ali mai peo ia I tu a inga o soli ngā tula whono o lo whao wau le teimi nei so e swenga leo I le sa ilinga o lātou na whaaponga iai I lea fo I whaalawe lave. Sa whaamarusia I ala bata inga o wila mawhai tili I ono a whai nai se vaenga tele o New Zealand I la waulia le sa nafi a whaawau pēr o nāli mai winga susu ma le lolo wao le tau I le anga atu I le kirisi masi. Sa whaamamaruina mai I le tūlai lua I la waulia le sa se ia o mai le tūlai se fulu I le pō na pō I ala pata inga o tūlanga mamafa o wila mawhai di tili mō vaenga tūru tonu o le pito I mātū o le motu I saute. O timunga mamafa foi I le vā o le luas furu lima ma le fās furu milimita I le tūla sa whapeo na fiai I anisi vaenga. Mai ana whaalia mai e le ofisa o le tau le Met Service o I tu ainga timunga nei e mauti nolava le lolo vai ai o so se vaenga o le tunu e a whaina ai. E le ngata I lea, ai o le malosi fo I o timunga e tele lava ia le a whaina ai o le vaai, mai se mo ave tabale e mai matua de tau I lava o na mātala ma whaai te tangata uma I lunga o le awala. O le tu malo le Hawke's Bay, sa wha fo I o na whea ngai ma la wata inga nei o timunga ma mawha e o noa awhiai mai le tu lai tolu I le whiawhi le sa e o ane I le sfultasi le pō na pō. Peita ai whaalia le ofisa o le tau, e wheo lolo le mamafa o timunga a awhiai le vaenga o New Zealand pe a whatusa I le motu I saute. E to tele te ngata sa mori mawina ma la tau te pua I na ata o se asio sio malosi na awhiai se vaenga o le o ngā te tonu o le tu malo Otago I le motu I saute I le whiawhi o le sto nai. Sa mau le lei nisi o ia te video I a fōlinga o le asio sio mai I le pitonuu o Springvale. E tu sa ma le 5 kilomita I matu Alexandra a o isi ata sa mawai le whaatama ia leo nisi o mea do tino e o fiaita o lunga o se fale a toa foi ma se tama le Caraveni sa whailo mai foi e le vaenga le tine I mu na awinatu ni tama le se wha mo ngā ruenga la vea I Springvale in o lipoti o mai ai le iai o mea sa whaaleanga ina I le asio sio le nei te le fale na wha ina I le matangi malosi ma sa I longa o na whaapopole ina I tangata I le nuu le nei o Springvale. O le nei matangi po le asio sio na so o malapata inga o wila ma whai tili a toa mo winga lolo wao le tau mo le tu malo Southland whapea Fiordland e pe o na sa wha ma maluina I le taimi na malo I ai le ono a fia o le vaenga o le tunu ini ti munga ma mawha ma winga lo wao le tau. O le fiafia la sa nafi le ana toi le tala ai le awala tele au tu I le vā o le ai o Nelson ma blene mi le tumu o le motu saute. Fitu vai aso o tāpunia fe malanga inga masani ta vale I lea vaenga o le awala tele o le malo o na o ngā luenga sa whaiai le toi whaale leia o vaenga o le ale tele na whaale ngai nei lo longa ma tā whenga ma mawha I a au kuso. E lua I a lanes o le awala na de tala I le tu lai ono I le fiafia le sa
mai o le ai pea ia vaenga e whaatapula ai le whewha i o tamale a o whaanga solo ngā ruenga e le tūsia ma le vali ina le leo laina ma whailo ilo le awala le ua mai au na toe wha le leia. O lo whautua ina i le pulenga o ala de tele le waka kotahi le mamalu whe malanga i o le tino o ina i whaetete i maa e ono whelelei ma whainai wha atau tamale ona o lo fau i le tā o le nei awala. Whaalia mai e le lipule le waka kotahi i lea vaengo New Zealand o Mark Owen e si lia mo le se furu 5 miliona tā la le tau na toe whaale leia atoa ai mea sa whaalenga ina o le nei awala o na ololonga ma tā whenga. E leisi vaenga o le tātou tala mo le nei tū la e ai ia sa masini fau o amata whao ngā ina nei au kilani mo le toe whao ngā ina ai o meo maa atoa ma le tā whai awala i se tūlanga e matua whaititi ai i kasa ona po le karoponi e masua atu i le sio sio manga. O le no whanga whaapitoa e whaamama ma toe whao ngā ina ai le asphalt i au kilani o lo iei le masini vili maa fau le nei e mawhai na vili ai maa o si ma isi vaenga au fi ai ma le tātu ai mai awala e se whainga e matua whaititi ai i le kasa ona. O le masini vili maa fau le nei e ta ua o le Keys Track R3E e iele taltenunga o se urua i masini lea whaape nei ua maua i le tonu o New Zealand atoa ai ma Australia. Whaalia le min stau a wala whela ua inga ia Michael Wood o se tūlanga le leitele le maua o le nei masini mo ngā luenga whai a wala i le tonu o New Zealand. Ta ua le min sta o le ama whai o na whaasawina mai le nei masini le tusa o le valu se furu tone o le kasa o ona o le karoponi, le CO2, mai le whaalenga inai o le ea ma le sio manga i le tausanga. O le nei masini e aru i le tise, ma e umi o na waia e whaingofi ai o na whaonga i so o se vaenga lava e mana o mi ai mo ngā luenga whai awala i taimi e mo o mi ai. O le company whai awala le Fulton Hogan o le atele ina lātou whaonga ina le nei masini whau i ngā luenga o awala i te tonu o New Zealand nei. O le maliwai o le tangata e tō tasi le whaalawelawe te utawale i le veni le tae o Nafi, a tō malis tangata le na maliu i le whaalawelawe te utawale i le Bay of Plenty i le fiafi o le sa. O se tūlanga whaano no tele mo le vaenga tau i le saonga le mū i lungo o wala di tele a le whaalapo tonga le au whaitawale po o le AA. E mafua lea o na ua toi whaapopo o tu fo i o maliu i whaalawelawe nei i le tūlanga ma tautia tele o loo iai i a whaamau maunga o whaalawelawe tau tāwale o mau wai le soi fua tangata i le nei tau sanga ua tau whaai uiu. Nā whaalia mai e Dylan Thompson o le whaalapo tonga le AA e maasani aso ua mawai a taunga tāle tau o le penisini o na paule i lalo le a whai o whaalawelawe e ali di mai lunga o le awala. Ai o le nei tau sanga e le o le tūlanga e pe o na mai tauina i whaalawelawe i lunga o ala de tele o New Zealand. Ua toe lua na i vai aso ia o lo o te toe o na uma leo le nei tau sanga lua awhe lua sifuru lua. Ai o le a whai o tangata ua maali liwai o na o whaalawelawe te utawale ua o tu nei i le tolu se lau 5 sifuru ma le walu. O le nei a whainga e tusa ma le 5 sifuru iwa ua maua lunga ai pe a whaatusa i la whainga o le tau sanga teruai lua awhe lua futasi ia mai maulunga atu fo i tau sanga uma ia ua tuana i atu se ia vanga nā le tau sanga i lua awhe se furumalu le ana o i le tolu se lau ona se furu la whai o e na mau le soifua ona o whaalawelawe tau ta male. O le vai taimi alo ia o aso malo lo le Krismasi ma le tau saka fau e a mata ona whaamamalu atu i le asfareile nei i le tu lai whai le fiafi mai ua whautua ina tangata uma ina ia mutua whaai te matautua nā le saunga le mui taimi uma e iai lunga o le awala. O le whaamanatu mo awe taamale uma o se taimi lama e tango ai ile foe uli e mo o mia le se lau pasene le atu o toa o lou whaatino ina o lau mata whaioi. Ma le tala whaai o le vai aso na te anei sa whenga iai la tunu o fiti ma le lātou whainga pālota lau tele e fili ai sui o lona pāle mene. Whai unga la ua mau mai, ua atangi ai, e le aise pāti po se vaenga wha o whai e tāsi
na lātou mau le fwai numera fulisia e wawhai ai na lātou whaavaina ma taita ia leisi whai ngā mālo e sa oi nei le tino mai la whainga i 5 o whai pule o le pālemene e 2 no fua na mālo ai le pāti le Fiji First le taita ia le i pālemia ia Frank Bainimarama o le pāti po le vanga whaaupai o le People's Alliance Party na lātou maua no fua e 2 a o le National Federation Party e 5 o lātou no fua no maua o isi no fua e 3 o le pālemene na mālo ai le pāti e whaingoina o le Social Democratic Liberal Party ai e mana o mia no fua e 2 o le maota ina e mawhai ai o na whaavaina se whai ngā mālo whau e tūlai mai la e tūsai o li poti mai suva le lau mua fiti o lawinga e talu ona to e maua whai ngā mālo wha te mkalasi fiti le tausanga nuafes fulfa o se teimi mua nei ua le mawai e le pātia le li pālemia ia Bainimarama ia le whai numera mo o mia mo whai pule ma whai ai ona ia taita ia le whai ngā mālo o lona winga o le amana o mia Bainimarama le langorango atu o stasi o pāti o pāti nei e tolu na lātou tauā pe a whai e toi fia tūlai mai i le taita inga o le mālo fiti. Ia o le whai unga le nā o talafou. O te moi whaatalofa le tātua te role nei fo i vai aso fau a amatalia e le angare leo le tualan tau singa e se soi fua ama so tātua wala. E o se mei al whaafonga se whaopoponga o talai mea lo te tupu le tātua te roi Samoa. O a whaamaunia mai se pepo whaamtalanga se unga whono le kāpeneta le vai aso te nei. Le tōwhia le whionga ia tuia Filolo Alexander John Stanley e a vema komisina fau o le ofisa o le komisio whainga pālota mō le isi 5 tausanga. O tuia Filolo wa silia ma le 2 tausanga o lan tautua le mālo. Le sanga lua i le ofisa o komisino ngā luenga le mālo po le PCC. O le o nanga le whaasoi fua mālo loina. Sa vea fo i ma whaurulunga o se tasi o vaianga o le EPC. Whaatesei ma isi au o nanga le mālo. Wa iei te tanunga o le kāpeneta, wa lava si le fia i tiu te whaata atitia, ai meise o na to mai maanga waa, e tā pēnā i fuafuanga mamao ma le whaasolonga o tiu te whaatino, e nei e tau nu saunga le munga luenga o lo fuafua. O lo iei foi le whaatua tuanga o le kāpeneta, wa mausi le fia le fionga tuia Filolo tu la fono whainga pālota lua fes fulmaliva, ai meise o tū la fono umo mo wha ngai oi ma wha mautu wai le tūto tasi o wha ai unga whai le official komisino whinga pālota. O tuia Filolo lo o ia umia ni wha ai longa tāwaloa o le Masters in Business Administrations, Bachelor in Management ma le Public Administration, wha ai longa tipiloma i le Public Sector Management ma le wha ai longa tipiloma i le tūlanga tau iawa onga po le Education. E se fulu tōtou sanga se tēnei tite iei o nā awhianga tū mau, wai lalo nei o le wāma ai ngā li imatama i tae fō mai, a tō ai mer whaalapo pitonga le tō manga moe pōpō ngā tia, ona o nia awhianga tū ngā wā awhiai, lea ua tāo whia ilo na lava ta mai le ai ngā leo leo, e na ua ia whaia i eisa whai ngā ai ngā whaama losi. O whaalawe ne o sa wanga māta ngā i te tonu ai ngā whaapea fō i te tonu o Samoa, wa mai tawina lava le wha te telepea, e ui o lo tele polo kalame o lo wha ngā solo le malo, le foi fatu a mai atu le se fulu ono aso, na wha ta awele te te atu le sawa aina leo tina matama itai, ai mai se lava i alo ma wha nau. O le reporti wa wha amaunia mai al komisino le mtanga luengo leo leo, a wa pa au longo tino Filipo, mai ele o iloa se aso, e tu la i ele ta mai le wha msino ngai tali i o na mōlianga. E walu tau sanga ma le lua masina, na fausi ele man malo le ka le sia Katoliko i le pea, le na whauru whale i le whai ungo le vaiaso. E lona tau, e lata i le se 2 miliona tā la. Na whai loa le fionga la wano ati i lawa,
O le sui o le ekalesia sa o lātou amataina le sa ilinga seleni, e le tausanga lua afe ma le fitu. E ale se sa ilinga seleni sa whātou te e lungo le TV tase, po le TV foni, mo le toi whaafowina o le malu, ai le i eise fuafuanga e fausia se malu fau. Peitai na toi suia mulmuliane se fuafuanga le ekalesia ma le pātele sa ia vaia, ma toi fausia i lore fale sa fau le ua iai, ma whaau le fale ina londa tūlanga maa wae ma le mātango fie, pe a whaatu satu, e le tūlanga le malu au tua le ekalesia katoliko i mulivai, o lo iai i le temi nei. Se vaenga le reporti mai le ngāruenga, mai le sui le Samoa Capital Radio, la wano ati i lawa. O le whaau whaleina o le malu fōle nei, o le kalesia sangata telesia o Iesu tama mea i le fioanga o le pea i whaleata. Stasi nei o matanga aruenga tele au le pule anga pia sa moa i le kalesia katoliko. Ia mai ua whaau whaleina i le so i alona maru le nei. E si lia i le sefurma le tasi miliona ta la le tau. Io sa iai le fuafuanga i le tau mai le amtanga pe o se sefuru tolu miliona ia le ufa ailo mai uma nei ngā luenga i le valu tausanga lua masina e sefuru tasi miliona mo ntupu i alona tau atoa. Le aso sa watua nai na a matata po e le ekale sia le malmal fau le ua mai a whaau whale ina. Ua whailo mai le ofisa sili o le mtanga luenga o ngā luenga mātina i te tele le malo le tō whaafui tupa i mausi manu. Ua whaau wau le polokalame o le nofanga apo vai a lawa le sa amatamai le tausanga i lua fese funmal wha ma whaata atia i se malienga po se ata na tusia so swani mai elfal tupe a tina e Asia ma le malo Australia e lona tau se lau miliona ta la. Peita i wha ai loa le ofisa sili o le mtanga ruenga. Ua toi ave se talo sanga ina ia toi luilo le tau o le ngā ruenga. O na talo sanga le konkarate ina ia toi sila i le tau sa whaata atia mai le amatanga. O na wale tutusa ba le tau o me whaua i le ngā ruenga le wha awa wina. Pe a fuatu i le teimile nei. Sau noa fui, masalo o se teimile o ngā tutono le tau sanga e lua fe lua sifurma le tolu. E mai a leleia nei ngā ruenga. O le nofonga apo vai a lawa, o loo manui ai le tu malo vai maunga. Le o atu le 20% o le whaita wau whai o tangata Samoa, o loo lala ma papa a wai. O ngā ruenga toi wha le leia o le nofonga i a lawa, ma ia fianga sa ia i swinga o ngongo le tau, ai o loo fausia si tūlanga e saunga le muai, ai maise lawe le teimi o timunga mamafa malolonga. O anga maasani al mtanga luenga o leo e le lata i kirismasi tau sanga te itasi. La tau te asia ele no whanga o tangata mātutua in mapu i whangalele. Ma whasoa swani atua ele ngata undi seleni. Ai o vaenga i whaonga ina mō tau mawhatanga. O le vai aso neina whaatau nuina i fo ele asia singa al mtanga luenga o leo whanpui pui ma toi fuata ina. Ma fo ina aisa seleni e lua feta la. Ma le ano whala au whaisua, whala au tau mawhamata, whapea foi ma le tūlanga o whaele leanga, e whesoa swani ai i tau mawha mō i la tau. E mai a la tau asia singa ma opu whaatala noa i tū e lua. O na whaia leo nei pesenga whaafia fianga le mtanga ruenga, e whaafia fia i tangata mātutua ma e vai, a o le toi tu ua le no whanga, ma wha wau ngā ruenga le mtanga ruenga. Na tu inatu wha manuianga ma le wha tele le sui o le no whanga le mapu i whangalele. E le komisino mtanga luenga o leo, au apa aulongo i tēna Filipo, ma malo na whai masui o le mtanga luenga. E ala i le fōai, o le neifo i tausanga lua afe, lua se fulu ma le lua. O le mautau ave le whainga ma loa Samoa, o mea le lei upolu, e wha pe na foi o na lei le motu tele i sa la whai. O le ala lea, wa manatu le malo e whaia ni whaafie fianga, a o ni me whaapapa foi po fireworks i sa vai, e wha manatu le whaafeilua ino le tausanga fau e lua fe lua sa fulma le tolu, ma wha mawai le nei foi tausanga o le a maea. O le wha moe tele, o le atau la muai le matanga luenga o leo, whalpui ma le ola tue fuata ina, o le pulenga o tangata ta whau mai mo mai fafo po le turisi, ma le pulenga le tine mo, ma wha lawe tu fafo sei. Le vai aso fau o fuafua e wha ngā solo e pōru kalame o wha fia fianga.
ina ia maua le avanoa malu lau telo le atunuu. E lātou te mai moina ma mātamata fo i whaafiafianga i matangi ala lua, e le no whanga le Friendship Park i tua mautau le malo. O le Port Kalame o whaatatia mai le komiti, o le a whaia le savali po le parade, e le aso lulu le aso lusa whamatasi o te sema, e amata mai duma le official pulengo le tine mu se ia pa ia le mauta o le malo. O whaafiafianga, o le a whaatau teia le matangi ala lua le Friendship Park, a toi ma mea whaapapa o le a whaia le lunga le sami luma o le wafu i matautu. O le Port Kalame o le savali na o upolu lava, a whaafiafianga ma mea whaapapa o le a whaatino le isi vaenga mo upolu nei, ai o le isi vaenga e whaamai ai sala whai. E whaia whaafiafianga i sala whai whaatasi e ma mea whaapapa fo i le pole vai luanga, e le aso tō sifumatasi le aso tō na i lea o le masino te se malua fe lua sifumale lua. E whaia lea, e lumane o le whalitani malo le a moa resort e si ufanga. Pei ona si le fio le tausanga o bawaesa na o pian whaatino ai mea whaapapa nei, ma Port Kalame uma ia peita e o le tausanga le nei wa yeise tō wha i le malo. Ina ia ave Port Kalame sa vai, se i mōni mawina fo o le tātua tunu i le motu, ia whaafia ngai masani o na whaia ia pia. O le Port Kalame o whaatatia mai o le tātua malo, e na ia fia ai tangata uma mata whawhawa na iai, e whaangalo ai whaingata o le nei fo i tausanga mōna lui tau. O ia Port Kalame uma, o le a whaama mawha mtanga ruenga o leo ma le pule ngol tine mu, e na ia tautua nā le saunga le mu le atunu rau tele, pe a whaatau nuina ia Port Kalame. O tala ia bai sa momo le amtanga o le neiva yaso, man real tātua tunu, whaasai foia.
Let's celebrate another Christmas cheer. Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said 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 Christmas, Christmas, Christmas in the Readers island. Park am bese Christmas in the island ia u fetau le fo i mane fo i talu fo a mes fo o le vaiaso ia o tatu ta pena tu ai ia mo le fana o mai o le pepe o Christmasi le o lo a fa maluina ia ele au Cristiano le langi ia me se lava tatu e fatu tu le tu ia tatu fa ilunga ina le fana o mai o le pepe o Christmasi le asalo lumana nei ia o a pe ona ta o le taimo fano ia la telefoi ia tala ia o tala o Christmas ia fatino ina ia o ngasa ia tapena lau pepa ia e meisi foi ia o teunga ia e meisi foi ia sa o le leima ia manino le leile fainga o lau pepa tamaiti ia pia o nei tamaiti la iti pe o la tou ia e faia tala o Christmas ia ai tapena le ia whanau ia wafo i whatino ina o la tau fo i polokalame ia i lea sa olo o lumana nei. O le oto i luas fulvali minuto na tā leo le tūla tasi o le tātou polokalame le tau tua mai Samoa ia e masalo se taimi o le lua i leo nei ia leo a tuina tua i tātou whaasala launga i Samoa ona o le tūla tasi ia o le olo o le aiaini nai vaenga e fia wha leo o tātou ofisa nei i le tūla tasi ia ona talilo tātou whaasalaunga i Samoa i le tūlai lua, ia tautua mai le sunga a tā sesa. Ia le rope tautua rua i mtufue, ia le mailo iai pe tā sesa mtufue, ia pe na o tā sesa le la tautua mai le tūlai lua. Ai mo le tasi lava ia o le alein tātou si tātou pokalame, ona iai nei vaenga o le tātou ofisa whaasalau nei, ia o lo la atau whai e whaale leia, ia ua foi ia le lei le whaafonga mai, ia ma le tāpo e mai, ia le tātou atinu, ia mai mo mai foi lungo o tātou penga te whailangi. Ia ole tulanga na ole inta tu proklame ole nei yaso ia na umai atu le fasalawina o telefone tala mai Samoa mo le nei fo yaso ia to fa malo atu a fe ona te fa inga luenga ia malo la vale ona sa inga luenga ole nei yaso malo fo ile au fo ile nau tele iai te fo watu tope la ngalue ia ai to ia fa ina ai ana ua sauni la malo lo fo ia wa fo ia le nei fo tau sanga ia wai ia onisi na malo lo la to ngaluenga na ua mafuta mai tono a inga nei taimi o le auli ia i le tautua le si fonga le lau mua wa umare mai mo mata mai o i whaliwhainga anuenga ia le o mai mo mai tono whaliwhainga i tono a inga ia e mai se foi ia le fonga mai foi tono a inga ia le tātou ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo le si fonga le lau mua i Wellington a o le tupu ai le tātou tala wa herota ia o le tupu ai le tātou tala Christmasi o a ule la herota le si fonga lau mua fa fia fianga su floi a malia se pese na pauale me o le pauala ngona o ai ate o lo fia moi a ni se ko fa le moi
Siu fong mari le sunga ya falo lupe ya Rennie's ai o fa fianga pespesenga le Christmas ya e se ala ngona ina pe ata tu fa longo I pese ni Christmas o tele foi da pe pese o le pese o tatu tinu ya o le fa nga mai taleni pese ya ma ne tele sui atu foi tatu fa fianga ya ni temi foi o le uli ya o to inga va yaso nei ya e to fual tangata maona langona o istangata o lai fia o istangata o lai mafatia ya o tiri ropo le mea lai no mafatia to tele a mafu anga lai no mafatia tangata te minei ya e fai ole fa soa ya o fa soa ya mafu foi ona mafatia ona o le o le pa le ni no le tupe el paquete o le vayaso a me se le vayaso nei o le tatu tapena tu more Christmas ya ya a faila ona ini va nga foi le tinga ai ya ilo uso tangata yo la wo ya le utato ya ile va yaso le fainga me alofa ma va yaso foi le te fa mang yo va yaso foi ne va yaso fa mang alo le ya fa piana ona te itapea ya ale fa mai upor pese ya a sua felice Micaele ya tu mai o tinga tu mai o tinga tu tau ave fatas oi la vo tinga nei taimi a mai o tinga
ai I au tala ne a uata o tole au lape. Amu ia se iole o fia fia sangole ngole Tamaiti puluonge e whaapa whanga ofe Pese ngā manu au mai le sau o le vave au Le aso soifua o Yesu Sei au mai so ufile mu Ele solo alofa ua whanu te ai mea o ona Le mai o mo o ngā wafa asili to wholota ola Ne I to fito whau ai a e ma le mau Ta fia whai mo tapa au Te ata o tole au pe au Ta tele, ta ta tuli E whawhangu I lau pele Whai talia oe E wha telengese Sewa malungi tele E I ulava I nā masele Musu e le masina I nane I whano ele Ta tele, ta ta tuli E whawhangu I lau pele Whai talia oe E wha telengese Sewa manini tele E I ulama I nā masele Musu e le masina I nane I whano Musu e le masina I nane I Le puni alava a ia ma le pese ta tele tata tuli o pese o Krismasi ia to mole to le fa malo ma le fa tail tatu tinu talo fatu sunga ya Douglas fa atilinga ia fa te tele lava le mai mai ia fa pe foi le sunga pro se ia po yoelu ma futa mai o kilani ia o kefi lai brown ma lo lava ia le fa mai mai le tatu tua ia pe ona failo atu ia ole itu la elua ia e masani ona watu tatu tu sa tatu fa sa launga I Samoa I le tu la tasi le o 5 minute ia songa fua va sta tasi e pangalia ia ona ia ingi nga luenga fi fa le tatu ofisa nei ia mori tu la melea o le tu la lua leo le a tatu mai le usa ta sesa la msa mai Samoa I lungo tatu ona nga lungo tatu Facebook ma YouTube I le tu la lua lona winga ia yopo ia sauni mai la solulo ele la fa kuriata ia sunga ya Douglas ia Douglas ia sauni mai o ele la fa angedu ioi
whaangiru tātou tala le sorunu. Ia ai, o mai al tātou tau tua. Mō le nei fo i aso i lungo le tātou wala leo le tasi, ono te sima le tasi wha mō. Ia, tā le tasi, ia ona malololea se ia pa, ia le tulai lua, to i ki le tātou Facebook, le tulai lua mara YouTube, ia le tātou au nanga mai Samoa, ia le tautua mai Samoa leo se tā sesa Lam Sam. Ia mo le tātou tautua i le aso le nei, ia mo le atu le whaaftai tele, le pa ia mawalunga le tātou atinu. Ia ona o le tau taria pia o le tautua le sifonga lau mua i maota malawa, ia whaaftai fo i mo tālo sanga, ia sa mō lia le nei aso, ia o lea ua i umale manu ia i le tātou tautua. Ia e whaamalu lua tu foi, o se upu foi, wa le longo maalia i lau whaafonga mai Samoa, ia whaamangalo se leo le au ngā lulue, Whelo ele tulai lua i lungo le Facebook ma le YouTube i tautua mai Samoa. Ia leu se ata sesa i tatu ofisa au tu i lalo vaya. Ia i le tulai lua i leo nei leu te 5 minute taritas. Ia ai mo le atu le whaaftai tele le tatu watinu. Manuia fuafuanga mga luenga o toe. Ia meisi fo i fuafuanga ia i tonu ainga. Ia o tonu fo i kalesia o lo whanga. Solo fo i nisi o fuafuanga pokalame nisi o kalesia o nei vai aso. Manuia lava fuafuanga le awhianga iai. Meisi fo i la tole a ngā lua i le nei aso. Ia i le fiafiana nei. Whelo i tau le tula fitu. Tā lo le lua. Ta liu tātou whasalaunga i Samoa. Ia i le tautua mai Samoa i lunga le Facebook. Ma le YouTube. A le si whonga lau mua i wering. Tole a mone taimi. Ia whaasoi fwoi le manu le tātou tunu. Sanga